Fora ka pa koe alo ni koe ki neo top tapu e. Pange o te ki wakaiha ke whakato matau. Tu o mai me wheitu a koe ni koe mohu atu i he mea ke kehe koe ki i wheitu o whangota anga e ko hunganga. Kahine tumua ke tau Ke ta e wa ki ve e lolo O ta tori hono rohinga no Tui ke tau no hono to Tui ke tau no hono to Si whae ne luto si whakamapaki Ono ue ie e matangi Si a whine tau ke tui ke tau kawai Waka wasi tuari ku i toma O ka whangai nupela a Pea toki whakaholo mamata Si whai holo heu tamaka Si whai holo heu tamaka O tanga taha e tau whiwhasi o koe toko taha e telefonika o hange ko wakai ke whika kwa whika me muri malo i lelei. Toki whakatokanga mai nia Ko whē e na ka taki? New Zealand. Whakatokanga mai nia Iyo? E koe haa mo whatokanga mo mau hena? Whakatokanga koe ke sula Hale Ko ia, hangi piko tongani e? Kua koe motorua ko toki Asi mai nia mautori pateka Ia, ai tau si tatau pe e? Maro, opat O whātu. Koe koe whamatala e, ko tānoi me New Zealand, tamai koe nau tok mao e nau to e nau whatokanga ange. Whakalakana ua Si i whao unganga moe Tui e lawalanga Si fungani whamoe Si kuola Matoro tole watama Ke tapunga wakata Ke mamata i a kufa i wahaka Si i whao Matu aliku ni ua Si fungani watai Ne peke lua mai mua Koroto lewa mua ke tapunga wakau Ke mamata kau whakalakana ua Tai le pe lakalakatu Tau ewe ewa ki homanatu Tau haka ina Nangkua tau Wei kai te Polo kala mai hoa ni malo e lelei. Io. Lina. Ko ia? Nia ku tau tari ko tope foki kia. Ma ko tau konongan ke tata. Ko re tau ke kau atu ho te pile ai ko isiwa ko ni losio te makato fa mari te pato. Asi koe fuko i hiwa loloa ia. Ma whanongo atu pe Lina Maria ku te tau. Nako losa pe mai au tau talo te minite fitu e. Ka nea ngoe e kumia ke e tlau peo tata he ka tau talo e. Ka ko whamalo tau mo kau me ki tau prokalama. Pe ko e hiwa ia na e si avea ki he kainga ko ni koe me ongo niwa. Mai tala noa koe tangata e ki keke. Oku o ato e o whalahi ka te kumotolu katoa pe. Whewhi tu oku ke whanonga le tio mai me ai. Koe ni oku tau ke lele pe he whaotokanga koe ni o mai koe e laitia. Te o atu pe he ka pau kua tau ngai whanongonongo e tala atu pe ai. Lolo tonga e taimi koe ni o tau ke i tali ai e. Koe whanongonongo e ni whanongonongo whanapuaka e ni ke wahenga maufanga. Whanongonongo e ni koe whanapuaka ki maufanga. Tuunga pe i e lahi koe o e launga ki he mau koe mo i whakatanga koe ni koe pia whakakina ai whangapuaka. E whakahoko ai ai whanapuaka ia i he aho tokonaki koe ia ahoua o akosi. Pea pe whako ato ai e kore koe ni ke kātake o whakahu moho mo whangapuaka ke ngahi a. Kātake o whakahu e whangapuaka ke ngahi a. Ko ngā koe tokonaki e whanai e whangapuaka.
pea ko uhi foki ko lahi au pito pe mau ki o tau kolo ko e whanono ko ni me pole whavahe me ofisa kolo ko ia o i wahenga maofanga hangi ko ia ne u lawe ki ai ane nai ange hagi o ane nai na tāno mai e tōtā ko i tangata me i Nusila o ne hale wa o tara mai ka tek tau tolu ko e nau tok mao e nau tolu e nau whakatokanga ko e ni koe a nau tolu pe kei ke ngata fuki ai o kutau tau pe hangi ko ni ko ngai mea ko ni ko o ko tau whemoikina i ko ki tau tolu i he houani hangi pe ko ia ko mea ia o kunau whe ao mo ia so ke anga tau whanonga i mamani ko ni lahi ngai mea keke tau whi tau lak tau tolu mai ngai whainga mali toi lahi angeia tau whi tau laki mea mai ngahi whainga taa kai ke whaalaua ko lahi mangai parapale ma ke ke tau fiu hono tāna ke ngai parapale ma mea pe taha ku whi mau ko he iko si sukalaisi ke tau inasei ke tau whi ofa aki wai ngai mea taha ni ihi au tau whawhi kiki pa alo mangai uhinga ke kai ke furokoa hano ao ngai a ona mau inga pe ko uhinga so ke ahoni ko ene tala mai ko e tau tole whakatokanga ko mea pēlau tau o ku tau tokanga tau tole ki ai ko hinga ko i malo moi hao e family i te mau inga mea ia mea pēku mau inga ko i malo moi hao pau tau whiawhia ko hi o ki ai e potu ngā ue o ku le whakatokanga maka tek tau tolo pako anga ko si o ki tau programa he taimini te o hangi pe o tau aikana e pehefu e laitia e tari pe e toi ai whafofua nai ki he ono e toi haua e whakamatala a hoko ka ko sai pe mangai programa heni ko tuku mai heni e tuku pe ke wanga whika i hono taimi pe a toki tala atu e taimi ko i te mauhanga o ate ngai programa ko kol whama mole na o skol whama mole at pe ke ngahi poto ngawe e pule anga pe ke ngahi wa ngawe ni ihi ko ngai programa tonu ke whakao ngatu i he ahoni hange koe ngongo wha te o ate o no kanseri ko tō mai koe ngā kanseri ko ngā pe koe unu ki mui ko ngā mahalo e au kanai angi utoi ki lolo atu ai e waha taimi mo mea pe rawai ono o ate ngahi polokalama a koia kai whewhe ki te o atu mua hea ki foi whase taha e koe kau vai ia ma tau kau tōle kere kau lau whanongo whasi pe nau tōlu ia o ate ki foi whasi koe ni kau hangange o siofe tau programa pe koe mea te tau lava he taimini o awai koe ke whamatara hoko mai ko le whamomora pe ke kau whanau hiwa ko i tā pe hiwa e o ki iwe hiwa mai ka tari pe tau telefoni malo e lelei malo e lelei ko awe ni hanga ko ke awa hanga ko ke awa lele ko e pela po tiu ka ke mas ana tokanga tau ke fra os o news mai ko te kau aki mo paula le ka aku perawan nama anak cuy aku mata he oh pakapau kau ini kau kan pergi motu aku ambil kalau motu ini kau si ulu oh kau nak kifale kau si ulu naik hanga kau ni ke kau li motu oh tak kau mau tamat ke he peni aku ingat misok oh iya
Ia. Sai pe ia. Sai pe ma ko ene mau tai mi. O fatu e? O fatu. Polo kalama e hoa ni tai minite tahiwa vea hoko ai ono, ko hoko ai ono, te tauto e whanongoa i a laitia fifita. Kai ke wai polo kalama heni bako wakai fkoi ki ei minute pe ta walu ai ospe e ki mua pe toki hoko te tau e tau tano ki a laitia. Ai koe polo kalama heni a poto ngau e koi ki ngahi ngau e whalot whanua pe koe mia, pe te tau ki i kolosi ki ai, he uku nou nou fe unga pe ia, ki mua pe a hoko atu koe ki whamatala i tuku mai laitia anaiangi, ka koe mia eni. Poto ngau e ki ngai ngau e whalot whanua. Kole ki hufanga ngai tala whakatapu ko toa pe ko oste no whaki pe me whare whaama lea pe me atani, ka tā mongo oku ke saia pole o pe me o mova a mao ngau e ki toa pule anga, aia whaama mali poto ngau e ki ngai ngau e whakaroto whanua, ki whahauka ta hamu polo kalama, ai au ki heni ai pe mai mata pule koe ni, te tukanga ki whainga mali koe ni, kene whawhiloa ke atoia. Kani hongu mafitu, ki ngau ea ki toka marasi, ki wāki Maloa pito le tio, koe tau lahi foki ia he, tau e honga fulu mafitu, hao whakakaunga tā maki he porokalama maunga aue ko ia kin usila, pe kui ai fifili, ia tau e taha fitu koe ni le tio, koe ha ai whaunga ko ia ne ke whakahoko, ke i ofi mai peki o family, ne ongo ai mwea mama o he, ai foki koe kau mai koe ke porokalama maunga aue ko ni kin usila, fu tau lahi e taha fitu, na ke malava pe ke tokoni mai pe hoko pe ko ke hoko pe ko se paniti pe mo tamai ne ngo ai va mama o malo pito malo fui mo inga ni ka teo ai fe kon fa mai ko ni kamata mi wa ma valu e ku ka watu ki he programa ko ni malo ko e he fiaf ko to pe ku fe tu taki mai pe ko ki family e programa telefone ma tu unga pe ke ilo ngahi mea ko pe ko i pe foko ma mea ma winga ta ko ma ki proclama fa family e hoko ai valu e fe af ko to pe ta mo ki family ma fe ilo ngaki ai pe mo hoa ka ma e fa nau me wa ma valu o mai ke fok mai ta uni me a wa fitu ko ni o me ai ta ko lave i pele tio ko o kawatu ko ia ki proclama ma nga u ki no sila pe mo ki na tolu pe ku na kawatu ki proclama ko ia o kuia i penga i tau mua ko mouhanga whokotuu ke hoko ia ko ha whakaloto lahi pe mo e makatu unga o kawatu ko ia ke polo kalama te ke lava peo ki lave no mai pe ki he ngahi tau mua ko ia malo pito malo ngai tau mua ko ni nau
Mana tu unga be ku kawat ke programa ko ni. Ma ko ula ki be ko ya ko fanau. Unga be na to la ka te stepeta. O pe ki ai ko singa na ma na fangi ko ma ati tata. Te fai ge na o. No fo tol be ge mo ngai ka venga pe o sias fo no ka ma so ma ki family. Ba fa be ge mo singa ke fangi me ale be fanau ke fai ke na ngai na fatongia ki ha ko ka ma ngau. Maloa pito le tio hange pe ko whakatala noa ane nai ko e futa ulahi e ni e hongofulu mawhitu koia koa o kawa tu koia ke polokalama maunga awe koia ki Usila pea iho o kawa tu koia ko lave i pe ku kai ko ke hoko pe ko toko tahanga awe ka aku ke to hoko ko taki kulupu pea ihe ta ulahi koe ni ko hanai hangai whainga maali e ko ke mau iho o kawa tu koia ke polokalama maunga awe whakataimi koe ni Malo bit malo sevi mo inga taka ni gweni ta programa ke he ho gweni ko mau tau mo ape foka mau tolu pe al ko programa tolu fo ya ka ko ya e mau alu pa ko ma ko ki Usila o ku te ai matapa ya o mai ka mau tolu ai ka ngau e gweni ala ken tolu fo ya ka ke mau o ai o ku e ko ki programa ko ku ko maka me singa o nga ke mau ko ai pa ki programa ko ni o ku ai ngahi tafaki ke ya na o mai na tolu Ayo na o mai na tolu hu whakape whatau e lea whapapalangi. Te a koe ngelea whapapalangi, o kua iba mo e computer, o kua iba mo e mea ki he engineer, o kua iba mo e tawhaki e uhila, e tawhaki ki he patseti koe ni te panga mo e mea katoa. Pa wai mo te tawhaki e taha ke tawhaki no e kuki. O na o mai koe apa, o san koe a yako koe aki nau tolu koe, o nau kau koe ki polokalama koe ya, o nau whakmena te whankistifiketi. Ke mahino o ku te kau ke polokalama, Pea mahu inga mo ki polokalama koe ka mau tolu, pa unahanga lewa fuaki mai lewa, mea afu mak whangistifiketi ke maa mai moia. Whakafooka pito ngai whaali e koia o malanga ke mo mau. Koe kau ngā au e mau ngā au e ki Usila, pea hange ko o lave ngai certificate kehe koe ni, o hokoia ke tokoni ke ki mo tolu, ho mo foki mai ki api. Aia koe ke ki whakatala noa mai be, aia koe hange ko o whakatala noa na mau ai mo certificate ke kuki, to ia ko lahi angi ke kompiuta, ako ke whetuta ki whakapilitania, ensinia o kawatu mai uhila, ko no toi ako ia ki motol ke patseti, pia fuaki mo ngai certificate. Te ke ki ilawe mai pe, koe ha, hono aonga, mamono mahu inga o ngahi, tau kei, makehe koe ni, ki a koe ho foki mai ki api, hoko atu ho whatongia koe tamai, me huse paniti i api. Malo pito, koe kawe ni ha mea ofa lelei au pito a Usila o mai ka mau tolu koe ni kaungau e koe ni tori koe alat koe ni mi tonga koe ni Usila. Unga koe ngahi tau kei koe na oe, ngahi certificate koe ya. O ulawa lewa ke na hanga koe mau toi ako ai, o toi mahino ange ngahi mea lahi. I ta whaaki ngahi hange koe ngahi malae ko toa pe, o hange koe ta whaaki koe no e kuki, ta whaaki ensinia mo mea ka koe ki ta whaaki koe no e kuki na mawako koe ki ai. Na wau koe ki whainga maari hau ki family ai. Na e mapu kai mau certificate hau lewa ko i lewa koa. O ne lava pe o tau i ki whai keke pia mo e pai mo e mea o awe o whakatau o mao e nau ki senita nau tuhi taimi koko mawahe ai koe ki tua pureanga. Atu peki o hoko koia koe taki kulupu. Aia ku ke hanga foke o toi whakaloto lahi o kulupu ke nau kawatu ke ngahi ako koe ni. Ke nau mao e ngai whainga maali e koe ni. He koe nau foke mai ki tonga ni e malawa ke nau toko ni. Ai ho nau ngahi family pa mo ki nau tolu pe foke. Ia hoko koe taki kulupu me me koe toko whiha ku kau ki o ki kulupu le tio. Malo pito koe ki whama koe no ko alo ai koe apatu wham. Koe ki toko tahtaha pe o ku mau kau ki ai. Unga koe tau pene tolu ke ai, ko ki toka tahataha peo ko maukau ke ai ke ki polokalama koe ni. Ba koe ngahi whainga maali mo whale koe tokoni ko toa pe nau fu, koe tau kei ko toa pe nau mau, nau angi ki whai toka tahataha koe ni. Ba ngahi whainga maali, pa toi ongo yang toe fie maali a ngai e ku alu ma ki whai toka tahataha koe ni, e ki tau koe ni tolu koe ni. Aia koe whai toka tahataha koe ni le tio koe haha o tokoni na ki whakahoko ke ki nau tolu. Ko lawe i pe koe ki whai toka tahataha koe ni na iai pe nau ngahi tamu. Folau tamu aku uhinga ia na nau kawata ke polokalama mau ngau e whakataimi koe ki Usila koe hale vai a hao founga whakataki ku ke malawa ke toko ni ia ke nau tolu ke nau manatu mau peki api pea ke au sia ngahi tamu ako ia
oku nau kau atu ai ke polokalama koe ni. Okay. Malo pito ko ngahi tauke me ngahi me ko to ape na fale ia ai ki foi to tata ko ni ko amana pe ke mau folau ko o mai le mana to ki api ko nga ai mali ka mai ta mai ba mo fai o nga ke mau o anga ke ngahi mali ngahi information ko to ape ai he ta fa ko ni o lahe mo me ka to ka mo ospe ba po angre ba kana to mo ko Facebook mo fica telefone ko kui nusila nga ke mau ka ha me e hoko o mau fetu taki pe mau to o nga ko ke ko la hi fo ke social media ta mini ko ave hala i hola ngai me la ka ko ngai fale i pe me ngai po le pe ko ange ko lupu ma ulak fe mahino ak mau to mo na wo ma to mo ma di ka mo fa na o ha mai me o whakamatala tio ai fu umatu aki mahu inga koia ai funga fitu utaki mo no fie mau koia ke oangi ai whakamatala to tonu ke singa ai family koia ku nau nofo koi tongani ko taime ni fokia ku ke nau si ilo i nau tolu ia hange koe hoa ngawe aho vahe mo ngai whakamatala mahu inga koia ka aku hoko ho fonga taki kulupu ke toi hanga toko nia ai singahi matua ta pe ke singahi hoa mali ke nau toe iloangi ke fonga koe ho mo ngawe koia inu usila o iai foki ai whakaamu le tio ka iai lewa hataimi kui kai ke toi whakakaukau ke toi kawat ke polokalama ke nofo pe koi tongani pe amu family kui ai nai hafanki whakakaukau ku ke talanoa ke ai mo family ha founga e ke mau pe ai ha paanga hu mai ke family ne mo ke toi kawat ke polokalama ma ngawe ko ki nusila malo pito ko o ke ai pe ai fa kau pa mo tau mo fai ke ngawe he tai mini ma tu nga ko foto ha mau ki Valencia pa mo fa nau ko tau ko to pe o mai mo fanki container ga me nusila o mai mo fanki me ngau ke fa kakatu mai pe ki ap nga kai pe tai me ko o se ni ngawe o ku keima upe mo ui api mga tuunga pe koe ako ka mo tokoni na fai mga tuunga pe me inusil ka mo tau ke ngawe malayo engineer ka pe ke whanau e ta wha ke uhila o kuiai pe foki o hange ko whakatala noa ngai taulahi koe ni ho kawa ke polokalama ma ngawe kin usila ku ke malava ke o mai fanki me ngawe ki tongani ka pauleva iai hataini ku ke whakauka ko fe unga ho kawa ke polokalama ma ngawe kin usila o kuiai pe ki ngawe heni he ko pui tu afoki o ke ho tau ke whaka engineer pe aku malava leva pe mo ki kuku na ke whakahoko o ma o ki certificate ko ia ke kuki to koni ke hoa malava lava ayo ma mo tau ke tau ha fanki he hange ko ke me fanki kolo ape he o whakatau atu o toi ma ope mo ki paanga whiunga ke family mahalo ku koe ngahi au sia e ni mo ngahi tala noa melie ku ke o mai ngahi au sia hoko ko toko tahanga aue pe mo ngahi au sia hoko ko taki kulupu pe mo ngahi whainga mali e makehe ku ke mau i o kawat ko ia ke polokalama ma ngawe ko ia ki nusila ko halewa ngahi pole mate takamata pe ho hoko ko to tahanga awe ko hai ngahi pole o ku ke fepaki moia ku ke pehe o ku ne toi tokoni ikoe ke toi hoko ko ha to tahanga awe lele yang e fama ko ia mo whakakau ngata makiai malo pito malo ko ngahi pole na u fetaulaki moia e ku kamata ko ai polokalama me he ula ta ko na alu ai ma ko ta urak ta ua na ta la tai o nga ko fo tai mia ko ma va he me family ua pe ke ai pule tai mia ko to ape i nga we anga ye fa ko no muri tol pe ke ai ko nga i pole ke ai ko nga hi natura siri le wa ki ko natura pa mo no ya ua pa be ba mo no be nga atakai nga pe ko nga i pole pe ya na u fetaula ki moya pe nga fa ngata na fetaula ki moya e ta le kamata ta ko os me be mala foi ta o ya tol pe fa ko kamata le va ke anga e ki nga we pa mo na ka to alu pe te fa ngofu ang pa te mama ang ko te hanga i me te fa ngata fe o hoko ko ya ko taki kulupu pa pe fo ke ngai pole ho hoko ko taki hangi ko whakatala noa ane nai ko ki toko taha ku ke toka ngai ki kulupu ko ya ko ngai pole o ku ke whetau laki
moia I ho hoko ko ia ko taki kulupu ko ke ngai pole ko fetola ki mo fana ko no ko al moia o ko tala mahino kana tolu ai kai ta me ma ingan te to me ai mo mu ang he mau alu o tau mu apo na ka alu aki o pau pe ke tau foki mai ko ke ikuna ai tau mu apo na ke alu aki maka tu unga pe ko siofia mai pe ngai family ta o pe ke ai ko ke fe ilonga ki pa mo mali pa mo fanau I he fa ko to pe tau te fito ki he mātua mari o ku ostala pe kana tolu he kai ke ha fai fai polo kalama pe ha palo pale o kai ke hoko ke ku alu aku mai kulupu ke ha palo pale mai e family ikai ko tau alu pe tau ngau to koni mai ki he hoa o mai fanau pa ko e kau tala wo o mu to koni mai ke ngai mātua ke fai ke ngai ngafa tongia ko itongani fana ko ia pe malo apito le tio ko tui ko ta o mai ke he to mui ko ia eta polo kalama e ahoni te ko ngahi vahe ko ia na ke whakahoko o ko whakaamu e hoko ia ka whakalotolahi ke ki nau tolu o nau ke kawa tu ke polo kalama tatau pe New Zealand pe mo Australia pe mo ki nau tolu ku nau te watu ke kawa ke polo kalama ko ini mahalo te atu pe ki whainga maali e ko ini ka pau ki aha o ki taratala I fale ke kakaio e whonua whawhekau agi pe mo kawa ke polo kalama pe mo ngahi me a ko ia ko ke ausia he hange ko ke fratara no ke ai ko malava ngai fatongia ke sias fonua pe me ma ho inga ko family malo bito mal ko e fe ma inga nia ko ke te hoko pe ko pau ko tata te fito ke na to ko fa na ko ni kamata ko pe ta ula pe na na ke mo fola wa tu ki tu apuranga o kai ko he ka ka puna pe malgo me ala he to la ni malgo si o pe malgo si o inusila tamage ni ko fihe ka pun ko ngawe ia la faka papau I te la va ngawe malgo me fika ola kia faka papau I te la va ngawe o pe ga hange ko me ko taimi pura pe me taimi pa ko ta I fa ko ngawe fa ngata ngawe o pe ai pe lo to ke la ke fa ya ke ngawe ma tu nga ka ke ikuna ai tau mu ako na ke alwai fasi mea pegai taha pegai manatu mau pegi api mea mau inga ia manatu mau pegi api I he taimi hono kotoa pe koe whakaosi mea pego tala ke kulupu lotu whai mau pe lotu koe ia pe te nangataki e whanonga I te au whai pa tau ikuna ngai tau mua hono kotoa pe malo apito le tio ko tui ku ke to e whakamanatu ke ki nau tolu e ki make heange fo ke alu ki nusila ko pau ke ai taimi ke a taimi ke I ngawe anga taimi ke malolo pe agu fie ma uia ke futokanga ki ai pe hange ko o lave o ku to e fu o fie ma o ke whakapapau I he ki toko taha ngawe tene lava I ngawe he ko uhinga fokia ku o ku whakahoka I me he wa ama ngawe ki tu apule anga ain kono whakamalu pot ngawe ke ngai ngawe whaloto whanua ai ki ia ko whakatau kei aho tolu kono toia ko I mo whakatau kei ai ki toko taha ngawe kene ilo ene alea pau ngawe mo ilo koe hai ai whaahinga ngawe tene whakahoko I nusila ko tui ko e mea te whakamanatu mai le tio he taimini ne ongo ai pe ka pau e iai e manatu ki api pea moe ofa ki api ki he mātu api api he ke family ko tui e malava noa pe malava noa pe ngai tau muahe ko hange ko o whakatara noa ko malava lava ngai mea lai o family ma e whanki ko ngā api ki o whanau malava lava e nā wako toi mau me ngai tau ke he a koe ko ke loto lahi ke whakatala noa mai ai e malava pe ke mau ho mo uia mo family te aha mea ke le tio te ke te lava o ke te loto ke ilo I pe mea I he kakai o whonua pe tato ki whakaosi e taki polo kalama e ahoni malo apito whamalo a tende minister kau maa CEO pe te ki he wangau I ki muri a ngau e matea ko toa pe o mo whai mau kai moi noi hono melie pa moni be tau le tonga u taka mi ono aho kai be man vai whangota lulu tai ko ia be malo apito o kia ia honga ia le tio o kau mai he ahoni ki he polo kalama le tio ko ia ai wa ma ngawe ki tu apuleanga
pe aku hange ko mo mea I he whakatano ane nai koe tahai no ka pioneer e prokalama maunga we koe ki Nusila pe koe Recognized Seasonal Employer RSE pe aku hoko ene ngahi a usia ko ha whakarotolahi kia ki tautolu ka kaio whonua o ku kawat ke prokalama koe ni o tatau pe anu Australia mo Nusila ke tau toi manatu ange ki api pe o ku malawa noa pe ke tau mausia ngai tamu akoia ku tau fokotu mo tau ngai family fe fa o sa tu ai pe ki pol kalama ko ni ai fa malola ya tu ke te ki motor ho mo ka mai pe ai fa ka amu te mo fanongo pe lava ke mo wa ko hanga hi fonga e to koni ke ki motor e pol kalama ma unga we fa ka tai mi ko ya ki tu apule anga feo atu pe ai whakamanatu o kia ia ki pes Facebook ai wa ama ngawe ki tua pule anga koe Overseas Employment Division wa ama ngawe ki tua pule anga malawa ke o mai ai hao ngahi whakaeke eke whehui pe ko atu ai ngahi o ngongo whakamui taha whakawhekau aki mo tau whonga le sisita koe whonga ki he mao ngawe ko ia ki tua pule anga o atu ai pe ai whakaamu o kia ai whika telefoni te ke malawa ke whetutaki e hanga tonu ange ki ai ka pau ki ai hao ngai whehui fitu whanoa taha walo noa e malawa ke whetutaki ke whika koe ni malawa ke tokoni atu si kau se vani ti whai whatongia e wa mao ngawe ki tua pule anga ki ha whehui pe whakaeke eke ke polkalama mao ngawe koe ki Australia pe Nusila malo apito ho mo mea mai ka mo mea ho ik mo ha mata boli malo e tau mau e fin ko e ka nga we ai office ko fo ala fonua pe ko mia ai na ne na fo ka ko ata e polkalama ko na ia ngai mo me ti me taimini te tau kai ga lai ti a fifita io o ka e fama fola me here ti o tonga felave i mo e whakatokanga peau kula ai ni ne mo mea mai ki ai no ngai fasi ko ni ki whakailonga i aki o ki ai tokanga make he ko e ko hono mo ni ko mo fui ke lahi au pito e nia ne to ia e konga ko Lucia ko ni hanga hage ko ki Alaska i olunga i Hawaii ka tau mai pe ku pau ki tau tokanga mo tau tolu ki he tau tu teu ko ia na hoko mo me ka ko smahino pe ia o ki olunga au pito ai whakatokanga ia ko hiko hoko foki e ta whako ki olunga o e fui mamani ka tau te fito ki he Pasifiki Ia hoko hape au kula, whenga ke wheitu maulunga, mo mama o meitai. Ia hoko mai hape au kula, hola ke hawhale maulunga, pe kaka ia fuakau maulunga mo maluhi. Lolotonga whakahoko ha whetutuk whawawave, whapapau o ke to'o ho kato hoa whitua, pe toko ni e whanau, kau tōleke leka, pe mokinau tōl whenga ia. O ka pau ke lolotonga i tahi, whenga ke loloto, mama o me matawhanga. Oua e puputu. Whanongo maupe ke ngahi whatukanga, ma teu pia ke malu foki. Koe ngahi tautala. Whatukanga koe ni ke pia kula. No tuku atu mau senda whatonga pia kula, i whamotu ni tai miono o e whiawhini. Hage pe koe ka ta whamatala mo ta tala noa ne nai ulak mata ke mea pe hoiki ka pe eki he kakai o e whanua. Koe ngahi whamatala koe ni ke ngahi tala taimi, ne tuku atu ki mua o i kai peke te ahari liwai. E au mai koe ni ai whakahoko whatongia ki hoa ngā ue koe ni. Kei tu mau pe ai whafufua, ke taimi e au mai ai ai fuafua pe au kula ki o tau patu tahi. Kei tu mau pe e he vai taimi koe hongo fulu o e pōni, ki e taimi tātaha o e pōni ai pe e. E taimi tatau pe o ku whaia si o pa whamumui taha ngai analaiso koe ni kei tu mau pe, ka moe maalunga o e peau, o a peau kula e lava ke ne wesia o tau ngahi potahi mo tau ngahi pae whanua i he maalunga koe sentimita e tolu noa ke mita e taha. E aigo e ngahi whamatala mahu inga ino kou loto ke u a kaweinga ki he ta whakatala noa i hoa ngā ue kotoa pe. Uaki ko tau taimi, whafuafua kon ke au mai ai a whu uaki. Ai peau ko ni ki o tau eria, ki tu mau pe i he taimi o e
hongo fulu ke tata o poni ua ki ai ko malunga pe au ku kai pe ke te ha fai longa mai e te malunga ka ke no fo pe I malunga o sentimita e tolu noa ki he mitaia e taha ko e ngahi whamatala fo owe nie rak mata o mau sio ki ai mo tānaki he tala whengai aki mo tala noa ko ni whatonga iange ko e uosi whakatonga ngai ai pe au kua wau mai ki he ngahi o tu motu me potahi ko e ni o Micronesia FSM ngahi mea fuatahi ko e ni I Wake kai pe he foki ki Chichuana I he ngahi o tu motu ko e ni o Micronesia ai ko e ngahi fua ia ko e wau me ko ke taimini ko sia upea e malunga e pea ko sile koti ai ki he sentimita e tolu noa ai ke ngahi tala fua ia ko ne tau tala noa ki ai pe ko ni ku maulawa sio ki ai e ngahi mea fua tahi ko ni o tau ngahi po tai Pasifiki ai ka tau tala noa ko e taimini wak mata ke te mahino ange ko au mai ai pea ko ni ki o tau po tai Pasifiki me ke nofo I he North Pacific Ocean ke tau po tai Pasifiki whakatoke lau I taimini ai mea fua tahi ku I tau ngai whanua kau ngāpi kure koti ai sentimita e tolu noa I he ngai mea fua ko ni pe ko fute e taha ai ko me ko nā tula peni o maalunga o peau te tau sio atu ki ai I nea umai I hoa whāmi ke nima e wā I taimi ko e hongo fulu ki he tātaha o he whiawhi ko ni pe ko e pouri o aho ni e taimi tatau me whoki urak mata te talanoa heni ki he wheitu ko ni nai hoko mi ai ko e mofui ke lahi walu po ne fitu ko ni I he tawhaki whaka hahake ko no Lucia I he Kamachataka trench I he minite tolu noa ko ni ko mariu atu ne te iai pe ngā lulu ne te iai pe ngahi mofui ke nai re koti ane au pono malo hiki he ono poine taha ono poine ua I he taimi nima ane fiafiange ne au pono malo hiki he nima poine ono aia ko ono whakarea e taha o ku kei ngā lulu pea ai whanua ngahi pereti fatu whanua I lolo whanua pe ngai plate tectonic plates I area tatau pe koni nai hokai mo fui ke lahi ko ni walu poine fitu ane ho ata ai oku ne tala mai I he whakago whatongia kono mau whai ko ni oku te giai pe ke manonga alolo whanua I whakago whatongia ko ni pe wiloa pe ia ko ngahi aftershocks pe ko osi ai fo I ulaki mo fui ke lahi au pito ai ni ko nai hoko I he oswanima me he tahawa ane ho ata pe I he hoa whaage hoa nima ko mariu atu wa umai ni ke hafe o no e whiawhini o ku kei ngā lulu pe a area ko ni nai hokai mo fui ke lahi ko ni aia ko tahaia ngahi whektoa pe ko tahaia ngahi elemeniti mau inga I he taimi ko ni ko ku tau ngā ue ai ko he whakatoa ngā pea ukula whakatupunga ha mo fui ke lahi pau ke te siofta mai ātakai ia he ku mahino nia ku waiba mo ngahi aftershocks pe ko ngahi whangaki mo fui ke iki ange o ne talama ia se kau o te gege fie mari ai area ya koni o ku to ai mo fu ke malo ko ni hota o magatunga I tau whakatokanga pe au kula koni I taim tatau pe o lak mata ko fie to pe ai whanga mari koni ki tau tala noa pe ki he ngahi area ko no ku hoko ai mo fu ke la lahi ko ni I mala ko ni ko o whatonga pe au kula kai pe ki he mo fu ke mo siolo ki o ku hoko ai mo fu ke lahi ko ni pa mo fangi mo fu ke iki ko ni o ku kei hoko mai pe o mai ki minite tau noa ko toki mariu atu e time half o no o fiafini o ku hoko ai mo fu ke ko ni Pacific Ring of Fire o ke tau whana wako pamo ki tau tolu ne o toki matu o tuange o ku yai mo ilo whasoka lasia ki he anga
ai tu ho tau mamani fa feona ki lo fonua ma tu va so loki o ngai peleti pe ngai fatu fonua lo fonua ho tau potai Pasifiki o ku ia ngai fetau tau laki anga ngai peleti fa tektonika o le fatu ko tau fonua e pe iloa ni e mala ko ni o mo fuike apa mo fatonga pe kula ko Pacific Ring of Fire e ka ku hokoton we ni e area ko ni ko e potai mo ka wa fonua o Lucia ki fakato ke lau mama o atu e to nga be fo ke rakmata ku e tala no pe ni ke faka fe kau aki ai me ana hoko ki e tau tu ufa so kala fi Pasifiki ka pege ta fa to kanga ko ni taimi he ku fe kau aki ai tai mo hoko nga mo fu ke la hi pe ni a pe mo vai fa to a pe kula ai ke ko ki pui tu a pe pa mo nga hi fa matala fo o fa to kanga i ti minga we me fo motoni i vai taimi nga we ko ni ke to ko ni pe ka te tau to ha ke pe ko kula ve ko ne nau ko si fa to kanga e foi pe kula a kua umaya ki potutahi ko ni ko North Pacific Ocean i Federated States of Micronesia me fanga ki o tu motu i ki ko no Micronesia aya ko mea ngā ue whamatala ea fuatahi hono hoko ko te pok mau siofi he taimini ko mea fuatahi ko ni ko i Marshall Island i Kawacha Lane aya ko me tu ni ki motu me fuatahi ko ni ke whakatonga ko Marshall Island ko ia ai me fuatahi hoko te mau siofi pe ko au mai ia ai foi peau i ha ngai hoa me heni e ka i he taimi ka tau pe ange pe ko whamatala ko ane nai ange ko iwi tu whaki ko ni foi peau kula ko ni me feitu uhonga pe ko episenta ko nai totono e mo fuike o ku ne afu hia mai pe o wa umai ke te tau tolu ke tau potai ko no tau Pacific South he apa te tau whatongai tau le hoko mo fuike ko ni e oswanima me taua ane hoata e ko alfu ni ki oskwata me he ono e fiaf ko ni e aku me ko osena e hoa ono ke hoa fitu a fai fononga mai e foi peau ko ni i o tau potutai mehe area ko ni no potai o Lucia ai ko na tula pe ko travel time pe ko ngahi time ku fai fononga mai ai ngai peau ko ni he o se ni loloto e ku ke he foki ai na tula e peau kula ne fai fononga mai he o se ni loloto pe ko open deep ocean monea o mai ko ni ke ngai feitu ko ni ko mamahange e ke o tawai matafanga me ke te riunga ua ai malunga pe au ne o mai ko ki ke tafaki ko ni ko mamaha e ku ia fa felawe i hanga tonu ai fuo mo fatu e fonua ko kristahi ki hono ilo i ai natula foi pe au kula ne au mai ai me ko sai ni sia o whakatoka pe au kula e tai mo tau no do ngai re me nitia o mawanga siofi mona laiso i taimini i ne whakawhiofi mai ko ni ke taimini ko tui ko mea maunga taha ko whi lawe ki ai i he tau tala noa ko ni ko ta tala noa hono hoko pe lak mata i hoko fitu o e fiafi ko ni whakatoka ngā iange ke mea i e hoeki ka pege ka kai fonua te mau tuku hake ai e tau whakatokanga mei he tsunami alert whakatokanga ke toka teu ki a peau kula tuku hake ia ke tsunami warning whakatokanga mo he peau kula i he taimi fitu e fiafini pe tau i loto ai e hoa tolu ke hoa wha ki mua pato ki au mai ai koni ai peau kula koni ko tau ai potahi o hange pe ko plave ko ane nai ko tau whakanofo ai peia me ko yongo niua wawa hapai tonga tapu ta mo ewa e angai ta au mo fai fononga mai ai foi peau e hoa e wha a ke nima koni a ka hoko mai ko tui be ko mea taha ko whie lawe ki ai o ku mahuinga pia ki tau ilo e ka kai whanua tau te whito ke ngahi wai whanua ko nuk nau whanongo mai ke huia le tioni
mi toke lau ko loto pe ke mo fa mari pe he ku ia pe ho tau pare tu e ngahi nau me ngahi na tula ho tau ngahi vai fonua tata pe ko ha u ni ai pe au ia e fo mai e ngahi o tu motu ke pe to ki ia o mai ka te tau to le ia pe ai fela la ve ngai tu ho tau ngahi fonua ka nga pi me ngahi o tu motu i ki ange ko tu ko na ngon niwa o ia ha mo ia to ke lau ia warisen futuna ai ko me ko whakanofo mai ai ngahi o tu motu ki mua pato ki au mai foi peau ka te tau tolo pe malawa ai ke hanga holo ki atu whakawai vai atu ai foi peau kula ki mua pete ki au mai ai ki o tau potu tahi o tau wahe fonua me he ngon niwa wa ha pai mo tonga tap so o ki ai pe ai ngahi pare tu hanga ko ai ko whamatala ni nai ko me ai o mau tu mau ai pe ai he maalunga ko ni sentimita tolu noa ke mita e taha ka umai foi piau ko tau ngai potahi mo tau ngai vai fonua e ho vai fa a ke ni maka hoko mai he ko se kauia a ko lo toki te fa mai no atu a ko tau taimi e mo tu ku fua a fua ki ho fulu ki ta pon e a umai e piau ko ni be e me ke no fo pe ia e maalunga ko sentimita tolu noa a ke mita ta e taim da tau pe ko kore pe ki ka kai fonua fa fe mari e pe o ni waka pe ka ko tuila o ku taimia ko ni ko tau osi se mai no aki tau tolu e ta fa ki ko ni ki tau fa mama o no tau ngai potu tahi nga ya la na pe mo tolu ko na ko fa ki o tu motu i ki ange a ku ngai to anga waka i ki mo fa ki a taulanga nga maheni tau de vito ngai o tu motu ha pai lulunga vai kau vai vai pangai li fuka kai pe ki o tu momua o tawanga mahen ki tawanga waka u ia ia tampo ia ke os to mai ngai waka ko ni ia ki uta e no fo mai kai te na fo e tawanga ia ngai waka to tai ko ni ka te fo ke ngai taulanga e fanga ki waka to tai ku ke hai ki ngai taulanga ta te fito nu kalofani e ngai tai mi ko ni o ku maunga pe ke tau fatu hanga e ko me ta hak mau sio ki ai ko e tai mi ko ni ko hu up ya mo mama ha o tai fakatu hanga yang o lotonga maha toka tahi e tai min he tau tala noa ko ni he a ko ne maha toka ko ni ko pe pa mo ne se kau aki ai ke tokoni ke fakasi ia ai vi o ha pe au kula kai he tai mi ko ni ko fa fu ko ni ya o mai pe au i ke tai mi ko ni ho fu ke ta ha o boni ko tai mi o tau tu ko tau ke tau mari mai tahi tawa atua po he kai he tai ta tau pe hango lave ni nai ko ngai tala tai mi pa mo malunga o pe au fa ya sio e te malava ke ne o sia ki tau to o tu malo ko me fa o si pe ulak mata ko e fa mata la e ma ke he on hoko fika wak mo ta fa to kanga ko ni te mau tu ko tia i tai mi fitu e fia fini ai be ta ko pau pe que te foi que te fai fo ki atu e tau to ta no ape mo fe vai aki malo apito e o e mo ha mata bule io la idea fifita ia mei he tafaki e pureanga tonga una o siofiko ia ai tunga ko ai ea ka i he fini mau inga upita ngai vai ko ni ko ui ko e pea ukula ko ni ko ariaki mai me Lucia na ko tafaki mai ko ni Lucia ki ngai o motu ko e ai o ku hoko hifu a hifu ki hokaito ko e siapani bea ko ngai kon kere o kei whakawhiki ki ai a Lucia pea mo siapani talo e o se tau honoua bea ko hono moni o ku i olunga ko tofokia i he ngahi o tu motu ko ni mo e vahe ko e ai tu whakasio ka agafi whakamape ko e ai Pasifiki ai ko o mai foke whamatanga ko ngahi o ni ihe ngahi o motu ko e na o Micronesia ko asi mai ai ka ko e ke maumea i pe ko e tawhak whakatoke lau ia o e o se ni
Pasifiki ai ne fai koe ki ai tala noa. Ka koe na ku tala mai foki, koe ne tu koe ki tau tolu, e toi o mai ai whamatala he fitu e fiafi o e ahoni. Whamalo au pito kalai ki a fifita, e whamala ala, mea mohono teke koe ke fie maria nge ai whakaukau, e tau whanong koe ki he whamatala koe o e pea kula. Malo, ka koe tau taimi. O se ni miniti e wanoa meihe ono e fiafi. Agora, né? Si hinga no mai mai fas konya mo to me mai ki ai ta i wa ia tu ia fa ne roa me la pa ka i fa nga mari ko ni to nga yang o ko kore ke tau unua o fanongo tonu e pro kalama ko ia e putu nga ngowe ko e tu ko ia tanga tau i kere pe ko tau whenga ke lawa ko toa ni ki mua pe toi foki mai laitia moha ngahi whakamatanga whelawe i pia moe pia ukula kātaki. Ka e ko tau taimi o se mini te ua whā he taimini mei he ono e whiawhi.
ko e proklama ko ia patunga o ngowe tangata o e kere kere ke mau fanga tu yenga he tara fakatap ko tope ko sen wa faket me fale fama fola ata mo leani kai ata ke fra hoko to mo pol kalama ko ia mo e potunga we ngowe ne to koni me va akao e pol kalama e fafini o te tai lele ya e polelahi ki he tafa aki ko ni ne to kanga kina e va ai fanga bonu manu sales kato kai pehe ki he tokoni mafoale leifi ke fai ha talanoa fiko aki mbengai polo kalama ko ia o lo tonga faka hoko ia na tafa aki sales katak pe mo tu ko te rock finga mali ke talanoa mai mo i ngai palani ngawe ko ni pumbe ke pehe ki ngai ngawe ko lava faka hoko tu i mo tafa aki mala beto ko le de fanga ngai patapu afaki farenda tamoko que pepe atalano que ngai programa ngau faokot me vagoni famoi man que fa feu e programa koen ko va afoko ni ku faokot ngai CVSP pe ngai ngau e ska mo famon man ngai con ala e u ko ska ki mo ula ki ko e fa mo mo ile le fa mon man porque ua ko e ska ke mo no fa la ka e ai mon man o ku fa ma ko ma me to kon ai ko ka fa ko e programa ko ki mo ile le ko ma to e programa a ko officer mo ile e ma ko ni no ngawe ke ngai keisi ku tala mai pe ku pe ko ngai ua e programa ko ni ke ngai keisi ku tala mai ko ki ko e kliniki ai ku pa wa mon mano ku puk pe ko me ko lava me pe ai ona mai manu ki office kone vani to mo koe reo me kongata ko e ngawe ko ki tua ko e o to e ka ngawe ki ngai ke sta te fito ki manu lalai hangi ko e pulu ko pok ai ko fa programa ke no lava to e me to o e week e o fa ko ngai ke sta tala ngai ngawe ke pe fema ke fai pe i ngai fitu o tau ye ngai famon man tu ke ngai programa ngai keisi fravava e fai nga taimi pe o ku fai nga mali pe ke fa fitu tak mai ke fa lava ka ofisa mo ile kona sa web pe mo programa e ma ko ni ke no to nga o e fiu a ke fa mon man a ka fa ki pa security ke no fiu a ke mon man o ko mo ui a ta tau pe hu mai me muri ka ma no atu ki muri a mon man me tongan ko nga no wa ki van ko programa ko ni ki fa la ka ge ma me to ko ni ko ngai programa ke he anda programa ko ki moa te fa moa malo ko si lava i pega kai fo moa programa ko ni ko e programa ki fa puaka o puaka ko e ko ngai ki fa na ko nga pe ai hu ko fonga ke fa na tula todo me ki programa e puaka pe ki ono tau yo ai fangi puaka hako le yang ke tukot ke kai fonua we pe mo ngai mon man ke mo la pe o we pe fangi programa
ko sipi ya tana ka pekini ko ngai training ke ngai ako ke kau fama ako peke te whakarara ka yang e whonga tau o ko lelei o koe pe whonga ngai hoa ngau e wa a koe ni o ko ngau e whakata kawai e te whito ki he programa te koni koni a siaina o nau te koni mai nau te programa koni e moa pe mo e programa e puaka ka maa e pai o kesi pamangahi hoa ngau e ke pe ku mau whengau e aki ka no whakaua te ngai programa hango e tu whamoa awat ki ngai vai whonua in motu ka maa e whingaku me wa akone ngai pitua me pe mangahi whekau ake kepe ai o wa ame o hoa ngau e ke pe ki ono whakarakaraka i mo teke ai tunga o e whaman e whonua malo pito sa resipia mahino pe foki ko ngai polokalama ko na ko fokotutu ko e mo tafaki o ku ironga pe ya ene tokan ko ya kakai ko ke no atu ko ngai ko atu e puaka ko e ko fanga moa ka te tuko whenga mare ko ni ki a mafoa ke ne lawe mai pe mua ko ngā e polokalama tu whamoa wai pe lawe e polokalama ni na e whakahau ko ngā e wike ko mare watu e tu whamoa ko ni ne whai e wahe ngā hihifo pe a mafoa te ke ki lawe si me pe mo polokalama ko ia malo aro bito ten ako kore ke ufanga te pehe ngai talfa tapu whaki me wharen kai ada ke fai pe ta no ke programa ko ni ki va nga ko ni fa pa mo tu fa mo o tu ko ka programa fo wa nge ko na la ge pu de ko le ki va ka programa fo o ni ka ko te fai pe ai te fa pa pa pe nga me ni e vedere programa ko ni ke o hi ke hono tau hi ko e fa ki mo e aunga ki he tau mua ko nei whae program ko ni ko to kon ke mamea to kon ni pe he ke mo le dei ang tu ko program ko ni o to ho ko pe e town ana to kamata pe ngai wi ke kon ko mari watu ai program ko ho ko te tu famoa ko tu famoa ko ni ko to fa mo fa to ai pa ko mo fa to pa ko wei pe no ngai ya fonga ko ke fai ko ai te kau mai ki ke programa ko ni au tu ta no pe ke hi ke ni ko te ke mai no ai ngai fonga ai te kau mai ke programa ko ni pe mo ko te fitu ta ko ke necesita ko ke te kau ke programa ko ni ai ko me au la pe ke fa pau i ni ko na to ko o fi kau ko ke programa o pau ke te au ki ta necesita ke ngai office whakawahi o ia pe ngai office whakawahi o e punga ngoe ia ke pepe ki vai loto ai le hita ke ai ngai kulupu pe ko ko na to ko fia kau ko ki ai pero ko to ki mawa e hingoe ko ia pe to ki o mai de vai ki va na ko ni ke ke fai ko ano to fai pe ko wanga maheni ko lo to ngade de mage funga ko ha o be ka ofisa mo lisi ko ya mo ki na to ko na de sita ke piki na mo ka ko funga ko fai ni mi o te fenge te ki fo pau yang ano to ya ko ai ka kai ko fo mo ke na te lava o matau hi ai fa ki mo o hi ka aunga ai po kala ma ko ni fai ai au o sile de mai ngai ko pe pa mo ka ofisa o hi ko na to te na fai ko e fangi ko lo ko ni ke na to ko fi ka mai ya ko time ko mai ko ke tu fa te fa to ya ko ya i to mo ro pe to fa mo ai o fe ma o bi ta ke mo i lo ko hi ka la vai ta mo ko ni ko tu fa mo ko lai ta ha ya ai tu fa mo ko ya mai to no mo ngai ta to ka na pe
he programa ko ni o ko ye lava mo ule de he ai fa ki mo pa ko me ma inga ya te ni tata no ko me ma inga pe ti tata no ki ai ka to ke pe hanga fa ka ki to ki fa ka ki ken pe ki ma ofisi to mo yo pe ko me ma inga fu ki ha ni ko ngai me ma inga pe ne te fa ma fa ko ki ka ta hi mo ai fe ma ko ki ya ha fare ya ha fare pe ko no fu anga ke maru ke fanki moa wa ki beke na malu he uha be mula pe mo mafana o fe ma wa mafana o hi ko fanki moa ko me ko tu fat ko ni na ke wi ke u ke tol o fe ma o bitu mafana ya e fanga mai pe fare ina to ko ma wa fe fu papa o hi ke to ko ni bitu fe papa ke mafana pe mo ha fu uhila fu ma mo ke fa na fa mafana na ai ko ngai me ai mo fe ma ko ke mafana pe ko ha pe ha fo ngai e lava ke mafana fangi mo o kau pe mo ya he toko ni ko ke mo le de fangi mo ai ko me ma inga pe mo vai fe ma obito e vai ke ma pe mo ko ke fangi mo ai ko fangi me ma inga ya ko o fa no fa ma fa ke kau ta mo pe ko me ma inga ni te ni e fa mo ko fa fanga ki o ke pe ha no pore ai fafanga o fanga mo fakato ke me fanga mo kakano o time no pe fakaonga me no fo ke ono ke val pe fakaonga mo kakano ma tibe na sia bita po kama tu fa mo kakano ko ta wa me ko ni ko le de tu fa mo fakato o ki folo ange ya no tau ko mo fakato me de mai na fa ke mai na nima pe tu fakato ai ko me na hime ya o fa ma fa ko ke ka tau mo ke na ma tiu pe ki ai ko mo frato ko pau ke ki fuolo me le de va tai mi ko ni mai na fa ke me na nima pe to frato ai mo ai ko ngai me na fe ma o pito ki ai pa ko foi tai mi ko o frato ko ya o tai mi ko no tau hi o ki frato ko pa bi no fa fanga to ton ke fa fanga ai fa da ta be ni no ten ko we ke rocky ke we ke fitu pe ke val o ke pe fa fanga to ton fa ta be me ngai fa le ko 6 start ko 6 start ai ko fa fanga to ton ya ke fanga de fangi mo ko ni ne we ke rocky ke ne we ke fitu pe ke val sai pa ko ne fitu pe me ai o ke we ke valu ke we ke tahano pe ko we ke taval va tai mi ko ya o diri o de fanga ya o ko watchit ai ko fanga to ton pe ko ke ta mu ya ko ka lava ke ya o ke ne tai fa to no pe fa to sai pa ko ne abe ko ke we ke taval pe we ke tahan ta fi taval ai ko te ko ke fa to e te diri o de va fanga ke stage 1 layer stage 1 ai ko ngai me ala hen fu fe ma mai e ka ta mo ke fa mai no yang ai ko fa fanga mo me ma ko ai ko ngai me ma inga ya ten ko ne fa no fa ma fa ko e te fa mo rocky pe no ma te pa ke fo lo pe to fa to ke o te na fo e ko ka a ko to fin fon ke a ko ai programa ko ni pe mo ko fa fa ton ko ke to fa mo o ngla na hi me ya fa ke mo ten to ke to tai fa ma dia nga mo pe to fa pe no fo o te fa ha ko de malo pito mafo be hangi ko lau te ta wa fe ke se ka ta to ki fo ke atu ka ko ke ngai fa ki ko e no to ngai ko mo ta por kalama ko ya ka salis kata pe mo a ko pe fo ke la ve por kalama ke ta o por kalama pa yo ke si ko ha to unga o ku ia e por kalama ko ni malo ko tu kan ko programa pa ke sang ko la ko ki mo ko el programa to kon ya asiaina o ku fenga ake mo va agani au ka pa yo ke si mo programa fa na ko nga ke fonga ko ke frena tora pe ro pe AI ko ta no ke pa yo ke si aku lebe foi fica pau pe ko si foto e programa ko ni ke imagino foto ko programa ko ni ko tano ke programa ko asiaina aku pa ko tare na ole me ta o me ho foto pa ko fish ko to pe me ke ta o
e tolu. Ako e fish ono fituan e taimini a tonga tapuni. Au ke kepe we kepe e fish kon leri tonga tapu pa kepe a vava. Nei me nei rele eu. Ai au ku osi fotu uhola ngai pai o kesi e ngai fitu. Koe fish kon koe fish fitu kon koe programa siaina. Ai au koe ki pai o kesi pe e ono o ku whai e whenga aki pia mona tolo ke whokoto. Ai koe pai o kesi koe ni koe kauma koe ke programa koe ni maino pe ku si whoke ki whika koe ni koe kumea ka ku tokolai. Maino pe tokolai e whima o e kakai ke nau kau ke programa pai o kesi. Ai koe pe ngahi makatonga koe kaupe ngai makatunga koe ia e whimako ki ai te apuaka koni koe ku whailo pe koe apuaka pe ku ke ai ki whare ma whare ki lai sima pia mo lawa whakatafe lelei ai ngahi whakawewe koni koe apuaka ai ai koe mea koni koe ku whotu koe e programa pai o kesi ai kau sena no tokon mena tau ki ngai foi konga kon koe me hau koe waste pe koe whakawewe kon koe puaka me ne a puaka kon mawai mai koe me ai pa koe foi kono tāna ke waste o lere o au kono ki ono fotu e tanke ke kasa ke tāna kone kasa pe aloi o au ki stove ke mau ke whakaonga e kasa ke stau ke mau mea tokon ka mai e whanki mama ai koe konga ia ku tokoni mai ai e programo inga na o ngahi ai foi tawhake na tāna ke wiso le ai o au ki e stau pe koa ki mama o ngā ke e kasa ka koe Laifo ke e whahinga kuna o whakau mai ke programa pai ke siki mua pia whaamui ato ku kake na urawa o whakahoko lele e whatongia koni. Pia ko mea e tokanga lai ke no whiri e whahinga koni kau mai ke ni. Mon pe kulahi au bito ai kakai ten o kuna o whia kau mai ke ai kau ko Lahi pe makakai au koe foi whanongo pe lau koni koe mea pe anau aomi o pe koha mea o whema o e ngā ue e ki ai ange koe puaka whema o ke whawhanga e puaka ke ngai mau mea tokoni le li kono whakamaa koe a puaka o whema ke whakamaa mau pe ke pia koe mea e taha e tokange e programa koni ka seina kono ngā koe ai koe kasa pe o kumau me pao ke sika koe me whawhanga o tokoni ki he no whawhanga koe me stapolo me koe ku tokanga e programa koe ni pao ke sike mao haka kaiti na olawa o ngā aki de rei kasa ka maa e whawhanga koe ni ka nau whawhanga ka nau whanki ngō me stapolo mai mea koe mo mea peta whahinga o mau whenga aki mo e potu ngā mo e waa koe whamon man mo e pe whahinga o mau o wad man whona toki asianga koe whanonga tala noa holo e mea. Ka koe pēr ka kai ku mau whenga ak lelei mai o mahino nau tokanga mo aonga o puta ngai programa to koni ko whahapa te. Ka kono whakata no sivi i mo no whainolo ai fui fika koni onhunta no ke pas o ku whaaspea ke kau wa timi koni ko no tokanga pu kau timi e siaina koni no tokanga e programa pai ako si pa mau toki tokone pe ki ai. Malo ki mea te, pēkos, malo.
Malo pito sare si pako tuyau ko ngai mea ko ni na ke whamatala ke ai o ku ngai ko lau o ku tofiha e tau polo kalama ke ai ko nga ke tokoni ke kakai ko i ko polo kalama ko ni ke hoko atu hoko lele atu no tau ipe ke au nga tu ke kakai ku tau hafu ke whakaosi me ko e tau taimi ai pia tau whaivilo whakaosi ka wapea mo mea te mo tāna ki mai whakako me tau polo kalama ka mata me pia sa res pato ki whaos mai mafo Kio koe polo kalama koe ko ku whakako atu e ki wa koe ni aku ata pe mau fika fetu taki koe wahiwa fitanima pe koe wahiwa fitano ke whakaeke ke whamaala ai ngahi programa ke konu ku puka ngahi service ku mawala lava to konye tuai hange pe koe programa ke moile lei hange tala koe angai mea ku mo sio report yangi museo ku o ase whakamon manu ngahi uesia mahaki pe koa hanga pau awal pe kumati o ku ata pe mau waani ke whetu utake ngeoi ke whaha hamea e ala tokon neo ku whakangata pe ngahi mea te mau ala alawa whaika ku ngoi pe ai whaamu e whawhelonga ki moe kakai whanua ngai mea e hoko moe hangi ka paua ngai ngā ue mo whakakaukau tutanu ke toi ki whakalakalaka ku atape mau ofisi ke whakatala noa angi ki ai ngai programa koni whakalakalaka ki e mau mea tokoni koe whakaikiki toki mao pea me ngai shia telefon kona nai whakatu atu ngahi whare i pe mangai tokoni ki ni whaunga tauhi pe koe whainga mea pe ki he whakalakalaka e ono tauhi a whangamon manu ke mau mea tokoni mau ata pe ke whawhetu take o kume me ke tokanga ke a mawhoa ono lere mangai programa training pia wai pia e amanaki te tau whenga ki iriwawhi mo kakai i e hoko atu malo. Bito mawhawa o tāna ki me ke tau programa. E luko e te whamanatu e penyek ke tau programa ko ni tu whamoa hangi ko pau pe whai mui atu e tu whamoa te whamawhai apita e programa ko hata nim ke hangi ko e lau ko ne whahe pūre whaka me pau kesi la hangi nai pau kesi puka ke le pau pepe whakau ko tu whamoa na lere programa la hiangi ang nau toko na ke tau lere na whamoa paku whai tokang ke he tainim e whai te mui i ofi au pito mo whinga au awhi au pito mo kau tau moa pa peke kau ofisa ko ngai wae ko ko mea mau inga ia e ten pange pe ko tainimi ko ki whare e penia tau ki moko e tainim te tonga iang e maafana ko ki whanga moa ko e ka pau te nau mokosia nau toko e os whakato nau whanga moa tau whike ngai a moa komisiare pau peke ki tō ai potaksini ki momoko me ko ni mo ki haviri ko ni ka pau ko ke maafana pa mo o ngai whare moa e ta whaka ki whanga poaka o tohanga pito ki moko ni whanga poaka whaere ke iki ko nau uhiki mau inga pito ke maafana ko hika ke lawa ke murere whangi poaka i he whaitai moko ni ko ni ai ea pepe ke toenga e whanga manu mau mea tokoni mo ta whako ia toke pe whakaikiki o e wahi wawhitani ma to whetu tak me peke handa whakaikiki atu e ta whako ia marone Malo au pito pe au e whamalo hata e polokalamani ke te ki moa ko inga ko motuk whainga maali e ke molama ma whaho e tau polokalama pe ko e whika telefoni e ka inga whanua wahi whitanima ke a mo whakaike e ke whika aki mo e polokalama ngā au e koe ni a e tawhaki koe no e waa whamon manu pe ko e lawa e mau polokalama koe ke whiawhini malo ho mo mea mai ka mo mea Taia oe kere. Aina ne motu mea mai ye. Koe e tau taimi. Meniti e taha
o toe ki mo pe tau au ki he fitu ko e proklama la ko e tau hoko ko e ki ai whakaongo pe fo ki he taimini ki a laiti a fifita e ko ena ne whakahape taimi ofi au pito ki he fitu ku pau ki toi whai ha update pe ko hana to o mai whamatau whakamui mui taha whialawe i pea mo e pea ukula pea i kai ke ngatai whatonga i ange ko e proklama ko ia ai proklama ko e he valu ai ko ne o se whakamatala ko e ni ko e uloki whainga maari e pe he ko ui ko e proklama ko ia ia ko e proklama ia ai sia stoka i kolo ia kalaisi e mau whenga ke o atu hiri pe ko ia ai whakamatala ko ni te tau inasi ai kuhanga ke whamawhora mai ko ia e laiti a fifita i he fitu he e fiafini toe ai mini te hiwa pe a hoko ai fitu e fiafini
tonga, ke talia mai a folo fola, ko tonga ho atau leva o mai moa. Sinamoni pe amo e siare, fia e kakala fua pe, pe ataka I a hokusimo, ala a he whanga whari ki pako, ka he ika I ngalo I o puroto, fui whala hora se me mapo, tui o tahoa ono no tapu ke lua horo. Fidea manatu, lea ai toa talaka e pau, masi ai galu e whangatapu, whai a masi e te tari whekau, me teo ne mai e teo ni tonga, te tari a mai a o wholofola, koko toka hoa tau lewa o mai moa.
ko e polokalama ia o e fiafi o e ahoni o le lulu kono aho tolunga fulu o e mahina ko siwlai uanoa wanima pe o ko mai e taimi hoko a e fitu whatonga iangi e taunga hiongongo i elea whakatonga ka taki whamoremole ko e tu e tau polokalama o e fiafini ko e ne kakatoko ia a e whamatala e a makehe a ia e toko mai e whamoimoitaha ki e tō ngau ki ai a e wakai ke whanua i e ne whilambe i mo e whakatokanga pe au kola ko e ne kakato ko ia pe mo laiti a fifita na e iai pe ai whakaamu e o mai ia i he taimi fitu o e fiafini pea ko e ne kakato ko ia e toko atu lewa a e tau whamatala ea le te o tō ngame no kalofa malo le leo lo wing mo ha mata pure dau whakangongo pe ko ne ofi mai pe a tangata ko ni go lai te fifita me tau whakamata ki he tsunami te tau whoki rewa ki re te o tonga. Kowe Mohamed Abure Radio Valfico Nima FM me lo dono parofa Hawa koini kia laitia fifita por kalama ai le te o tonga waki moi ua ia ai fifia ke tata lele ai tonga ona kotoapi i por kalama o e fiafini ai ko se de bilite wa me e fitu ko laitia fifita pe moi ta e tonga ke fo wa malo apito e laitia fo mormoni e la pe mai e fa tonga me de fapitania malo apito lakmata ho fanga te penga ta fata puka e hoko atu tau senga ya ki e hoa nga u ko to ape fa tonga yange ki whakatoka nga pia ukula koni ne mautu kua te taimi fitu e fia fini hange pego ta wai tala noa ki mua whatonga yange mautu ku hake pego e mauhanga upgrade hake e tau whakatoka nga toka teu ki ha pia ukula ki whakatoka nga ko pia ukula ini ki kotoa e o tongani whatonga yange kono tuku hake ni e tau whakatoka nga me he tsunami alert whakatoka nga toka teu ki he tsunami warning i he taimini ki tau whakatoka nga koe pia ukula ni o ku ne tunu kumai aia koe uaki pe te o whatalanoa tai pe mo whamala ala tai pe ulak mata ki he uhinga a hono tuku hake e tau whakatokanga koe ni me he alert toka teu ki he warning pe ko tau iloto tau toli hoa ngā ue koe ni e tunu kumai pia ukula mga tunga pen me toia hoa tolu me he tatalanoa koe ni ki he ngāhi tala taimi koni ne mau tuku atu ai hange pe koia ku mongona e tau ngāhi mea ongo whakatokanga pia ukula ne whakatatangi atu whakatokanga iange o ku tau iloto i he hoa tolu i he taimini whakafuafua pe kei tūta tau pe e tala taimi koni ki he au mai e tau ulaki peau ki he tau ngai potahi mo tau ngai vai fonua e wa taimi oi hongo fulu ia poni ki taimi tataha aia ko e hoa e tolu me ki he wha me en o ku ia e whafuafua ia mai e peau kula ko ni i he maolunga ko e sentimita i pe tolu noa ki he mita e taha
o mau inga beto be foku lak mat pe te to e fa mama fa e tatala noa ko ni ke tau whakato ka ngai o mahino e tala e taimi e au mai e ulak peau pea te o atu pa me whakamahino mo whakamamafa a ki he maalunga o ha peau kula e au mai e hoa tolu ke whakahoko mai me ke nofo pe hono maalunga e peau kula e ne au mai ki o tau ngai mata whanga ngai mata tahi ngai wafu bato ngai area o ki tau tolo tau potahi e sentimita e tolu noa ki he mita e taha ko fie whamamafa he ni ulak mata he ku neongo o iaia ngahi laurea o iaia ngahi fifili o makatunga me he sio ku fusi isi ia sentimita e tolu noa i ki tau kamata e tau fua ai mahina mita e taha ku tau lawa tau toria o sio ki ai ka koe mahu inga koe ki sentimita e tolu noa he koe threshold pe koe criteria pe koe tu ni ngā ue ia oe uho mo e rito a hono tuku atu ai ai whakatoka ngā pe au kula koe ni whakatatau ki hono maolunga whakafuafua ke nea o mai koe ni o tau ngai wahe whonua mo tau ngai potahi o ka mata mai me ongo niwa wawau hapai tonga tapu kai pege wahe whonua e ua o maunga koe ni e ku nofo e ku whakamamafa i he sentimita e tolu noa neongo ku ngari hahi isi ke tau whanongo moeanga e tau wakai mo e tau whakakaukau ka koe sentimita e tolu noa i he peau kula koe ukiai e maulahi o ne malawa ke ne hanga o whakahoko ki o tau ngahi matawhanga ka pege tau ngahi potahi tau te fito ke tau ngahi wahe whanua o ku maulalo mo ofi mo e aanga e nofo ki tahi aia koe whamamafa ia ko fie nofo kai i tāla hua koe ni o e sentimita tolu noa a ki he mita e taha e koe iwi mai malo hiu hau i he vai pe koe tahi koe ni o e peau kula o ku iai ai iwi malo o e teke o ne hau moia a ki ho tau ngahi matawhanga i e hoa e tolu ke whaa koe ni a ka hoko mai aia koe e taimta tau pe foki a o ku mau kei mui ai pe foki a e ngahi mea fuata i ho tau ngahi whanua kau ngā api pe a ku maha mahino mai pe ia ai ai kei ngā unu mai koe ni ai ngahi pe au pe i he taimita tau pe ku nhange kulawe ane nai o ku osi i he ngai o tumotu koe ni o Micronesia ka pe foki ki Marshall Island i taimita tau pe ku o whakao fiatu pe amo pe au koulai ko ni mono ngai taau ki Hawaii i tau noa ko ni kai pe ki America Norte kai pe ki South America aia ko hono whakarea koe taha ke te mahino ange koe mawhatuki o iwi mo malo i ngai pe au ko ni mono ngai maolunga me ke whakatatafe ia ke ngai whanua ko nyange ko Hawaii ko North America ko South America Peru mo ngai whanua ko ia ngai ko me ko ngai hiku e nia e tau ngai pe au kula ko nuku nga unu mai kai ki a teki tau tolu pa kuia pe foki ngai whanua kau ngā api he tau whakahoko atu ko ni hange ko so Papua New Guinea Solomon a Vanuatu ko Samoa ko Wallis and Futuna ko Fiji pe toki ia umai ai ka teki tau tolu angu tau me he laine tau tolu ko ia o whaka whehanga tonu ki he ne tafe mai ai pe au ko ni ai pe au kula ko ni hoa tolu ki hoa whaka ka hoko mai ai kai ngata pe foki ai whakatoka ngā iange te uke whamamafa pe ke tūkunga ko ni tau tahi whatoka ngā iange ku tau lotonga maha toka tau tolu he taimini ka i he tau ngā unu atu koni ke hoa tolu ke hoa whaka hoko mai whaka au ke tau maari mai tahi whafuafua ke tahaua o tuapo po ni pe ia ne se kau waki ai taimi ko ni ko whakaua mai pe au ko ni me tau whakau hua tahi o ku
malawa ia heni ke ne hanga o whakamalohi ai au ai tafe goni ai au malohi o tau ngahi potutahi bea go ngahi ere meni tia go ku whaikia ai sio he kuia ia ngahi wesia e malawa ke hau whakataha pia kula goni pa me tafe ai au i o tau ngahi potutahi ki o tau ngahi wahe whanua pe malawa ke malohi mo whetau aki ai tahi i o tau potahini i he hoa tolu ki hoa whaago ni patene malawa peke ne te whakatupuange ke te ki maolunga ke ai pe au ka i he taimi ta tau pe o ku wau whipuke pe whanga maari e ko ni hange pe kon mo wakai ki ai ki tua ki nga tula ka pe ke ngahi report whamatala ea o mai me ngahi wahe whanua me no top tapu no fo o wawa u hapai tonga tapun ki pe ki ewa i he tukunga kone alo tamaki he alo tamaki uhalahi au pito e taiminia e vai whanua wawa umut ongo niwa pe foki hapai a pe foki he tō taktaku ai havili maalohi he ai ku me ke tau whai whanua ngā tukunga ni he alo tamaki ai ea pe foki me tau whakatokanga pe au kula koe ni ki tahi ka pe foki ngai whakatokanga koe ni ki tahi kei tuu ka atoa pe au wake maalohi hako ka te ke whangi whare i ke whangi whakatong tai ki ungu mata ki pere ngesi au pito a ke tau nofota i he ngai whakatokanga koe ni te ria na iai hanga hi koloa pe wangai mou e more i he tau whai whanonga koe ni he tau tawhake koe ni tau tūkunga ma teu ka koe anga ia e whakahoko whatongia koe taimini ke tūta tau pe ngahi whakamatala mga information i koe hoko te a i he hoa tolu koni ka hoko mai ku mau siofi pa mono mui au pito ngahi mea fuatahi tau te fito pendi ngahi mea fuatahi tu i he ngoni wani o to tapu wawau i e wafu i ne yafu pege wafu koni pangai o nomuka nuka lofani ka pe foki ki e wafu i e wa he koe ngahi mea fua ia tene omi e whakamatala hanga tonu ki he tūkunga mo malunga o peau ai hagi ko whamatala koni nai ki he peau me meke nofo i he sentimita tolu noa ki he mita taha e malawa peke ke nofo holo ai i he waha o sentimita tolu noa ki he mita taha o peau i he tau whae whanonga koni pe malawa pe whokia ke to e sisi iangi ai i sentimita tolu noa ka kumahu inga au pito pe ai sentimita kotoa pe i he tau whae whanonga tu koe ni ke whae hono mui pa mohono update atu ke kakae whanua whamalola he tu whokeni ki he kai ripoti ko au taki mai me he whae whanua e ua ko ia ko ki motolu ko mo sanga toho ke i aho pe au mungahi waka me wafu ki uta kau apito ia i he ngahi toka teu lelei au pito kene kau whaki e mo whangi wakatautai pe whaia popo wat me whamalo wat kai bebe whoki e kuto e tapo mo nai peke kai whanua e taimini ia ki hoa tolu ki hoa whaka hoko mai o kumahu inga pe o te owa peti tau pe hofi tau tolu ki tahi to ngai mata whanga pe ko whepe ai wahe whanua o kuke iai o ku maunga peke tau mama o tau tolu me ai hui hape ko e tūkunga malu ke tau mo ke tau nofo ki ai malu ko e whao si pe ko ki mo tolu ko ni ko e kau wholau tahi o ku mo mau ai wini whatonga e ange ko e retio ko ni ko e wa ngā wini whamalu ai ai Nukalofa Maritime Radio Alpha Free Alpha whatonga e ange ko kau ofisa ngā ue ko ni o te broadcast atu pe pia mo tau ngahi whamatala ea mo ngai whatonga pe au kula ko ni i tau retio ki a ki mau tolu ko na mo iwaka mo whanongo mo mau e ui ai retio marini ko ni ai Nukalofa Maritime Radio i call signal ko Alpha Free Alpha o ku broadcast atu ai pe ai i time tatau pe i tau tala noa ko ni ai ngahi whamatala whamui taha mo ngai whatokanga ko ni ki tau kau wholau tahi i tau whai whanonga ko ni bea hoko pe he atu ai pe ai whakako whatongia i tau au koen ki he toi ai hoa tolu ki hoa whaka hoko mai pe ki whae e pea whoki atu mo e whakatala noa
o tui koe whamatala hono hoko, te tau wakai tau toluki ai ofi ki taimi walu, o e whiawhini ai pe te whai pe ai whatala no atu. Good evening, and I would like to take this opportunity to brief our non-Tongan speaking friends, family, and also our developing partners here in the Kingdom of Tonga. Based on this tsunami warning, please do take note that we have upgraded our tsunami warning, our tsunami alert into a tsunami warning status as of now. The latest issue at 7 p.m. Please do take note that the estimated time of arrival for the first wave into our Tongan waters and land areas remains the same. It is expected to arrive in the next 3 to 4 hours, around 10 to 11 p.m. local Tonga time. It is advised that you keep away from coastal areas or near the beaches, and also do take note that it is currently low tide at the moment, but in the next 6 hours or so, we're eventually coming up to the high tide mark by midnight tonight, and it is coinciding with the expected arrival time. So please do expect that there would be strong currents, swells with heavy damaging waves, accompanied with the strong to gale force winds at the moment. And it is important that you listen and follow us on social media for latest information and updates. Malo apito. Malo apito laitia ko tale kita ya me he ba hoeng Muhammad abune fodonga yange tau tai mi toi minute ta fitu pe ho ko ai o siene minute ta fitu me he fitu e fiafi ko radio Valfit point ni ma FM o whakawa me loto noku alofa mo tau prokalama be hange koina ni mo mea mai kiei whakamatala ni atu tono ko ia e ofisa e laiti a fifita whatonga yange koina ku o mau ai whakamatala ko ia whelave i pia mo e pia ukula koini o whai sio ko i kiei mo e hono mui mui ka ko e whakamatala ka hoko i he valu o e fiafini ka e whainga maria koe ni, o kou kore hau e mo hama tāpure, ke tau wakaiange mua ki he tau prokalama lahi koe ka hoko ai koe prokalama lautohi whakasāpate pe mo sesto kai koro ia kalaisi, ko ia kou kore ke atuia koe ke whai mo kakata koe miniti ia e kene tu koe ia ai prokalama koe ni, Donga yang tot bi pare bia leo o ripe ko ki fa toa ki me ko ni ba o me ki fe ka o ma ta ki fe ma ta mo io a ko o mi mesia fa le ya ki fa ho pat ki wa mo ki ni pot ki fa toka na tsunami e vai fo pat Malo se ko ni tu ko te mi te ke ya mai ke a fa no no mi potunga we ai fa ta sunan ko fetu taki ki e pure ko fa matala ya ko motu mai en telefoni pe ke CEO ko tu ko fa na mari va vita pe na fetu tak mai ki ko pe fo ke me wala ho ko ha tesi pe ko ha exiten pe ya ore ya ko tu te mi te ke ya mai ki au whakahoko mai i telefoni pe ko e-mail whakahoko mai whatokanga sunan. Malo se. Ai mo afu saune ta ki o so ben ki ke mea merea. Kese ko se bi foke ngai mea tu holo ngai feitu. Tau ki malo no ki te fulo ka ke mea ke o mai mea ko no se mai se. Ko fu bo ma wa pi ko ni tala mai gurea. Malo no te fulo. Malo mo kamare oi kata pe fatu pake fok mai ke fare dia ko korea se ko mi kakato. Ekton Premier. Yang mangi ha report ke fa firmari ke oi fa forma.
Se. O kora ni e feituna. Pai hatutuni kautuku. Se ke kawata pe ai famatala kan ko mau ko mo fui ke la hina to in Rusia. Ai ko magnitude di valu po ne fitu. Ba ko hono lolo to ko kilomita pe fitu fa. Ai ko ne tu uia ko I taimini ko frafufu ke hiva ke homo fu e poni ai ko ale pe ke to ate. Ai ko hono Malunga ko pe au frafufu pe ke sentimita to no ha sentimita to no ke mita ta. Ko ia. Ai ko me ko no issue taimini ko alert pe ke tau mateu teu pe. Ka to o mai pe ai fa ai anayang atau update pe nga famatala ko. Sai. Ai botong alele pe le tio e tai mini share pe ke Facebook pe mo social media no tu watu famatala tatau ko ni pate na ho ka no update ka ko classification ko wang ke fatuang ko ni ko alert pe tu teu pe he lava pe ke to liu ai me ko ni o ha ko ya falele ko tu kungai pe ko tu ko no test ni tau tu ko se te fanga moto ko detect ai ke tu ulele mo ka ta ki pe ka tau ai ele pe Ubi kore mo ke pare mi ari ho. Ko kwa ke si fa o fa ko fa ho to ki singa holo ki ma o kau ngawe ta to kanga mo ni a ko ngawe ko ni. Ke na tu o fa ko ke na ta mai ke sta ki ne me ko ta fa to kanga ke fo noa. Kaya tayo siya fa rin ni. Kung tao pala masi, kung kakaya fo noa, ay kay ki ne ma we me ko ke fo noa. Ako ko siya ke fituna. How to ni ke tao ko. Pete tao ma tu ko ka vai ni hi ko ki na si lava. Singa ha tao be ti tao fai. Tao tario ngo pe. Ito pa mia. Ko tsunami ko ke famatala mai he kau matau. Ko hiva o tu utamai ki tonga. Pake ha na fafufu ke malu ngai pe akula. Ke aia ko baha o hiva ke hongo fulu he pon. Aia ko hono maalunga I he baha o sentimita e tolnoa ki he mita na. Ai ko sentimita tolnoa ki sentimita e te au. Ka kunau ke monitor ape ka bai ia ngai lilite na whakahoko mai pe I he yo ka moi. Ka ngai media ke. Ka moi fitu na sia. E mai papata. Pe tama pinisi ka mai hoi ko fare sia. Ai whakamatara e a motua. Tai pi koe. O sa miu koro. Whakamatara osko ia pa pe mai. Tua e a ka o pure pasi o. Sea tau tuku ke pau. Maro sea. Tōta pon? Malo sea. Tape mo e fituna ka maa e whale. Koe mea tokan ke whino to ansea. Ko hiko lea ai whakaongo tokanga. Pea ko hiko ne lea koe au tāpuni ngahi a ko ia ngai whitu o ko I kai ke nau toi whaitu tūhitu o ua nau tō pe se ia nea ngau e a tau tolu. Ko ia e ko pehe ke tau tau whaiha tūtu uni ko I ngā au ku whanongo mai ai ngai whanirimu ngai whanau ko whitu whoki o ko sop o ko osi lele whakaukau o koe ke nau toi tokanga nau tō ki he tau mai he whiha mo e whiha ka ko swai e whatokanga koe pe malo ko tua ke tau tuku. Ina peho iki ko kore ki tō e whare ki hong fua kompo o mea ki tau kresi. Ko kesa iki ko siso pēs mo prai o tōga tamai, whio I la mari manioni ki tau tōga tōho wani whai putanga. Amen. Agora, né?
Out of the way, go. Ia hoko hape au kula, whenga ke wheitu maulunga, mo mama o meitahi. Ia hoko mai hape au kula, hola ke hawhale maulunga, pe kaka ia fuakau maulunga mo maluhi. Lolotonga whakahoko ha whetutu whawawave, whapapau o ke to'o ho kato hoa e whitua, pe toko ni e whanau, kau tōleke leka, pe mokinau tō whenga tā ia. O ka pau ke lolotonga i tahi, whenga ke loloto, mama o me matawhanga. Oua e puputu. Whanongo maupe ke ngahi whatukanga, ma teu pia ke malu foki. Koe ngahi tātalai whālea me nimo o poupou i he UNICEF. Ko ia tang, ka pau e ikai ke hoko mea ko ia. E mohanga lewa ai e efu ko kere, peko e efu ko he whonua. Mohanga lewa ia o laku ia. Te mo laku pia e moa i he ao o whelo. Peko e laku lewa ko ia. E aluhifo lewa e tautea hoko koe hanga tā maki. Aluhifo ia paku tala mai. E tofu ia koe te tautea koe no ni ma koe whangamon manu ata atape. Tautea koe tau hoko at kei honono tala mai. Tange e otua. E tohi whai whaingata koe ni, ko pau ke inasi ai tangata, pea moi whangamon manu. Tō mai lewa, hanga tā maki lahi au pito. Tala mai, koe hanga tā maki a koe ni na e tuu ia pea. Fuhi ia. Ko tui pe, iai pe ai mahino ke tiki mo tolu whanau. Ka pau o koe haki i fo i hanga tā maki, e tuu i hoki i wa tapu mo koe pe tuu ko ia. O ki fo i hanga tā maki pe e taha. Koe ni uta mai, fuhi hanga tā maki. Tatau pe e whainga o i tangata, pe moi mon manu. Koe kau isi pite pe e ni utau tala noa ki ai. E whanau tā mai, koe whainga tā alahi. Ta wa umain ke tau te aho no. Ospe ko ia tala mai e wholofola. Ke i whakawhewhe ka pe loto ia o whelo. Te kai pe ke loto a whelo ia ke tukuange ai kakai. Ke nau alua o tau ki he otua. Kai ke he whanau, ta wa umai ke tau te aho no. Mo kai pe ke aha me e koe tuku lolo i he loto o whelo. To e wholofola pe ai otua ki a Mosese. Na e be a mahu inga au pito. Na aku whanongo ki ai i he talanoa a koe ni he hono lau mai o he talanoa koe ni whanau. Tā mai koe ngai mea koe noku whakahoko e he otua ke kau ispite. Te e ki ai tu o taha ke aha mea pehea. Te kai ke hafu whainga ta alahi pehea e hoko. Tālu e tuu ai whonua, te kai ke aha mea pehea e hoko. Koe mahaki koe ke whangamon manu, te kai ke sio tō taha kau ispite i aha mea pehea. Koe hanga tāmaki koe nai tuku ia na tupu mai ia te nau tu. Te ki ai tu o tāpi ke nau whanonga nau tōlu hamea pe. E whanau. Ka tau hoko mai ke tau tea hono fitu.
tau sio ange ki ai ko hai finangalo e o tua a mai ko ni ki he aho ke tau te aho no fitu na talanga e o tua me a ko ne ngai foi fola ma inga o pito o tua tala ke mo sese pe mo elone fa hoko ki a felo ai me a ko tu uni atu ko ui ko hoko atu ko ni te fai e ai tau te ta i e we kau ispite pe ko ta ko e ongo a pito dan kakai ke tuange kakai ko me ani e hoko atu e to mai ai uha maka tau o vare a pito he fanong ke rea ko ni ko uha maka tala mai e to ai uha maka ka e peheni le vai ka pau e iai hataha e tui ki he mea te motala noa ki ai pen he kau ispite pane hanga fe kau hono family tau pehe ko ha tangata ispite u fanong e to e uha maka pane fe kau hono family ke na hu ki loto he time ke e whakahoko ai e tutuni pa te nau mo ui paka pau e alohataha ki uta o whenga e mai ne ki mon manu o tu i uta ke o mai moia ki koro whakahu ke hawhare ke no e hao moia ka o ka pau he ke nau tui nau toruia ke me au tala mai e he o tua e iai ai uha maka pe nau whakawhiwheka pe ho nau loto ko e toko taha ko e alohifo kia e maka e pau ke mate ia whanau tau sio loto atuai ki he uha maka ko ia tala mai e alohifo ai ai mai mea na e talanga e o tua ko tō ko ni ai uha maka ko ni tene whaka auha wa o ke ngou e ko i uta whakahauka tu ko ni ai tu uni ki a whelo o ku i kai peke ai ha mea ai a whelo ko i tuku lolo o ku i kai peke talangofu a whelo ia pe loto pe a whelo ke ni ke ki whakawai hono loto ko ui he ku osin ko ni ku tawa umain ke tau te hono fitu ko o se ono ko o te ki ai pe ke ai haki ngere a whelo ke ai pe a haki taimi ke tuku lolo a mo whakawai i a hano loto whewheka pe loto whelo tala pai ha o pe ke taimi ko na e tutu uni ai e o tua e whakahoko ai tau te a hono fitu i he aho e taha tala mai lewa tō lewa ai uha maka tala mai alohifo ko ia ai uha maka ko hataha pe o lue holo itu a maha koe kakai na anau nofo holo i he halapure anga pe ko ha maketi pe ko ha whainga whaitu o nau iai ta mai te nau mate na nau mate ki nau tō tō e uma aki koe whangamon manu i uta tala mai na e whesi mo a kau ia ngou e koe i uta whesi pe ai pe ke mate pe a mo a uta ilo whanau tala mai e wholofola ko uha ko eni alohifo whakataha e maka hange o fio afi whakautange whanau ke mafi o e otua pe ko iwi ko ia e otua tala mai hange o ku ulo e funga ia e whonua he alohifo e maka ia alohifo whakataha ia mo e afi fio afi hifo ai uha maka ia ko eni whahinga uha whai ke hea whanau ke tau whanongo tala mai te eki ai pe ke tu o taha hasi o ha tangata ia ki ha mea pehe talo e tu ai universe ko ini. Ka aku tui e whanau o tau ako au pito mea. He koe mo oni. Koe o tua koe ni o ne whai koe ni ai ngahi o ne ala aki koe ni ke kau ispite pe tau tala noa ki ai koe mafi koe ni o tua koe ni. Koe mo oni ia. Ko ha mea pete ne whai e au makehe au pito. Whanau tau whakawheta e ki he o tua. Taimi tatau o kukei whakawhewheka pe ai loto ia o whelo. Kai ke he, haolewa ki he taimi hoko, tala, wholofola mai o tua kia Mosese mo elone. Si ukei whakawhewheka pe loto o whelo. Tala mai, whekaolewa e o tua. Whakahoko kia whelo, te utoe tā i au e funga e whonua. Koe mea koe na e kei mo ui na e toenga koe hange koe whangamonu manu, hange koe nau ngoue i uta. Koe ngai mea koe na e toenga mehe uha maka, koe tau te ahono hoko koe osia e ngahi mea koe. Ai alewa na e pehin, tange e o tua. Mo ilo e tafa whonua, e iai e ngahi matangi e hake mai me ai. Hau me wha i hahake. Hau e angi maha matangi me hake. Koe hau koe matangi koe ya, tene o me ea whanga hee. Whanau ko tui pe oku ke, o si ai peha o ilo ki he hee,
Pangi monu manu koe ni koe nau alu holo i he akau o nau. Keina e nau toria lau e akau, pa e mate ai e akau e ni i. Tala mai lewa, whakahoko lewa ai tu uni koe. Tānge mo sese mo elone, whelo. Tukuange mai e kakai ke nau alu o tau ki he otua. He kai e o mai ai whangahee. Pa te nau hanga nā tolo whakaau ha hatoe ngā mea kotoa pēna e kai ke mālolo i he taimi o uhamaka. O pau ke nau toku mālolo nā tō. Tā mai, o kai peke ke Maria wheloi. Sai, si tu alewa wheloia, si tu alewa mo sese mo elone ke nā mawahe. Koe nā mawahe ko ia, o ku kore lewa ai kau tamai o eiki ko ia a whelo. Koe kakai ben i isipite koe kakai a whelo. Nau kore ke a whelo, whelo. Mea ni he kai ke whai ke whakafoki mai ai ongo tangatani. Ke toi whai ha tala noa mo ki naua, pea tukuange ai kakai ke nau alu. Sio koe tau nofu koe ni, koe mate beu tau toenga ki ai. Koe hokot koe ni koe mate. Ta mai nai toi whakafoki lewa ai ongo tangata. Tange e whelo tene, tukuange lewa ai kakai. Eke atu e whelo. Ko hai fuapu ai ke mou foki, ke mou alu ke he toa wha, tange e mou sese. Te mau alu ke he toa wha, mo kakai tangata, mo kakai ko toa, pa alu mo mau whanga monu manu. Te whakatu atu e whelo e ne whakakau kau tange e whelo. Whewhe ke mou o pe mo hakonga. Kai tuku mai hakonga, pe tuku pe whanga manu ia heni. Sio, kai ke loto a whelo ke whea mo tukuanga e kakato. Tange e mo sese i kai. Ko pau peke nau alu na tohe koe kakai te nau o whai whei lau lau. Pea koe nau whei lau lau o whai ake nau whangamon manu. He kai ke toi tuku a whangamon manu ia. Sai, kai ke. Whanau, tala mai lewa e wholofola. Alu lewa a mo sese mo elone. A o peke pongpong e taha. O kui kai peke ke tuku lolo a whelo. Tala mai lewa nai. Kamata lewa ke yangi mai ai matangi. Ai nai os whakahoko e he otua. Hange mai peko matangi, tā mai. Ha o peko e whanga hee, ufi ko toa e funga o i whonua. Tala mai, koe mata koe o i whonua, nai ufi e hee. Pa koe ufi koa, tala mai, uli e funga i e whonua. Osi e ki i lau i akau ko toa pena elan mata, ka teha me elan mata. Osi keina ko toa pe, ma tokoni me e whanga hee a koe. Mate ai mea koto. Mantui ko mate pe ai akau, kai toha me ke kai ai whanga mon manu. Pako mea le waha ko mate ai pe me whanga mon manu. E whanau. Tau whaka utange ki ai. Tau te ai hono malu ia. Hako mai en ke tau te hono hiwa, tala angereba e he otua. Ko tau te hono hiwa, ko whaka po uri. E tō mai e whaka po uri lahi, ke e whunga e whonu. Whaka po uri ko ni tala mai. Ko ke tau lawa, taha ia si o ke hata. Tau wha o holo pe pouri, ni onga ne whakapouri, kau tau lawa pe o sio ka hata. Wāta mai pe, tau sio ki ai. Tala mai koe tōko ne whakapouri i ispide, nai kai peke te lawa hataha o sio ka hata. Whakapouri a whiunga moe aho e tolu. So ngā ke nau whunofo whakapouri he aho e tolu. Whanau, tau whakautangi ke mea nai hoko. Koe ngahi tau tea ia nai ave e otua, ki a whelo. Whakapouri he aho e tolu. No fo whakapouru ka pia nau te lawa ke hue ke api koe mo alue ki. Ka ke whatau ngai anga whanau e tau tala noa, tala mai pe e he wholofola. Koe ki kai nga he pelu, pe koe kakai he pelu, na i kai pe ke nau tatau na toke, nengo na nau nofo pe he whonua tatau. Kai mahe i pe ho nau ki konga koe nau ki whonua koe ko ke song, ke nau nofo i ai. Kai ke he e whanau, whakawheta i ke he otua. O mai lewa, ki he taimi whaka osi, koe talange lewa e otua. O kei whakawhewheka pea whelo. Tau te e hono hiwa, kei whakawhewheka pea whelo. Tau tui lewa, koe toe pe ai taha ko eni, ke oange lewa ki a whelo. Tange otua. Mo sese mo elone, koe mea whaka osi lewa eni, ko pau lewa ke tāmatei, ai whohalahi kotoa pe, oi ki whahamiri kotoa pe i ispite. To o ene mo ui ana. Tātau me he tangata o au ke whangamon manu. E whanau, whakautange a koe ongo au pito au pito. Ka pau mate haki lea ka tau api, pe koha ta, tau fu ongo i au pito. Tala mai. Tange e o tuai tutu unika nawa. Te mouhanga tamate i haki ilami i he fiafini. Tala ke kau he pelu, tene to o lewa ai toto me he lami ko ia. Pa tene hanga lewa wali ake kau matapa. Mai fu pou kou tuu he matapa, peheke akau whakalawa, kolosiko i olunga he matapā ko toa pe.
tene vali ake e toto o lami ko ni pe ko aloatu ko e tamate ai angelo tamate ko ne sio pe ana ke toto e fakalaka le va me pe mo ule hange ko e tau fanong ke tala no ko ni e fanau na hoko le va me akoia po pe ko ia aloatu le va ai angelo faka awa si atu pe angelo faka awa ko ne afe pe haki fare o si vali ake ai toto ai kau mata pa ta mai pasi le va tamate kato e fare kau ispite meia felo fare o felo aluhi foi fare o kau popula pau pe ke ia e mate ia i fare ko to pe ai ko na kai ke hata ata pe ko ha toto na vali aki ai kau mata pa ke fra utang na to la yang pe ka kai ispite mo na nga fare i fare o kau he pelu kato e fare ko pau pe ke o ngo mia tang tala no e folo fola ko tangi lahi mon te kiai ke usia e fonua hatangi lahi pe e tangi apiko mo apiko tangi e fulo tokolo mua alu ke ngai fonua fangi fonua me uta tangi e feitu ko to ko hi ko ha ko hoko e faka au kai ke fanau ko fa osia o tautea pe ko to taimi na faka atai e otua a felo ke tu lolo pa tu wangere va felo ai kau isleri pe ko kau he pelu ke nau alua tau te otua ku ongo au pito men ko ki fo halahi ko felo ko os mate ko spekia moya hange ko yok tau fanong ki ai a e fanau ka tau ki frama opo si mai pe ke tau tala noa tau te ko ni e hongo fulu o ko me ok tau fakau kau ke tala mai te ke ai ke ha me pe he tu ota e si o ke ai whahinga o tangata i mua i ai mo ki mui mai ko ni te kai peke nau si ho me ape whanau whatonga ian koe o tua ko ke lotu mo ke tau ki ai mo ke tari ki ho loto koe o tua ma ke hei pa kono mafi ona pe kono fu i vi koe mo oni pe ka to e whanga ki whai mana mo e whanga ki whainga whakalau a kau mo me au whai he tangata ma ne fu ngau e lahi whewhe te kai peke a usia ia e he tangata ai me au malama e he o tua whanau, to unu wai pe e tau tui ki he otua. Koe otua au tau hikai, koe otua lahi mooni. Pea koe ia iau hanga toka ngai ki tau tolu. Whakapapau ia i he ahoni. Koe otua au ke tau ki ai, koe otua au ke lotu ki ai, koe otua lahi. Pea ko hono fuu iwi, mo hono mawhai, o ku makehe atu. Tene whai e me au te keike au sia ia he tangata. Whawhetai lai ke whanau ke otua e ne tau ki tau tau. O siene e tau tea hono hongo fulu ko tui ko ke mauloto pe me he kamata anga o a o mai ke tau tea whaka osi ai hongo fulu ko ia te ria pena e ke atu e he siwi ki a te koe ku ke maulelei e tau tea e hongo fulu ko ia. Ko ia i whanau whawhetai lai ke eki. Te toi whamanata te tau vesi lau loto. Ka iono poni ia karaisi sisu. Ko ki mautolu na e mama o mua, ne whakaofi aki ai taa o kalaisi. Ko i taa, ko i fu mea mahu inga au pito ia. Ko i iwia o otua, ko i fu mafia o otua. Ke tau loto. E otua mafi. Whakawhetai at ke awhia. Hono ta inga e mau honga ia, ko i mau ilo e otua. Ko i otua au mau punou mo tauhiki ai. Ko i otua whai mea whakaofo ia. He koho mafi, he kai kia ha mea taha e universe koe ni. Tene lava ke auhi, ai mafi o e awhiona. Toko ni e aki e ki whanau. E otua he kuonga whainga taa koe ni, o mau lotu ki he awhiona. Ho fu mafi koe ia, ke ke hanga ha musiki nau tolu. Me he ngau e kovi, me ngau e whakaririfu o kwhai e he whiri. Tau te whito ki hanga hei aha pehen me kuonga pehen. Tāpua ki mai e mau ki polokarama, pa ke tāpua ki e ki whamiri koto ape. Iho hua whasisu kala isko e alo, ka koho mau whamo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Houik Muhammad Abune Proclama esse assim toca e colou que é fini.
Tanoa heri aki kosiene kakana anae E o kupuni pua pea hei kailawa hapue Sinte makalolo mahe au wana lau ia pe Alai wa mama tonga lewa e mono mai e Tanoa heri aki kosiene kakana anae E o kupuni pua pea hei kailawa hapue Alai tolu iloa he pai a pena oe o tutonga Peile pasi ihi poketa ki popo talanoa Tua o pai he tuli tuli he nga oku pai e hasola Tama oku kei tu moe lau si pangalongo noa Alai tolu iloa he pai a pena oe o tutonga Peile pasi ihi poketa ki popo talanoa Tua o pai he tuli tuli he nga oku pai e hasola Tama oku kei tu moe lau si pangalongo noa Malama he wao kakala e whakaola ki panga Koai oku ne au sila me ake tangata iloa Potu kohoto se luwai a pea oku whakanonga Kolo e tuku hua kei tau mua e umata Malama he wao kakala e whakaola ki panga Koai oku ne au sila me ake tangata iloa Potu kohoto se luwai a pea oku whakanonga Kolo e tuku hua kei tau mua e umata Alai tolu iloa he pai a tenga oe o tutonga Peile pasi ihi poketa ki poko talanoa Tua o pai he tuli tuli he nga oku pai e hasola Tama oku kei tu moe lau si pangalongo noa Alai tolu iloa he pai a tenga oe o tutonga Peile pasi ihi poketa ki poko talanoa Tua o pai he tuli tuli he nga oku pai e hasola Tama oku kei tu moe lau si pangalongo noa Whakanongo noa aina ni mautoki mea mai ki ai hiwa e atu ia tahanga i whau tuki mua koe a sofere kakala ka koe to o me sevi hiwa o e taha hiwa o noua ae letio setsi o koe tau tari mei toi mini te tātaha pēha o koe e walu. Whia whakamena toa tai pēwho, koe ne te reo whi he walu, te tau whakaongongo ki he reti o tonga, ki ha toi o mai ha whakamatawa, mea laiti a whiwhita, pēha moe kau tangata, i o whelawe i, pēha moe tau tu o siofi ko ia, ae takai mai, ae pēha ukula koe ni, ae ne kamata mai ia mei Lucia, hona tawaki koe ni hanga mai ki Pasifiki. Koe whakawhe ho eki moe kāinga, mei re te o walu fitu koe ni mai whai maa. Ai kau taha whakamawhola rea Broadcom. Te kalawa ngā oe ake mau service i ha whahenga taimi be. Hage kono whamawhola hanga tonu, ko hanu hiki tepi, ha o poro kalama pe kua o kātoanga. Tupua te mau ngahi o ngō oku hiko mawhana. Whai tae ha o poro kalama pe kua o whahenga kātoanga o tauhia ko ha o souvenir. Haea e mau PA system, tuke hange ha o popoaki, tuaki tātaha ko whakabisnisi whakaho. Pe kua o poro kalama whelanfoaki ke wahe ho tau mua. Pe kua o poro kalama rentio ke a usia ko visione. Te mau tari lele koe moni te ki sāpate. Walufitu poini ni ma e whae maa, hau ua whae whahoko whatuania ma au. Manatui, o kua ngona i maa mani fulipe. Whakaiki ki telefoni ke he ua hiwa no, mo ua whaa ua hiwa nima. Walufitu poini ni ma e whae maa, tene whiau o whi mau i tongani moha tampa peo tolope. Whanarongo ni me pui ngau e atakai, mei tek mo e spread, ki te pulahi ki mo ai o no manu ki e tau mo ui, te mo e atakai. Koe mea kua tu tāma ke espesos, o ku pa o ria kon ki whai pa pō vare vare, te ka waki te marawaki, o kuni kua tūpuna i manu ka tu tāma ki, ane ke kansa e maa, me so te lio maa.
Peko e asbestosis. Nai au ngā wito, ngai mea koe ni, ki he langa, ka oku kona, ko uhinga ia o ngā wē pure anga tonga, ke ta ofi au wito anu toi hu mai ki tonga ina nau langa oku ia i asbestosis. Ano ta ofi to hu mai ko asbestosis e uhinga le vai o hawa ngai pare no poanga. Mo ile yangi ngai family, pe te malo yangi ai ka hu. Ika ki to ia asbestosis he ufare fo o pe ko apno foanga. Kabau ki to fe ilo ki ngau e meiteki, ke to hawa ngai tau community, ta ki wanoa te au. Pe wanoa taha tol taha, pe huge nau pe Facebook a meitek tonga, tau langa whakataha, ha Pasifiki o kumo uilere yangi. Kainga tonga o puke hoka tai pe hono toni e whakato mafi finance a ki mautolo ki mau seni ki whakawawave ko mau no ka malu ya ke mea lere ko ne hiri pe ho whakakato ho ngai fi mau whakapepa toho ho no pe a ke foki e pe ko mo mea lere o ngawe aki pe a te mau te lava pe foki o malu i moho mea lere ko mau no ka malu ya ke koloa whakatonga ko mau te hangai no hiki i hake mahu inga o ngai koloa fo o ka tau te whito ke klasi ke hoi whala, ki hatu unga o kuto e rere yangi. O ku maulanga whoko te malu ia ki ha whahinga koloa whakatonga pe, ai o te eki osi no lalanga i. Ka he uma afo ke ngai mea ngā ue, ka o ku keifo o mo mahu inga. Tō rewa ho telefonio ring mai ki mau ofisi e whakaikiki, tolu noa walono nima, fitu nima taha, ki ha o fie mau no. Pe ko ha o fie mau ha kawatonga, ha whahinga taimi pe. Whakato Mafi Finance, o veitongo. Foto e interneti ia, kai oua le wape o tae ori. O whakamamahi a ngā ianga tae tau i e interneti, ka pau ko ho whakamatariri, pe ko ho tu whaki e mea whakamamahi. Pe ko ho tu whaki atu hangahi i misi, ke tuku hifo ake hata. Tuku, o kui kai sai ia, o whakamamahi. Ai ke mama, ai ke anga ofa. Hoko ko hataha u tai mua i e tau i e malu he interneti. Tu uhake, rea atu. Tokoni o kaunga mea. Oa te ke pai whakalaka ka ke hoko ko hatasi pinga rerei, mai ni ihi kehe ke nau o ngoi malu he interneti. Twict, ko e uho tokoni ofi e tau tupu, ihe ngaru ofi. Ko ke whanongo i heu malu i kansa HPV i tonga ni? Ikai, koe hae ka la suhu koia. Koe hu malu ia o whanau whewhine tau hongo fulu ke tā whā, me kansa o ngutu o taunga whanau. O ku mau nei whē huhu koia. O mau pia me ngai senta mo ui, me klinik whakakolo ai kau nesi. Malo, kau alo lewa ke huhu malu i kansa ek tahine. Koea o koroa ho businessi, pe koe whare na kau taha mi api, pe koe ngau e toko taha trade koe, pe koe ai hau whare koroa. Taua Insurance, o ngahanga o mai ngai mea ke toni i ho businessi, ai mea pe koe ke firmau, me hono malu i ai koroa ho businessi ki he more ho banga humai. Taua Insurance, tene toni i koe, ke toi foki mai o hoko atu o ngawe, i he hoko ai me atai amanikina. Kapag di firma o ngai fomatala whakai giki, pika atu hakoti, ewa ki Taua Insurance.to, pika tamai, ua wha noa o nono. Ngai tutuni, matuunga, mo ikai hame ke whakau ki ai, ewa ki Taua Insurance.to, ki ono whakai giki. Ko ke os whanongo i he unlimited offer ai te risau,
Anga pe e wangi au ke mo tem ta tongi pe mo palani tai fangata ngata ke kinga aki mo family e au e tonu noa ko ai e vave mo to mama afoki fa tau eni me fa inga fa kolo ati di seope vave mai na ke to moi ko e fa to kanga me ka uta kasa atonga o ku fatu ta maki ka pau te ta to kanga ke ngai me ani ngawe ake hina kasa wikai ke malu te ka i pe whakatokoto ho hina kasa i he osi hono utu i kai ke ngawe ake regulator to tonu whakapapau i hausi ho regulator o ki ai hono fo i ramba e i kai ke tamate i ho hina kasa i he osi ho ngawe ake e ala hoko ha vela o ka pau te ta to kanga ke ngai me ani whakai ki whetutaki rewa ki he Tonga Gas Limited telefoni ua taha tolu hiwa noa. Ua taha tolu ua nima. Pegoe e-maili enquiries.gas@tongapower.to. Okay, no me ke to unga wia no mo ui. Titi, o kui kake wha alo ngi au sivi, ke kui kake ilo e hape teo api whele. O wia e ngai fōnga te ke lawa o kau tau whia maa kini tini. A hea wha anga iai, a ki fōnga ABC. Ua ki, ko no whoanga maa. Ua, ko tau i peke he toa tā. Ko whao si tini, ngā ue aki a mea malu i. Tātou aurela mo ui ho ngai mai ni, ke no alo sivi. Te plai toke tilo, pe au kui kialu ngai teimi ni iu ali Hawaii he pōmi, pe ko whea vai whae taka mila tui ai. Kako mea le lepe fuki whapapau. Ko ia ki, tu lewa o alo sivi whamahi ngai tolu, ke whapapau i, au ke hao me mahani i ko ia ko HIV. Pe tu tak mai lewa ki pot ngau e mo ui, pe ko kiri ni i o taha kia te koe. Ke toko nia kai ofisa mo ui kia te koe. Kau ke whesiti HIV, ka tato whetutaki ke ua waru waru moaono, pe ko whitwhita anua ni mangiao, ki tai por kalama siri HIV, ai kau tahare e pia tonga. Nā malawa, ke kau ki ai. Online is fun until it's not. Cyberbullying hurts. If you're teasing, posting mean stuff, or sharing screenshots to shame someone, stop. That's not cool. Be a cyber champion. Stand up, speak out, support your friends. Don't scroll past. Be the reason someone feels safe online. Twict, helping young people lead with heart in the digital world. Maloilele, welcome to Tonga Power Limited. We are excited to announce our new toll-free contact number 0800-123. It's free for all our customers in Tongatapu. For any inquiries, simply dial 0800-123 and follow the prompts. Press 1 for power bill inquiries. Press 2 for new connections. Press 3 for disconnections and reconnections. Press 4 for report faults. This new number is part of our commitment to better customer support. Remember, dial 0800-123, our toll-free number for all your electricity-related needs. Koe whakamalo ki whatawhata mawhana mo lolo a halai walu, I ho mo wa fea e ofisi walufitu poine ni mai fea ma I wawau. O ku hounga maupe e tau whenga we aki. O mau whaka fea tai ki mo tolu, mo wa fe mai whaka au ngai e mau ngai servisi. Pe ko hao whanonong, pe ko hao polokalama, pe ko hao katoanga, popoaki, ko hao tuaki, pe ko hao fo I ongongo hiko mawhana. Te mau tari fia tu ki mo tolu. Ko tau ofisi pena I loto nei afu. Fika telefoni fitutaha ua hiwaono. Fitutaha ua hiwaono o fatu. Walu fitu poine ni mai whai ma ine yafu.
Oi, moa matapure, na veni pe ha dau tu fano a lai dia fita. Ore peke ufanga tai pe ngai ta fatapu kai hoko atu e tau tala noa I hoa ngā ue ko toa pe I ono tuku atu ko nei whamui muita o e whatoa ngā pe au kula ke ko toa o tu tongani a nei tuku atu e taimi walu o e pōni te o te nofo pe ki he whaunga whatawa noa tatau ni u whai atu e ngai hoa ko mariu atu ulua ki ai pe kei tu tatau ai pe ai taimi ko ni koe o kutau amanaki koe ki ai e ngari e a umai ai rakfoi pe au ki o tau potu tahi I he vai taimi ai pe o e hongo fulu ki he tahataha o e pōni I he taimi a tongani whika ua pe hange pe ko whatanoa kane nai o ku iaia si o mga heana laiso whai he timi ngā ue I he taimini me meke nofo ai pe ai Maalunga o whai pea ue malawa ke ne wesia o tau ngāhi potahi mo tau ngāhi wahe whanua I he waha o e sentimita e tolu noa ai pe ki he mita e taha I he tau tala noa koe ni I he taimini he kauku I ai pe ai sio a pea moe ngāhi ere me niti o ku whekaukau aki I he tau unu atu koe ni ki ngāhi vai taimi koe ni whai atu kia whakafofua a toi pe ai hoa e ua ki he tolu a pe ai ngā unu mai ai ngai tau ngai pe kula ko ni ki o tau potahini e hange pe ko ku whatawa noa koe ane nai o ku malawa pe ke toloto I maalunga e pe au koe ni waha o sentimita tolu noa ki he mita e taha pe au te pe whakpa mo whenga maari e ke te maulalo ange I he sentimita tolu noa ki he taimta tau pe o te pe whakpa mo whenga maari e ia ki he ke te maalungange I he mita taha ka koe whakafuafua ki he ofi taha mo whakapoto taha o whakafatongia koe ni ki he pe au kula o tau whakatokanga I koe ni ke I tongani ka ku wesia e whakpa mga tapa ke he o mamani I he lolo tongani pe ka ko ia ko ho tau whatongia o ku tau na whataha pe ki potahi mga wahe whanua tongani ko ia ngai sio ke vai taimi ko ne hongo fulu ke tataha o e pōni mi me ke tau whianga ia ma ngai tau e ngai piau kula ko ni e waha sentimita tolu noa ke mita ai e ta e taimta tau pe hange ko ku whatala noa ko ne nai ange ke whaunga whakako whatongia o mau whai atu o mau mui ai pe heni pa moe ngā unu ai ngai piau kula I o tau potahi Pasifiki whafuafua ki he information for ko nuk mau ko ni na o si rekodi ai foi piau kula ko ni I me afuatahi ko ni I Majuro I Marshall Island I motukan ko Marshall Island a me ki he sentimita I taono whafuafua ki taimi te wanoa ki he fitu I o e whiawhini pa I he whako whatongia ko no ku mau mui ko ni I angai o ta au pa mo mafola mai ai foi pe au kula ko ni whatupunga he mo fui ke malo I ko I Lucia ne hoata o mau sio ai ki he nga unu ko nai pe au ai ko naulu ai motu e hoko atu ki ai a mi me I he taimini ki he osia ngai miniti me he walu pe me whakalaka mai ko ni me naulu me e haua ia tau e mahi pe au ia ko niki Kiripati e whafofua ia ki he toiongo fulu ke hoko ai hiva pea me Kiripati e whai whanonga mai ai ki Tuvalu pea me Tuvalu rewa me ke tausio mai ai ki Apia ki Hamoa whafofua ia ki he taimi toi ua ki he hongo fulu pea me Apia pe ki waris pa mo futuna whafufua ia ki taimi hongo fulu
oi poni ai pe ko ngo vai fonua ofi hoko atu pe ki ai ko ngo niwa fo na to tapu ko e tu ka tai mini ko fa fo fua ia ko tai mi ko squata me ngo fulu e poni o mala vai ki mau o fika i mo no muy ai ngai travel time da ngai tai nu ma unu mai pe au ko ni ko tau vai fonua o ku me ke o squata me o furu a me ke tolo to pe e ngai vai tai mi ko ni ma tu ko atu va ho furu ke tata poni a fai fa fu ya mai ai tau ngai kau pe au kula ko ni a ke o tau vai fonua mo tau potai ka me ke kamata mai me to ke lau o niwa wa pai to tapu ka pe fo ki e vai fonua e wa tau fa ko 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 ngai tau fa no fono fa so kala fi o tongan fa fe wana kinga unu mai pe au ka te tau to ai ko tau mu ape ku e hanga tu ya e au o fola to tau fala mo ta si ya tu ko ni anga hi tu ko i mo tu ko ni ko o ku enga unu ke fi pe au kula ko ni ke ne tataki pe tau tala noa mo tau tu ku nga mai no mo tau a whakakau ke whahako whatongia ku tau whai me ko whakanofo na ngai o tu motu ai a Pasifiki pe toki ia umai ka tek tau tau na mau hanga kulawe kone nai was whakalaka mai pe au ia i he Marshall Island e North Pacific Ocean a ko e hoko atu ai ko Naulu a Kiribati a Tuvalu a ki Samoa a Pia waris mo futuna na to hoko atu ai o ni wai i time tatau pe o ku whakalau atu ai ngai o tu motu ko ni wa mai ki o ni wa hange pe hano ta ke kina ki tau tolu ko hala fono nga na o fai fono nga mai ko ni ai pe au kula ko ni i ho ai ua ke tolu ka hoko mai ka o ku mau inga pe a ne ko ngai tu ku fua ai mo ya nga ni fono nga mai i he ho ai ua ke tolu ka hoko mai a mau inga be ke te fa mama fa pe ai malunga ko ni fai pe au fai kai ai si o me ke no fo pe sentimita tolu noa ki he mita taha a neongo ku ngari ha si a sentimita tolu noa ke anga tau whanonga mui wakai ka aku mahu inga pe a ke tau toka ngai kina i he taimi kone hange ko kula bebe ane nai ange vai pe ngahi ere menitu whekau waki ke tala fua kone malunga pe au malawa pe ia ke maulalo ange ai pe malawa pe ke teki maulunga haki ai ka koe mea koku mahu inga ke tau tuki mono nofo kia e tau whakakau o ku ngā unu mai pēr whi pēr ko ni ka te tau tolu pe i taimta tau pēr ku ke o atai pēr ngahi tapou ko ni wa te ki mautolu ki a te ke kakai whanua whamama o bito pe meita ngahi wheitu ku maulalo ange e tau whai whanua kapau ku ke osi ngā unu koe mo whamiri ki a wheitu o ku maulunga ange e wahe whanua o ke iai fa pito pe mo whakaukau ia ko koe whahinga whakaukau mo toka mua ia toka teu o ku lelei mau pe ia e ke tau whai e ngahinga unu ko ia ka i taimta tau pe o ku mamui pe i he tau whai whanonga atu koe ni he tau whakataranoa koe ni he ngahi hoa ngā ue koe ni ka hoko mai i he tau whai whanonga koe ni neongo ko tu ku ngai o whakahako ngawe ka ko utui o ku mahuinga pe ke tau whawhia maari pe ko ia ko kakai whanua ulawe i pe ukia e kautou rekerek tau whanau ai mātua e ngai wā i taimi ko ni ukia i pe a si o moe tui ko e mimei ko e maalunga pe ni o tu ku ngai o pe au te tau whenanga ngai mo ia i he whawhi maari e pe kia te tau tolu ko mea pe tahangi ko ia ko lawe at kia ane nai neongo ku whai e tau ngai talanoa koe ni i he radio o atai pe whamatalata tau i he Facebook ka pe he maunga he website ka kuto e broadcast whoki ai ngai whatokanga koe ni he mau radio ki tahi Nukalofa Maritime Radio call sign Alpha Free Alpha ko ia ko tau kakai o pe ko ngahi tawhaki kon ke folau tahi
o ku nau tune in ke ngai se no lo nga u pe ita o nau ma wai tala ko ni ku ma wat wai ai ngai tala ko ni pe i taim tau pe foki o ku lave i wa nga wen i taimin a ko waka ko ni ko MV keresi a ko nau ma wa mai nau tolu me wa fo nua wa u e taimi fitu ane fia te ku nau wa fa tau mua mai nau tolu ki ha pai a bo me ke nau tau ki pangai ha pai a hengi e taimi taha o a hengi a pongina aya ko ngai se vesi kona ki mau tolu kono no whakaongo e ngai whakatokanga ko ni utau ia e whatonga pia kula o palu moia he ngai reti o tai i mauenga ko ia ko e tau waka ia kakai ai whanua o kuna o ke whae whanonga i tau ngai potahi ko ni neongo e ngai whakatokanga ko ni ku tuku atu ku mauenga pe ke iongona pe ngai mawanga tala ko ni e pamu tai vai taimi ko ni whae wholau mai e waka ko ni mi wa whakatau mua ki pangai ke tau jai he taha a heng malo ko mea whakao si pe ko toi whi whatahanoa tau ko ki ai ko tau whatalanoa hoko mo ngahi whamatala no hoko e tuku atu he taimi hiva o e pōni ai pepe ofi ki ai me mini te whawhitu mei heni ku iai hangai whamatala mo ngai analyse o fō au te whokiata ai peka te kumotoro ki kolomuana te whai ai ngai talanoa. And I would also like to take this opportunity to further brief our non-Tongan speaking friends and family in the Kingdom of Tonga and our developing partners as well with respect to our latest tsunami warning for Tonga issued at 8 p.m. This evening. Please do take note that the tsunami warning remains in force for all of our Tonga land areas and coastal waters. I think the key information is to take note of the estimated times of arrival of the first wave into our area of responsibility. If you are in Niuafo'o, Wawa'u, Hapai, Tongatapu, Ewa, we're expecting the arrival time of the first wave to be around 10 p.m. to 11 p.m. Tonight, about 2 to 3 hours from now. The tsunami wave height is expected to be around 30 centimeters to 1 meter in its wave height. It is also important to note that alterations of the sea current and damaging waves is possible, and it is also recommended and strongly advised to keep away from low-lying areas, coastal waters, beaches, and so on for your own safety. For more information, it can be found on our social media, our Facebook page of Tonga Meteorological Services, or on our website, and of course our toll-free number at 0800 638 for more information. Malo Pito. Malo Pito laitia. Lo wegi mo hamata pule ko laitia fifitaia mo e whamata whakami mo i taha whelave I mo e tau tūte ki koia I unu mai a e piaukula koe ni ke toi ofi mai ka tau toru. Koe taimi o se mene te tahano mei he walu.
Mo ang tapule palupalele pea mo e nehiki ko ia mehe e tai vaono tolu mehe sivihiva ko ia ai i freeze na mea ia koe fungane takaua. E o dala noa mo whakamatala, i koe ia e naufasi. See
o paanga e tolu afe malava ke kuna i wiki ono kotoa io paanga ka afe i a tu site pe paanga e wafe i a falaite fakakau o fika telefoni to yuko pro telefoni line prepaid aki o ta pe text a win ke wano wa fa i site di manoa pe ko wano wa i paanga e wa ke kau guys I don't like TCC I love it fakai ki ka ke no val no wa o game ma tu unga don't show this is your birthday we gon' party like this PSB Migraine. Mola veio mola vele eu fitu ta canton que PSB que deposit canton mo MoneyGram yo mo account me fa hinga feito peito ngani kai que to hela hele holo e a fitu ta que PSB wa no aval no wa no aval pawa because email _tonga digital at psb.com.pg ka ka ba que pebe because kita MoneyGram me va MoneyGram IPSB afine va I friendly Allen bookshop to ta wa pa mo e wa va na eva supermarket quarry malabo pausa veito mo mau i hala hi fo regalosin patay no pausa ni manuka klikolo playlist pausa maka ni for gateway petroleum ni for pops icon he hala hi fo sia do dai sia finance vani will start small dream big he hala ongai no to no kolopa o va be pa o mau se vesi PSB MoneyGram o se minute one no me he value fiafi tai mi momoko ke vai mafana be o te ke te tatari a fe PDH komi ha sola hat ke vai mafana ka kato ho apino fuanga be ka fi ma ke fa fo o vai ho apino fuanga ke masani mo talavo be ka tu ape ko loto a fe PDH ma deluxe and Epco paints ia foki mo me anga fa o hila me brand I logo DeWalt PDH ai pa mo vai o hila orange pump a fe PDH ai mi sini o hila Ford generator PDH ai mi sini vaka Mercury PDH Te tōtaki ke taha e maunga i wa i haapai o no noa taha o no nima wawa o fitu noa nima noa noa pea ki nuku alofa ke ua tolu ua hiva noa PTH Ke oso maloi me kansa HPV. Teki ai na ke oso koe. Iyo, osi huhua. O hala ke mamahi ia. Alo ho ke whakahau fi koe me kansa HPV. Ka teo alu ki fe ke huhu malu ua iau. Alu ki ngai sentao e mohui, me ngai kirini ki whakakolo e nesi. Sa ia toko ua, kau alu lewa he taimini ke malu iau me he kansa HPV. Tonga, ko taka I he otufele te ai whakalaka o teknolosia, e tokoni lahia ke pautoloa ke toonga whaakate mika ai whanau ka koe ka hau o Tonga. Fia ai e TCC ke kei kaweka vea uho nau whatongia whakatalutalu, hono tokanga I kina whetutaki he talanoa, text, pea moe interneti. Ko whatu ai he kautaha whetutaki a Tonga, pangahi palani ki he interneti I api ke tokoni ki he ako ai tau whanau, ya kene tokoni I koe I he ahoni moe ka hau ho family. O paanga e taha ki he kika e taha.
Panga nima ki kika nima. Panga e wanoa ki he kika e wanoa o au ki he panga nima noa. Koe fu kika e nima noa ki he aho e tau noa. Le sisita lewa he ahoni ke interneti makimo whai ngofua pau whalalaanga pia toi maa. Pili i e kautaha e tonga maa e tonga TCC mo yuko tā katoa. Whakaiki tā ke no walu nonoa uoa iai mo e makatoonga. Ongongo lele me he Western Union o kulele yang e rate whawhetong paanga kitonga I he taimini pea e toi lahi e ngai ho paanga e mau e si yang e whamore e talaf paanga mai ho family ka e lahi yang e paanga tike mau lava toi lewa ki hawaa o e #1 currency o fitaha ki a ko he ahoni pe tā ki he wafa tolfani ma ki hangai whaikeki whikawa ki mo e rate lele yang e ai Western Union Daima firma para Fababe, Malita Financial Services, Vabe, Pau, Befang Fono Foma, Malita Financial Services, me no malumia area, we bang a far, betai, mine far, beset be fire topo, no malu we current to our bang a tamano, da ilota da with the ha, mine valu beset tamalo I topo. No malu kalau patongan beberapa kalau mau ingat aupito kama tu ungai mau ingat kita kau ono me kalau malui dah mahina dah bisa ditani matu. Kau ya emang mana bagi Malita Financial Services dapat bagi huang small industries because dalam mai wahiwa fafa because fitu noa fitu ono fa Malita Financial Services. Hey, you. Yeah, you with the phone, the tablet, or the laptop. If you're online, chatting, scrolling, or clicking, stop and ask yourself, do I really know who I'm talking to? Is this link safe? Being cyber smart means thinking before you tap. Being cyber safe means protecting your info and reporting anything that feels off. Brought to you by Tonga Woman and ICT. We're here to help you. Kids, parents, teens, even grandma. Stay safe online. If you're ever unsure, don't guess. Message us or come to a TWICT training. TWICT, your digital safety net. Hey, mo ai mo ha mo ngawe e ka mau ki se di ti boni pe mo ai a mo ka yo ata Fanau mai ke kau he kau monu ia paanga ni mas o mai o bank statement e fa hua te hausen ko skemena skem ko ha me go ia ko skem ko fonga kai ha i interneti mo media fa sociale tena talato go ge kuna pare paanga pe fe ma wo account pange ke fa hu mai ki ayo paanga tena o mai link ke sign in ki ai ngawe a ko media fa sociale kama ko to ai tena ri le ho password ti pe kai ha asio paanga me pange ko ha le me fa i ko ni go si sign in na ke link ko na o mai mas Tau ngawe whakataha ke tau fia scam, pe kai haa he media whakasosiale. Whakapaanga e pureanga Australia, pureanga Kanata, pa mo UNDP. Ei, iyo, ako ko na oguyai ho telefoni, ho computer to mo tablet. Kapao ko ke ngawe aka internet ke talano ai mo hataha. Pe ko ha olom be au ki ka office I hifo o whakawhehu o ko ilo nai atoko taha ko talanoa mo ia o ku maru nai ai link ko ni ko ilo pau ke ngalu o pe o ku hinga ia te whakakaukau le rei ki mua ka ke lomi o hu ke link ko ia ko ilo pau ke ngalu o pe o ku hinga ia ko hono malu I ho whakamatala
Mori poti at hawhainga mea pe o ko ngari kehe. O atu ia, tuunga hia ngarerei a Tonga Women in ICT. Peko tweaked o mau i heni ke tokoni atu whanau iki, mātua, to utupu, na amoko e kui whewhine whakapapau i oku ke malu i ho ngawe aki a interneti. Ka pau rewa ukaki ke whakapapau, o te ke whakamahalo. He tu kaki mai, pe ko ho o lava mai ke taha e mau ngahi ako whakatau kei, a tweaked ko e pare tua ki hono ngawe aki malu a interneti. Hei, akai ke mata e situ resi. Ka mea ke mau ki ai. Ke ngau malo i koe hauni. Hai au. E kawi o ulo mazi ulo mai mai e ka mo lori. O no veno fasio e YouTube mo ku kolope ma. Si, lolo ai nei. Fai mo ke vakai e koe ke sken. Ko whanongo pe ai, ka koe fuke uilo po ko whea fitu e awi ki ai. Fai mo ke tā ke vai tohi, nau skeni pe nau toria fai ngā mea lere pe. Te nau lava skeni o ku ka mo lori. O nau lava pe nau toa skeni mea lere volota ta haua mo ua wha. Oh, ta koe lolo ai ni a ku kolo mo YouTube. Alwa ki ai. Vai tohi Enterprises, mo fie aunga, ki tonga. Ua tolungi au, pe koe noa no wha no nima. Malo lele and welcome. Greetings to you and your friends. Io koe taimi e ni o e family, pe kua mateu te wai a riku alofaya, kene o atua e tari ki ai. O kuma kehe a riku alofa, koe uhi, kohono ea, moe atmosphere o whanga uta. O kuma ua e mea toko ni koe, o kuke fie mau, pea ke mau pāpā hia ia. I kai te ke toi fiu koe, i he show a riku alofa. Pea moe ongo maari e, a ono hiva e o e maa i moa, pea ku whakalanga manatu ia. Ka koe mea te pu, koe neo fi, io, a cultural center, whehangaki, pea moe wharemahaki vai ola. Koe toi haare vai ia, koe me aia o gui, koe whakarata. Pukarewa he taimini, ua tolu hiva ua walu, pea moe fitu hiva walu ono ua noa, ki riku alofa, i he fiafi flight te kotope. Wow Valerie Adams ko hama peti tonga ko whanongo he walu fitu poin nima FM. Tonga, koe whaunga totonu eni ke mālua i mohao me he moftengi. Si te pu ulo aki, ke he ngahi tāna ki anga vai melie, pe vai uha. Ufi e ngahi si mawai, pe amoa ngahi tāna ki anga vai pe ke whakaau ngai. Whakaauha e ngai wheitu whanau a ngai e namu, a ngei koe ngai leta wa e mea lele, hiko ai wewe mangi eskapa o hai iha mile mila, pe tānaki iha pini o tuku ki hala ki awe he ngahi lori bebe, pe ko ha ngai toka anga vai pe iho apinofu anga. Pe tongi a ngai vai i he ngai vasi matala i akau, i he osi ha aho e ua pe tolu. Stepu wa, malu i koe, ngā we ake a ngai whonga malu i koe ni. Ngā we ake a hina whana namu ki hono tūri e namu, ngā we ake a whakaahu namu, i ha ngai wheitu o ata. Tui hawala ni maloloa, pe alanu maama, mohe i haloto tai namu, Poko tu ha ngahi waya namu, i ngahi matapāho whale no fuanga. Koe fie tokoni ia, me ho o maupotu ngā ue mo ui. Ki ha ngahi toi whaka eke pe tokoni, pe tu utaki mai pe, ki he waa toka ngai kina i mahaki pipihi, whale mahaki vai ola. Fika telefoni, fitu wha no noa walu fitu wha, pe fitu wha no noa walu fitu nima. Oh
Valerie Adams ko hama peti tonga ko fanong he valu hitu point 5 FM. Owe mama tabule toi milite ta hiva pe hoko ai hiva. Ko ta uno pe ke au ke hiva ko pau ke toi wakai I ai ngahi fodu tu koia ke fe mava aki ko ui ko whakatokanga make ko ia whelave I pia mo pia kula, Ai to uno ai peke tau tanga noa pia mo laiti a whiwhita me he tawhaaki ko ia ma ahe pui angatonga me he mi ma whakapuna, Ka koe tuat ngā aue ai ulak whaiako vai whunua wawao. Whia mao ha toko taha ke ngā aue he waweta, mai ulaki whaiako vai whunua wawao. Me he giha pai, pia mo eua, ke hoko koe child development worker, lau whia mao takataha me he vai whunua. Koe ngawe koe ni whangahoko ia ke mātua o kia I nā urunga I whanau kamata me he whanau I he tau e nima. O kau katoa ki he longa I whanau o kia I hanau whia mao viviri hange e be koe whainga tā ia I he tawhaki ko ia whakata mai. Koe ngahi I whia mao koe nia ki ngā tōl te nau whia mao ai ngawe koe ni. O whia mao ha toko taha ko ne ofa pia manako ke ngāue mo longa I whanau I ta o koe ni mo e whanau whainga tā ea whaka e sino mo whia mao viviri mo oni. Tawa taha au ku tariani ngāue mālohi mo whai totonu ma koe ai hao tau kei ngāue whakawhai ako e tatau moia. Ko ha toko taha au kei ane tau kei tawa noa pe counseling pe au kei muha o laisen whakauri kakato. Kātaki te ke whaitohi mai peo whakato sila ki tare kita e pure o uruaki whai ako ko manukai lopa vehi kite. E-maili uruakifaiako@gmail.com. Whakataha mo o CV tohi whakamoni ako kopi o laisen whakauri polisere ko timoha tohi whakangongolelei e ua meiha taha whalaraanga. Katoi ai ha ngai whakaike eke uku ke whie mao, kataki ala peka ke whitu taki mai I e-maili uruakifaiako@gmail.com. Telefoni fitfitua wafa fitnoa. Facebooka io pesi Facebooka uruakifaiako. Pe aku whie mao eni I he wawetaha
e tapu ne tohi kore mai e auto taha siulai wanoa wanima fa e fiafi malo mwhakapapat me tareki tapure uluak whaiako io mankai lopa vekite ko e whanonongo whanapuaka ki e wahenga maofanga tu ngape i he lahi o e launga io pea mo e whakakina ko ia e whangapuaka e whakahoko ai a whanapuaka i e aho tokonaki ahua ākosi pe ko atua i he nea kore ke kātaki whakahu ho mau whangapuaka e koe uhi kupau ke a uatu ai whanapuaka ia ki whangapuaka koe ai o ku nau ewa noa ia pe koe whanaonongo me Seller Finance ko ki nau tau leni ko owa he tau he taha ai i kai totongi osi ho mau no ai ne osi whai ai tau tau fitu taki atu ka kui kai peha tokanga mai eita mo a ki tuitupou o makave ka kona hiki ki nao ke asteria vea malolo tari wakaola ne iafu mere ana ika ta ufa ao o makave mau kātaki mai i he messenger fica telefoni valo no taha tau nima taha ua valo no ua no no wha ua pe ko awa tonu mai peke tau whi mai no aki mua pe whai hanga whakalao ki o munga hino malo au pito ko e whanongo e ni ke kau no paupare mako tope he kau taha Family Assurance Tonga Limited ko ki mautou ko tope e ui atu ho mauhinga whetu taki mai he wawe taha ki ho mau ofisi ta i mai ko mau ofisi wanima walu nime nima mo e wanima hiwa walu fitu pe ko lama lele i mai pe ki ho mau ofisi maafanga i Harborview Building makatunga i he tuk fuoloa ko e ni a ho mau ngahi no pa i kai ke whai ha totongi mai ke osi ko iai e kai ke mau whetu taki mai hiri e ne tuku atu ni ki he lao ke whai atu ai ai ngau e whakalao ko e whanonong ko ia me Family Assurance Tonga Limited pea ko e whaahingae ni ko e risi e ni whatonga iange risi e ni o ngahi no palparema he kautaha Family Assurance Tonga Limited David at naisa tonga mo Rosalind Roshi loko tui wei kolomotu a mo maafanga kari mo launga he lapaha mo uiha hapai Timote Pekpaki mei vaini kore ni malafu mei lapaha e palahame mo fustau kei aho mei toko mololo peka meriame Betty Maue mo Simone Pita Lopo mei toko mololo kaloni mo erenoa kai velata mei longolongo tari hala toko ua mei vai nipe mo folaha sio sifa mo lupe liu malolo mei whahefa fatai hala ufia mei longolongo mere foto aika mei maafanga mo puke winse finau santinela fatumu pe mo toko mololo tankina ngungu tau mo hena hingano mei lapaha mo homa kerikao ana manu kaloni hea mo lopini kaloni hea mei toko mololo me lisa tahi mei ewa telo latu mei hoi Kristina Safi mei talasio lopseni afu mei hoi Merepola siasi o tonga mei pangai hapai fononga po hahau mei hoi pe kalakalaka vailea mosione farekakala mei hoi pe pega moare pahia mei hoi sio saia la kei houma pe mo alaki lowena mau mei popua areki lea tuku mei tomololo mo hoi Saili pe mo Samuel fonua mei hoi ana holoia tupo mei hoi pe mo ahau David Tavai mei hoi pe mo popua lesieri mo satek tupo mei hoi enlini kautai mei kalaau eneasi liku mei hoi vika kautai mei kalaau milika aho mei maafanga sela mafile o mei fahefa taria pahulu mei kalaau petaris maf mei nukunuku mere lilika pakisika na mo mere latu mei matari kufisi
ane lautongo mo so saia kolofare mei folaha se misvea tupu mei hoi. Pehe foki a lorei ni ka foika mei talasiu, pea pehe foki ki a una loto ki talas aholahi mei lapaha, pea pehe foki a mele maa papalangi mei lapaha mo faatumu, Roni katoa mei lapaha, Maria Alamita mo unga mei lapaha, Tulu katoa mei lapaha, Winiasi mei lapaha mo kolonga, Amelia Tuitavuki mei havelu, siane tupou mei paatangata, Salote mo ukostino tulang, mei fahefa, Masi Navalu, mei foui, Nina Rosa Pela afu manga mo Andrew atiu, aitu, mei kolofo umo kolonga, Tinereti muri mei haakame, Tarifolau wao mo unga mei matangiyake, Pea peheka Daisy vai o mo unga mei matangiyake, Amonia fustu a mei havelu, Keresi mere fifita afu, mo lostika vaka, mei havelu mo sopu, Pea peheki tong moloro, mere naite finau mo tafia ariki, mei sopu, Raymond lolohea lostika vaka mei toko mololo, mere uhila mei mo leonaitas uhila mei mafanga, taina ota mo siungalu mei te ikiu mo mafanga. Whakababatu me kautaha Family Assurance Tonga Limited. Toe e taumiri te hongofuru pe hoko a hiwa. Kei hoko atu pe o atu tau mai whanonongo ini, pe koe ni uno hake pe tau taimi, ke lau miniti ki mua pe hoko a hiwa he mewhini, mahino pe te tau toi whaha wakai pe koe halau matau lai tia whiwhita whelave i pea mo tau siofi koe ni ai unu mai tsunami koe ni pe koe peaukula koe ni. Whanonongo ako observer pe koe taulama whakamawhai potunga tautai. Au tuku atu ai whanongonong koe ni, ke hataha pe kufia mau ke hoko ko ha taulama whakamawhai pe koe fisheries observer. O fia mau hakau ngā e whalala anga mālohi i e whalautahi, pe moe fie ngā ue. Ke a ko i ke hoko ko hakau taulama whakamawhai ka fisheries observer, ma e potunga e tautai ke nau whaifatongia i ngahi waka tautai o tānaki mai e ngahi whakamatala. Hange ko e whitu tautai anga, ko e ola e tautai koia, nau tautai, pe a ngahi whakamatala kehepe. Pea whia mau ke lava le leo whitu taki he rea whapritania. Mālohi e whalautahi he taimi loloa o au ke mahi nei tolu. Wa a ta umotua uataha ke tolu nima. Io ki o tohi kore ngā ue. Whakatua sila mai ki he pure o e potunga e tautai o mai whakataha mo o ngahi tohi whakamoni ako, polisi le ko ti sivi mo ui le lei. Tatao ho passporti, ngahi tohi whakangongon le lei. Moha toi me a pe o ke pe e lama toko ni ki hono kore ki ha o kore ngā ue. Hange ko ha tohi whakamoni alutahi. Ka take ki nau tau me iwa wao ha pai mpea mo eua, mo fie kau mai ki he ako koe ni kātaki. Ka e tuku hake pe a mo ngahi tohi tala ngā ue, ke office e potunga e tautai, ke ngai feitu pe koe aini uku moi ai, E tāpu ne whanga maari e koe ni he tu apure lulu, tau taha siulai, wano o wanima. Ke toi whakaiki ki whetu tak mai koe ke office e potunga e tautai, so tāwha ahau, whika telefoni. Whit whanoa taha ua noa taha, koe whit whanoa taha ua tau taha. Doi minute de fitu pe hoko ai hima. Whanonong whalau waka e mi koe kere sipe. Ke mea e hau e ki pa ilo he tonga hauna ko tope e whalau e vi. Ai waka koe MV koe kere sipe ki wawa u fau atu i hapai he taimi ono e whiawhi. Aho tu site wahiwa si ulai wanoa wanima. Mea ki tau ki hapai he ua hengi hengi. Pure lulu aho tau noa si ulai. Whakahef me whakaheka. Me whalau ai pe ke tau ki wawa u he hiwa po kutongi o e aho tatau. E mawahi me wawa o he ni mai whiawhi aho pure lulu tau noa si ulai. Fau mai e ngai tau langa tatau ke tau mai ki no kalawhani aho to a pure lulu tau taha si ulai wanoa uanima.
e toe mamahe atemi no kalafani he ono e fiafi e tau to apure lulu tau taha si ulai wano o wanima o folauia ki vavau ka e foua to ai pei pangai hapai e mavahe mai mei vavau i he whawhalai te io he ni mai fiafi fo mai hapai ki tau mai ki no kalafani e he tokonaki au hiva a kosi wano o wanima ko e tali uta mo e whakatau pasi ki waka io o e aho to apure lulu e to kamata a pongpongi lotonga leren pure lulu ato no si ulai wano o wani makataki e kai to e tali ha pasese e he kamakatoleta ova no mamafa e kilo e wanoa whakai ki kataki fitu utaki mai ke vau fit no ta wha ni mavalu fitu no hiva no nima fitu no hiva no fitu no hiva o no valu whakapapat me kau taha waka o e kainga o e ongo niwa. Koe whakafe ho e ki moe kainga me le teo walu fitu poi ni mai whaema ai kau taha whamafola lea Broadcom. Te kalawa ngā oe ake mau service i ha whahinga taimi pe. Hage kono whamafola hanga tonu, ko hanu hiki tepi, ha o polo kalama pe kwa o kātoanga. Tupua te mau ngahi o ngō oku hiko mawhana. Whaitane ha o polo kalama pe kwa o whahinga kātoanga o tauhia ko ha o souvenir. Haea e mau PA system, tuke hange ha o popoaki, tuwa ki tātaha ko whakapisnisi whakaho. Pe kwa o polo kalama whelanfoa ki ke wahe ho tau moa. Pe kwa o polo kalama rentio ke a usia ko visione. Te mau tari lele koe mōni te ki sāmate. Walu fitu poine ni ma e whae maa, hau ua whae whahau whatuania ma au. Manatui, o kua ngona i mā mani fulipe. Whakai ki telefoni ke ua hiwa no, ua whaa ua hiwa nima. Walu fitu poine ni ma e whae maa, tene whiau o whit mau i tō ngani koha tampa peo e kolope.
Hoi Mohamed Abulen. Io hiwa o muna tui o tau au me. Tukuai kai ke, ko mea rere i pe ai tala mo puai ke whanonga. Ba mi pangai ni ko tonga u mo pa petai ja kuia ki yo tua mas ko mai yo to o pa ki ta matu ave mau ki kai na o tu ki e o ke mau no nga mo ke mari na tai pa no no o pe ni lo mat malo ko ki o ngo nga te ba mi pangai ko mara te te sunam ko si ko ya malo pito mau pa mari malo au pito te pa fa to ngia e po ni malo o fa tu pe malo e fetu taki Koia malo. Kata ko mele mano. Io mele. Pe ke toko wa ko ni. Sai te. Mau ka wa tu pe ki he ya tala o mai lai dia. Koia. O muy ki he ngahi patokanga o mai. Ya moi tala teu ke toka teu ko. Ko te tu ta ke pele ni ko no ango pauto ko he ngahi mata fanga pinga ko to konua koia ke avoi pe o e fu e hala va kolo koia o pu holo ai e fu ngata e a te ngato no pe moluo I havelo io o ke ko ia ki balo lo ka mo ki kakai o fu mai fanga o ante hala tau pa hao io le au pito pa fa malo atu mele ko hala ba kolo Hoi Mohamed Abulen. Ia ngai mo me si me taimini te tau wakai ai ki a laitia fifita ke ne o mai ai whakamatau whakamui taha whelawi pia moi pia au kula. Tohala. Ko ia mele? Ko ia pe malo au pito. Malo ai ko toko ni ke ngai fefononga aki pe toko mai me ya mele mano fio o ko o mai tau taimi o se minite taha me he hiva ange go na gumo me ake o se minite taha me he hiva fe
fe kia viola whakatongia me kola mua. A ta ape mua e whanga maari ko ni ki hoka toai pe e tau te ngai aki he hoa ngā ue ko ni. Whakatatau ben ki e whakatoanga pe au kula kutuku atu ke katoa o tongani he taimi hiwa o e whiawhi ko ni. A ka e hoka tai pe mua ke whakamalaala mo to koni atu ko i hako e ngai vai taimi prepare ngesi ko ni o tau whai whanonga toai ko ni. Hange pe ko ia ka ku ngai whamatala i ngai hoa ngā ue ko mariu atu o ku kei tu mau pe. Ai e tau wā i taimi ko ni ke a umai ai ai ulak foi peau peau kula ki o tau ngai area vai fonua ka pe ko tau potahi favovua ki e vai taimi ko ni o e hongo fulu ki tataha ya poni ane ko tau fa ko tala noa ko ni ko taimi ni ko smite ni mani mehe hiva to be milite ni menima pe malawa re va ke tau sio o ngai aki ngai me afua ko ni ko mau sio ki ai ngai me afua tahi favovua ki he hongo fulu ke tataha po ni ka ku e ga ngia i whamatala fo o ku mau mai e taimini e anga no mui mai ngai taau ko ni ngai piau kula o ku whae whanonga mai o tau po tai Pasifiki whawofua ke taimi o squata mei he hongo fulu o stahanima me hongo fulu e poni uia e whawofua o kamata ke whakailonga mai ai uraki peau ki o tau ngahi wahe whanua mo tau ngahi potahi ka tau te whito nia ki eria mo ngai wahe whanua mo potahi ko ni o yongo niua fo ou mo ni o topu tapu pe ie vai taim tatau wai pe he hongo fulu ke tataha pe poni e kamata pe ke ne nga unu ma o mafola mai ai nga unu mai pe akula ko ni ke tau wahe whanua ko ni o yongo niua kamata mai me yongo niua me toke lau wawau hapai tonga tapu ka pe foki ki e ua ai go ngai whamatala ko ia ko te whi whamamafa me ke tu ma wai pe estimated time of arrival pe ngai taimi ko ni ko whakangahanga mwhafofua ia umai ai ko e whamatala hono ware wa ko tokanga lahi ki ai ko e maulunga ko ne o peau i ngai tau ko ne peau kula ko unu mai kei tu ma pe moia e urakat ke mea e huei ki ka pe ki he kakai o e whanua whafofua ki me nofu ai pe i he maulunga o e sentimita e tolu noa ki he mita e taha ai whafofua ki he maulunga ko ne tau e ngai peau kula ko ni o ku ngā unu mai e hoa taha ko ni ke hoa ua ka hoko mai e vai taimi o e hongo fulu ke tataha o e poni ki o ta wahe whanua i he sio ko ni e whakahoko ngā ue me ngai analaiso ai timi ngā ue ni ke ngahi mea fuatahi e tau ngai whanua kau ngā api o ku whai ano mui ai ngā unu mai a pia ukula ko ni ku tau os whalaka mai tau dole o tu māsolo i ngai mea fua ko ia pe au i he taimi hiva o poni o si whailonga kua o e pe au kula ko ni ki Kiripati i he maalunga ko e sentimita e hiva ka te foki ki e au a pe au ko ni ki naulu sentimita ia e tata i he hoa e taha ke hoa e ua ko mariu atu ai ako tau hoko atu ni e anga e tau whakanofo ngai whanua kau ngā api ki uhanga o whakawhitaula ki whakataula mamaya ke nea o mai koen ki o tau vai whanua ai ako koe motu pe koe mea whatahi hoko mausiofi he taimini he tau tānoa ko ni koe mea whatahi ko ni Tuvalu pe mei Tuvalu rewa ki Apia ki Hamoa pe mei Apia rewa ki Hamoa ki mea whatahi ko ni Wallis pe mo futuna ai koe me mege ngahi feitu hoko ne tolu mei Tuvalu ki Apia Hamoa ka te hefo ki Wallis mo futuna i he hoa tahaia ko ni ka hoko mai ai areva kone hiri kone a Wallis pa mo futuna i anga tau whakana wha sokalafi ko niwa fōu ni a tapu o ku hoko atu hage ku whamatalane nai whawofua ki he taimi o squata me hongo fulu ki he tataha o poni ai pe ukamata rewa ia ke tau sio tau tolu o mau sio ai
ke ngahi mea fuatahi e ngoni wa pai tonga tapun mo ewa ke ngahi whakailonga o wheto aki e whukahitahi ko mea ia mau nofo siofi he taimini ai wheto aki e whukahitahi pe ko ngahi sea level readings ke mau ilo ai taimi koku o i o taupotahi ai pe au kula koni ko mea mau ingata oku mau siofi he taimini hange ko whakatalanoa ko ane nai ki he maulunga koni o pe au kula i he ke nofo i sentimita tolu noa ki he mita taha u ia sio a pe moe whauto utak whai he whakakonga ue koe ni o ia ai malava ke toi maulalo angi ai maulunga foi pe au koe ni he sentimita tolu noa ko mea iau pare ngesta au mau siofi e whakakonga ue koe ni ke maulunga o pe au i lea mai ko tau potahi ko vai taimi oku mau fala oku mau sio ki ai oku mahino pitoia vai taimi ko ni hongo fulu ke tataha ko ngahi ele meniti ke oku fai hanu analyze ke sio ke kau aki ke maulunga ko ni o foi pe au ani ko mau tuku atu i vai o sentimita tolu noa ke mita taha o ia to sio ia a ki whamatala fo mau sio ki ai malava pe ke te maulalo wange i sentimita tolu noa magadunga pe ni ulak mata ke mea e ho eika pe ke kai fonua ko ia ke ngahi o tu fonua o ia taungai fonua kaunga api o ku whai fononga mai pe au pa mo iwi ko ni o ku malava ke hoko ai tua da ngahi fonua ko ni hange ko kiripati o naul ko tuvalu ko hamoa waris mo funtuna ke na pe whakahisi ia a iwi ta mo maalunga pe au ko ni ka i he taimi tatau pe o mausio ke ngai ere me ni timo ngai tawhaki ko ni o ku kei mahu inga pe ke tau fe mai no aki neongo o i lau sentimita ke mita ai maalunga pe au ko ni ka ku ia no iwi malava ele whakatu puka mau tau te fito au pito te tau ngai potahi ngai matawhanga ngai matatahi ngai feitu mau lalo ange ia ngai tau tumu tau ngai wahe whanua ika ki ngata pe whakai e ulak mata ka kou te whihanga o paki hifo e ta wahe koe ni ki wahe whanua o ngoniua kumbongona ai whamatala koe ni mai no bea ku natura maolunga motu maungafi ai ngoniua ka pe ki tawhahi ku pau te tau sio whakafo i wahe whanua whakaotu motu ho wahe ho tau kakai ngau na fo i tawhahi ko no fo anga ko i tawhahi ki mo tolu ko ni ku tau slawa tu ki tawhahi ngau me no fo ki maunga no fo ki olunga pea ko e tūkunga ia no whaanga i oku e he tūnga whawhi maari e pe ia whakatatau ki he maalunga koe ni o e pea o whaiata whakatala noa i he tau si o koe ni ki niwa whou me mei koe nofo ia i niwa whou nofo ki olunga nofo ki loto whanua mai no apito pe ko futu pe i lalo i wafu o tau hifo ki ai ka koe nofo ia tau me nofo ki loto kolo sapata e sia pe mafola tuai ki tonga mama o toi ki petani ai aku i tunga whawhia maari e pia nofo anga ia kakai i niwa fo e tau lawe ko niko i no top tapu mai no pe ko e feitu ko i no top tapu ia e whanga ki e ria whaia nofo o ku ki maulalo pe o whanke matawhanga hange pe ko e ku tau lawe i loa i he o ko ni ki no top tapu me ko e ria ko niko i wafu wai ki hifo o vai poa ai oku ngai feitu ia ku me ke i he ngai area ku maulalo ange ai ku tau noa ki ai ka koe mea ia ko oku mahu inga i he whakatongia ko ni oku whai tai mini kono sio fe malunga e peau oku i he taim tatau pe hange pe ko whamatalane nai oku i he tunga whawhi maari e pe hikolo ko ni top tapu whakawhi hoa naki ke tūkunga koe ni o maalunga pe au i he whakatongia i he taimini. Te tau unu mai rewa heni ke wahe whanua wawau.
o ia e malohinga vai fonua wa uia ko ia ko kono faunga o motu ko ni me mege malunga maupe ai anga tu pe ai ngahi taulanga ni ngahi tu ngahi vai motu a ki motolo ko ni ko mo utawa wa o ku hage nga ripoti mo ngai talano mai i tu ane ya ko talau ta ki kameri ka te hifo ki tari hau mo vai pangai motu ka te ki vai hake mo vai i hifo fato ka nga yangi o molotonga i tunga fa fe mari pe ki motolo i he anga ko ni mo fa no fo no i va una whakatatau ke tūkunga o malunga o te au ko ni. Aka me meko ngahi e ria pia ko ni koe o kwanga mahenu maulalo anga hangi koe tau hifo atu ki Riviera, ki GPS a Riviera, ki e ria kono ni awhatahi me meko ngahi e ria ia koe o ku mahu inga pe ke tau whakatonga e kina ke tau whakamama o mea hangi koe tau alu ko ni koe ki vahe hake tau kolosi ki he ahanga ki koloa o ku ai area open pehe o fe mau pe ke tau te tokangange mau inga pe ke tau na fo mau ke fai e me o ko ni ki tai ai ko anga ya sio pa moe me fatalano atu ke vai fonua ko ngoni wa mo wa u ka te fo ki ke vai motu o tu motu ko ni o vai motu i va u mai no pe tu ahunga fuma tu aki malu apito pe ai anga nofo pa me faunga gonya ahunga o tu motu ai go me ko sio ni ki he ai o tu motu lalo ba ki taunga kawa tu ai pa me ngai o tu motu o fi mai o ki tu fa fi mari pe o ki he pe ai anga nofo e fanga ki o tu motu ko ni vai fonua va ka ku mahu inga apito pe ke tau ki toka ngai kina pe ngai whakamatala mo ngahi tala fua mo tala taimi kono ko tuku atu te tau unu maria vai ni ulaki mata ki oto hapai ianga koe tau unu mai ni whatala no atu ki toke lau mama o ni wa vava ka pefo ki hapai aku ki pere ngasi tala noa ki hapai tau lawe ilo ape koe fonua ku maulalo ayanga no whakanofo nofo me wahi kauai alui fuai ki wahi pangai wahi foa ka pe foki tau sio ki lulunga pa moi otu mua mua nengo ke whangi otu motu iki koe ni moi tu mo fere hu whanga whakatapu ai whakanofo nofo hapai ka ki otu hapai mo wongona ai reo ni me whakahauko whatongi e taiminu mau inga upito pe ke mo whakamama o pe me ho tau ngahi matawhanga ai pe ke pa mga eria kono wofitahi ngai whetu koni koe waswhai tawai whare ai patunga au e uni toka kina ai ofisi ai whatamak whai natula ke ngahi whetu hola anga i taim peheni uwhai tapo mo pou ke mo osinga unu ki ai ka i taim tatau pe i he maalunga koe ni oe tukunga o pea o fai a fua ko ni o ia pea a sio a wa mata me mege fa fi mari pe a ki ke o tu hapai i taimi ko ni e ta unu mai ko me o tu hapai fala ka mai o mua ha wa ki tonga tapuni a ki ta tolu ko ni ko tonga tapuni me mahino au pito pe a ngai feitu wanga maheni ta wo ki tai ngai eri o tonga tapuraki sopu halatahi kai pehe ki tonga tapu wha popua pātangata siesia mengahi laine koia kai pehe ki tonga tapu hiwa halatahi namu toka talafo ou nukai tolu whaia tuai o mau inga bea ke tau whakamama o mengahi eria o fia koi ki tahi i taim ta tau pe ka pau mo i loto whanua pe motolu i tonga tapu ni pe whawhia maari pe o mo i ngai safe zone pe motolu o whakatatau ki he maalunga koe ni o pea o whai atua whakatawanoa a whaua si peu tau siwa ke wahe whanua kono o ewa mai no peto pea wahe whanua ewa koe whanua ko maalunga ka koe konga koni ki lalo i ohonua lere ai ki tofu vai ngahi eria maulalo wanga maheni peke tau whepaki pa ngahi haha peheni o natula i pea ukula peke hake atahi o mauinga pea ke mo whamama o pe pe me ngai eria ko ni
Koe ai koe anga ia e mata e whatalano atu ke whakatotofu pea anga e tau tuu e tau ngai wahe whanua ke lawa ke mahino pe i lawa ke tau whetau laki i he loto pea mwe whakaukau i toe koe nea hua tahagi hoa e ua pea panaki mai e waki pea au koe ni whawhihoa naki ke ngai tala fua mwe tala taimi koe ni ange ko kulawe ane nai ki tuma upe wa i taimi e waha hongo furu ke tataha ko malunga pe au fai ka hanga tu ko sentimita tolu noa ke mita ta ka buku malawa ke to ia hanga hiliu ia ngai talafua ko ne pe au ke to maula loang ko ia ko ngai a elementi ke ia ngai tau tu yo tau potu tahi moe na unu mai ai pe au a ia ngai tu ngai vai fonua ngai hakau te nga fa vai ia ai ko ngai ivi mo malunga pe au ko ni ka te tau ka unu pe ki ai pe ko taimi en me mahu ingai ai tu ngai mi anga we fa matala ea pe mo fu tahi o tau ngai potahi e ko ngai mi anga we au mau sio ai ko mau fofonga mo mata mo ni man ngai vai fonua ngai anga we fa sai ni ko ni ke fai ai fa ka fu mo tu ko to ai ngai tala fu ai ko mi ta ko filaga tu ai ha ko filaga ko ane nai i he timing o tau una tu tau tolu ia ki he whau hua tahi e alu ke tau maari e tahi ia i he taimi tahaua o tua po e po ni he pa kau mga i ere meni tiko ia i hono siofi pa mono mui mui he iai pea e ne a se kaunga aki a ke tau taimi ko niko whai a sio ke au mai pe au o tau whakaau ke tau tau maari a tahi o whekau kau aki pia ku mahu inga peke ki hoko hoko ati tau talatala noa koe ni tāna ki atu peke he tau whakatoanga pia au kula koe i he taimi ni o tau otonga whakatongi ai o kiai whoki pamua ngai whakatokanga makehe ia whakatoanga uhalahi whakatokanga hako hako matang malohi whatuk mau mau tatau peki uta pia motahi ke kotoa pe o tutonga ne ai ku ha mai ko ni ai ka ko ki update ma ke hat pe ni ke tau fa kon ke tau uha mo tau ha ko mo ha vili fa fo ke mata fia tu ai au ta ma ki ko ni mo tau mai vai fonua a ki a pongi pongi ani ia pe ngai tai mi ku ha ki tu ai uha ala tu ta mo to tak tak ai ha vili fa tu mau ni me ke na ala tu e tai ta pe ka ko si yo ye ke tau ta fa kon ke tau fa matala ya me ko alo ta maki ya goni e matafia te a ki a pong yang a mamaria ke te au pe ke to e a maria a tau e a ki a pong ina ma ko me a fa ko filave ki ai a ki me ai pe hoe ki ka pe ka fonua a nga tu ni ngawe a standard operating procedures se tau hoko atu ko ni hange ko tala noa ne nai o mau mui ofi anga un mai pe au koni pa mo ne maolunga ai pe au a pea ka pa ya o atu ki atu kunga o ku holo ai pe ai maolunga pe au i ne a mai tau si o le watau tolu ki ta fa ke ta fa ko fatongia pe ka pa e ha ai pe i he nofo pe i he maolunga koni sentimita tolu noa ki mita taha te tau ki hoko pe tau ki whia o atu pe ka orewa ko tawa o ki atu kunga o ku whawhia maari e ange malo koe ki mea peta o ku whelave i pewe a mwe tau tānoa ko ni koe ngahi mofu i ke pewe ngahi aftershock o ku kei hoko pe ia e wheitu koni nai hoko ai mofu i ke i hoa e ua koni ko mari watu me ke ngahi aftershock te ngahi ngalululu makehe ia e ono ki hoko fulu a ko mari watu ake ka ko tokanga ia ko tau fa tokanga ke tau piau kula mo fa tau watu ai fa tau lama ku fai ke vai tai me hoko ngo furu ke tata o fia fini ko tu ko fa matala ia fa tokanga piau kula hono ko te mau tu watu ia i tai me hoko furu o e pon pe ofiki ai pe te fai pe foki atu ke tau te vai aki pe e tu kunga o e whakako whatonia
I would also like to take this opportunity to further brief our non-talking and speaking friends and family and our developing partners in the country with regards to our tsunami warning, latest tsunami warning issued at 9 p.m. This evening. Please do take note that the tsunami warning remains in force for all of Tonga waters and land areas. And also, one of the key information I would like to share at this point of time as we approach the hour, the expected time of arrival of the first initial wave remains between 10 to 11 p.m. This evening. The expected wave height is still consistent to be around 30 centimeters to 1 meter as we progress in the next 1 to 2 hours. It's also important that you keep away from low-lying areas, coastal waters or beaches for your own safety. Not only that, but it's also important that wherever you are here in the Kingdom of Tonga, as we approach the high tide mark by midnight, do expect some fluctuations over the waters and also the ocean current. And it is possible that we will have some coastal inundation in the next few hours. And in regards to the current severe weather that is upon us at the moment, the warnings for heavy rain and flash flood remains in force, especially for all of our Tonga land areas. The gale warning remains in force for our land areas and waters, and also the heavy damaging swells. But in terms of the weather, this weather system is expected to pass over the kingdom in the next 24 hours, becoming fine for tomorrow and later in the afternoon. Anyways, I'll leave it there, and for further information, we will come back to you online and also in our different social media platforms to brief our next update at around 10 p.m. This evening. Malo pito. Howe Muhammad Abule Taimi o se meni te ua fitu me hiwa e fiafi. Ia hoko hape au kula, whenga ke wheitu maulunga, mo mama o meitai. Ia hoko mai hape au kula, hola ke hawhale maulunga, pe kaka ia fuakau maulunga mo malohi. Lolotonga whakahoko a whetutuk whawawave, whapapau o ke to'o kato hoa whitua, pe toko ni e whanau, kau tōleke leka, pe mokinau tōl whenga tā ia. O ka pau ke lolotonga i tahi, whenga ke loloto, mama o me matāwhanga. Oua e puputu. Whanongo maupe ke ngahi whatukanga, ma teu pia ke malu foki. Koe ngahi tautalai whalea mehe nimo o poupou i he UNICEF.
ala de hallway, ala hallway ko. Tot bi pare mea leo. O i pe ko ki fa tonga ki mea ko ni ba o ma ki fe kau. Ko ma ta ki fe ma ta mo e o. Ka ko o mi ne se fa le ya ki fa ho pat. Ki ga mo ki pot ki fa toka na tsunami. E vai fo pat. Malaysia ko ni tu ko te mi te ke ya mai ke a fa no no mi potunga we ai. Fa ta sunan ko fetutaki ki he pure ko fa makala ya ko motu mai en telefoni pe ke CEO. Ko tu ko ha fa na mari va vita ha pe na fetutat mai e ko pe fo ke me wala ho ko ha tesi pe ko ha exiten pe ya ole ya. Ko tu te mi te ke ya mai ki a fa ho ko mai telefoni pe ko email fa ho ko mai fa to kama sunan malos ai wa fu sa ne ta ki o so ben ki me rea ko se bi fo ke ngai me tu holo ngai feitu ta ki malo no te o fu ka ke me ke o mai me ko no se mai se ko fu ko ma wa pi ko ni ta mai gurea malo no te o fu Maramo kamareo iki kata pe fatu pake fok mai ke fare dia ko korea se ko mi kakato ekton primia e mangi ha report ke fa fe mari ke o fa forma se o kora ke feitu na pa tu tu ni kautu se ke kawata pe ai famatala kan ko ma ko mo fui ke la hina to in Rusia e ko magnitude di valu po ne fitu pa ko hono lolo to ko kilomita pe fitu fa ai ko ne tu ya ko i tai mini ko fa fu ke hiva ke ho fu e poni ai ko ale pe ke to ate ai ko hono malunga ko pe au fo pe ke sentimita to no ha sentimita to no ki mita ta ko ye ai ko me ko no issue ta mini ko alert pe ke tau mateu teu pe ka to o mai pe ai fa ai anayang ato update pe o nga o formatala ko sai ai botong alele pe le tio e tai mini se ap pe ke Facebook pe mo social media no tu kwatu fa matala ta tau ko ni pate na ho ka no update ka ko classification ko wang ke fa tong ko ni ko alert pe tu teu pe he la pe ke to liu ai me ko ni o ha ko ya e fa le ko tu ku mai pe a ko tu ko no test ni tau tu ko se te fa mo to ko te tek ai ke tu ulele mo ka ta ki pe ka tau ai ele pe Oke, kore mo ke pare mea le ho. Ko kwa ke si fa o fa ko fa yo to ki seinga holo ki ke ma o kau ngau e ta e to kanga mo ni a ko ngau e ni. Ke na tu o fa ko ke na ta mai ke sta ki ne mea ko ta fa to kanga ke fo noa. Ke ka tai se fa ni. Ko ta pala masi ko ka ka kai fo noa ai kai ki ne ma we mea ko ke fo noa. Ako kore tse ke fituna, ha tu tu ni ke tau ko. Pe te tau ma tu ko kai ka wai vai ni hi ko ki nau si lava. Finga pe ha tau be te tau fai. Tau tari o ngo pe. E to premier. Ko tsunami ko ke fa matala mai he kau matau tau. Ko hiva
o tu tamai ki tonga. Pakai hai na whawhufo ki he maulunga I pēo kula. Koe, aia koe waha o hiwa ki hongo fulu he pōn. Aia koe hono maalunga I he waha o sentimita e tolu noa ki he mita na. Aia koe sentimita e tolu noa ki he sentimita e te au. Ka kunau ke monitoa pe, ka pai ea ngai lili te nau whakahoko mai pe I he yo ka moe. Ka mo ngai miti ake. Ka moe whitu na sia. E mai papatahi. Pege tama pinisi ka mai hoi ko whare sia. Ai whakamatara ea motua. Taipi koe. O sa miu koro. Whakamatara osko ia pape mai. Tua ea ka o pule pasi o. Sea tau tuku. Tau tuku ke pau. Maro sea. Tōta pōn? Malo sea. Tape mo e fituna ka maa e whale. Koe mea tokan ke whino to ansea. Ko hiko lea ai whakaongo tokanga. Pea ko hiko ne lea koe au tāpuni ngahi a ko ia ngahi tu o ko I kai ke nau te whaitu tūhitu o ua nau tō pe whehu ia nea ngau e a tau tōlu. Ko ia e ko pehe ke tau tau whaiha ha tō uni ko I ngā ku whanongo mai ai ngai whanirimu ngai whanau ko whetu whoki o ko sop o ko osi lele whakaukau o koe ki nau te tokanga nau tō ki he tau mai he whiha mo e whiha ka ko swai e whatokanga koe pe malo ko tua ke tau tuku. Ina peho iki ko kore ki tō e whare ki hong fua kompo o mea ki tau kresi. Ko kesa iki ko siso pēs mō whrai o tōga tamai, whio I la mari manioni ki tau tōga tōho wani whaiputanga. Ia hoko hape au kula, whenga ke wheitu maulunga mo mama o meitahi. Ia hoko mai hape au kula, hola ke hawhale maulunga, pe kaka ia fuakau maulunga mo maluhi. Lolotonga whakahoko a whetutuk whawawave, whapapau o ke to'o kato hoa whitua, pia toko ni e whanau, kau tōleke leka, pia mokinau tōl whenga ia. O ka pau ke lolotonga I tahi, whenga ke loloto, mama o me matawhanga. Oua e puputu. Whanongo maupe ke ngahi whatukanga, ma teu pia ke malu foki. Koe ngahi tau talai whalea mehe nimo o poupou I he UNICEF.
Ke to e whakahua to e whanonongo ka tā uwila atonga Center from 8367. Go ahead.
You roll me over to my ID number 8189. Show me headed to the Toko le whakamoremore. Tūnga ia mau e hoko. Ia whakamalo atu ai pe i tau whengao e atu mo whitokoni aki. Malo. Me he moe whakapapatu me kautaha uhila ko ia atoka. You roll me over to 9699. Nau wakai ke konga ki mui whakaosi ko ia o e whatutu ki mua ko ia atu nalakaho. Aini kuiwa ia tu ko ia e tolo whirimo hala ko e si ko e fui kula aini. Myself and Officer Fuller, heading down. Come on,
Paloka mai au e whiawhiko iau e au niko e taimito e tau mini te ono pe hoko ai hongo fulu. Hangi pe koe ana tau whanongoa me e taranoa koe me a laitia whiwhita me e waa whamatara ea pe a mui ngahi whaatokanga whawhofua ke laine koe ai hongo fulu koe whamatara hoko mai ia. Aia koe whawhofua waha au e taim hoko hongo fulu ke e tātaha koe a o mai a koe ai kaupe au ki tongani. Peange koe koe taranoa whilawe i moia ko koa oha ki nauro mangai whitu koe o ko hawhawhia maari e pe. Koe ke ha fu mea e hoko ai hangahi mau ka tautari a ngeke ne a o mai koe ki tongani. Peange koe ngahi whamatala ura ki fau mai i angoni ua o fau mai ai ki eni. O ata e o whalahi pa mai taritari whiwhia ak mautolu i ngahi tuku i motu. O niwa ko vavao ka o maafo ke hapai funga fonua ki eua ka o maa ki tau tolo koe ni i tongata poni. Hange pe koe ko ngai whamatara ko tau mui ai kok mo tolo i ngahi mata whanga e mahu inga koe ke mo onu ki loto fonua feitu o maluang e tau lai pio tau ngahi ka inga e ngahi feitu i tangata poni pe hange koe kok motolu i vai whanua hapai ko os mahino pe ko eua mahino pe hange koe e taulanga nā whanua lahi taha e mau i he hake koe ai pe au ai au ko matuak mau inga au pito os taim fe unga pe ia no o mai ngahi whakatoka ngā ke te tau tolu pe a pe he foki koe ne mau maari e pe koe hai ngai whamatala koe i tuk mai mei a laiti a whiwhita mo kanau tōre ngai ta whāko ia te tau mui ofi pe ai. Ka koe tālu eni e tau whanonga mai, tālu me osa e tolu ane nai o tau hauai, ko eni o ku tau kei whakatokanga pe i he taimini, ai hange ko ku lawe o staim fe unga pe ia, ko ngā kiha ni ihi tau te whito ke ngai mata whanga, ke nau whitukutuku ki loto whanua, ko ke tau tolu koe o i loto whanua pe ia o ku malo pe ia pe a ike ke ngata whoki ai o ku iai ai tui mai whatawange o ku whawhia maari pe ngai mea hano katoa ane ke i whiawhiange pe te wakai pe ke hala ene hange o ki mau nganoa mahino mai lewa ko o siya o ki api ai kau ngā ue pe ka te knau tolu koe whana wako, whawhiawhiange koe tānoa, mai me ngahi ako anga, ai mahino ku nau fau pe nau tolu i ngahi fau ngā koia, ko osi yako i kia i ai whanau, pe a ika i ke ngata whoki ai, ka e malawa pe ia ke kei tai me lahi, ai awa tai mātu a koe au ave ai whanau ako, kai ke he, koe tau telefonia ne o ku tatanga tau ki wakai e angena koe tau tala no mai mo tau whakau ngai peki whamatala hoko malo e lelei Male Io, ko whena Kono tonea fōnia kou iai Io O kou re Ia, wakus mai nui fōisu Koia, whena e Kakarina Kaure ki wi tui fō Koia sa teki Ke wala ke ure tio Io O kou re oi lo tone ia fuka Kuka kuia pentana Oku Kone ki hoa Holo au pita matangia malu Au pita lo tone ia funia Holo mo matangia Oki uha pēni Ka koe mea pete ngoi kita I longo no te alo tone ia funu Mai me foko kau ngai pōni Au whātu Ka whiwhia tu ka whainga mea Ka ganga koi kuanga koi Isa tau koi ki ai Ko si mahino pe tunga Ki awa wauni Ka mahino pe foko Ka wauni Ka tau kotona Fono ngā wai koi mea Te au ka kou pipe whainga maari Ka kou pau peke Ki whātua fiau Ki roga Ke tauanga Rola hai walu Ka kou foko ki ai Ke bisau fiange Tai mikona koe Tawa mai Tai mi ka kou Kenta uko Haa peha kou le Taheni Kwa te mo kau le oi ai I ma Tai I wafu Ka te pau tio pe ai Kwa hape tuunga Pe ka kou Mahino pe tuunga O kia o ni Pe mahino foko
sa teki kataka ki le mai pe ki le la yang os mai no beso katarina tunga goni kuai goni wa uni pe mo taulanga o kai ko ki e o tu mo nga pe ko pia ke tu ke ka pa ya ha nga o mai me ai ya ku mai lo to no ani pa ya mali ko te wa uni ya nga to sa ta ku ma lu nga bita pe ko ki wa uni ko nga ta pe mo tu goni ko fu ko nga tu ko ki ai ki ta po tu fa ha ke fo ki a pe ko ia pe ko o tu ia o ta po tu ki tu ka ka mea foki ko fu e Katarina o ke mo tu ia tolu o kuna uki no fo pa ke me yo ko una ke no mo fa yo ai ka pa ia me ai wa ki a ia ia mo to alto ke mo ko fu mari fa ma ko fe se tu ko ki mo te ko tu fa ke va uni e mai ni fo fa ke vai rai ko ya kau aku kata malu au pito ro ano to ne afi e taimi te ke te tangi te ro ngona hame apu pas te ne le te ke le chol au to te kanga mali te wa uni e ro la lu ne no se te ko mo to te nai to ngana u se ko jai ane ko apai ko ta ku wa fu no ta to lu tu kanga mali te ne ko ta fu malu a te te fu no ai ko lai ko na malu na ki ta e te ko na u au au fa na ko ta te wa uni fa la ya Katarina Yo o valahi atu sa te ki pia mahalo o pito e whetutaki mai. Wha mahalo atu e ku mahino peka te tau tolu tau i ngai whetu ke kehe. Ka ku whiongo aki pea e o wha pia mo e tuku mai ngahi whamatara. Ka ku mahino peka te au mo whaongo mai. Ko ia ko pehe ka nga ate ki whai whasi ko ni e sa te ki e tako nian peka te mo tolu. Leongo ko kaupo uri. Ko tongata puni ane nai ange nai uhalahi ngahi wheitu o keke kawai pea nukalofani ka nai whamatara mai miha hake nai tōlahi uha ki ai ka atma ki whuihiwa ko ni ke takoni atu ki e whai whatongia i e poni pea pehe ka te kumu tolu koena kumu mui off mai pea tau poro kalama mua ke hoko atu e tau whatala noa ko ni whikawaki pa mo e whamatala homu mutaha ko ne mautuku atu i he taimi hongo fulu o e pōni i he tau whaefononga mai koen pea mo e whatokanga pea ukula ko ni ke kotoa e o tonga whatonga yangi ulak mata ko e vai taimi en ne whaikia ia e whakauta mo e whakafofua utau iloto tau tau he taimini ko e hongo fulu en vai taimini hongo fulu ke tata ni whai atu ki ai whakatala noa e ne tūko i he taimini he pai e ne anga pe e ulak mata ukei tū pe ai whakafofua pa mo e taimi ko ni oku tūko atu ukei tū tatau ai pe ai whakafofua ki he tūkunga ko ni o e marunga e pe au ia me ke nofo i he sentimita hongo e tau noa
ke mitai taha ka kuia ya ngai fa matala fo mau sio ke lak mata hange pe o fata no ka ne nai ai mau inga ko hono mui ko ai ngai kau pe au mun tau ko ni ko o Pepe ai fetutaki ko nga pe ko telefoni ko frau ko mai pe ai sarinia ko ni ko nga pe ko tai minu to ko mai lai ti ai fa matala ka ko ki moto mai fetutaki ko lai ti ka tau ki tari pe he na va ve pe ane to e foki mai e ko nung sai tau foki ai anga ko tau hoko e tau tu e ka fai fononga tu ko ni ko waris mo futuna pe tau hoko mai ai e vai fonua o niwa fo o pa mo ni to tapu fa fo ki he o skota me ngo fulu o ko sto tonu ke e fai longa mai ai pe au ia ko ni me fo ta ko ni i no to tapu ka pe fo ki ni fo e ko me ko fa to nga hange ko fa matala ane nai ange o ia ai holo e malohi pa mo malunga ko ne pe au he me ke no fo holo pen i sentimita e hongo fulu e taimini pe hange be ko fa tala no ko ane nai ange o ku mau inga ia ke tau mui ai ngahi makatu unga ko ni he ai anga tau tu tau ngahi o motu ba mo fa fononga mai ai foi pe au ko ni ga ke tau potu tahi ta ko sio ia i he taimini o ku malava ke te maulalo ange ai malunga o pe au ia i sentimita tolu noa i he hoa taha goni ka hoko mai i he vai taimi goni o hongo furu a ki he tataha ta koe tui koe taha ia ngahi a ongo a pamba ngahi ola ngahi analaiso mau whakahoko atu ki he tunga whakawhia maari e pe a mahino pe he tukunga goni o malunga o pe au goni ko rekoti i tuvalu a haweni ki Hamoa a me ke no folo pe avarisi o sentimita hongo fulu a ke sentimita wanoa e tau hoko atu e neanga pe he reva o kumau te mau hoko atu e pe hono mui a e tu kunga koni o tahi kai pe ke pe au koni para tau ki ngahi mea fua koni o ku wofi mai o tau ngahi wahe fonua a e hange ko whamatala ne nai ko e vai tai menu whai kia whafufua e au mai e urak peau tau te whito ki e ngoniwa a pe au mai ai ki wawau a hapai tonga tapu pe mo e ua ai ko anga ko e whotutu ngā we e tau hoko atu ko ni e ngā standard operating procedures o ku whai hano mui ofi a pe ke ia uai pe ai maurunga pe au ko ni ke sentimita tolu noa ki he mita taha pe au ku pe e nofo ai pe ia o maulalo sentimita tolu noa ai ko uho ia whakako ngā ue ko ni e hoa ko ni kono siofi ai tukunga e tahi pa mo maulunga ko ni e pe au ai rewa ka pau iai ha ai e hoa taha ko ni tau unga tu iai o iai ai tukunga whawhi maari e pe o maulalo pe he sentimita tolu noa e maulunga o pe au pa mga hitao pe au kula ko ni te tau alo rewa tau tolu ki he tukunga ngeta o e whakako whatongi a ka kumauinga o pito ai foi hoa taha ko ni tau tano ai me he hongo furu a ki he taimi tataha o e whiawhini a ke whai ai tokoni mo whakatawa noa ko ni he tau whai whanonga ko ni e sio ko ni koe ki he ngahi tuu ko ni a ngahi whai whanua hangina whamatawa koe ane nai ange mahino pe ai nau ma mo e natula ngahi whai whanua takta ka i he whakako whatongia koe i he taimini o ku ko tau ngahi wahe whanua takitaha whakawheho anaki ki he wai taimi koe me maalunga o e peau ku os whai hono fua mono rekoti e ngahi mea fuatahi ofi mai ko tau wahe whanuani o ko lawa o whakahoko atu ke mea e ho eiki ka pegi ka kai whanua o tau i he tōkunga whakawhie maari e pe i he tōkunga koe ni o e maalunga o e peau e ne au mai ko ni neongo ai ngai sio ko ia ma winga pe ke mo whakatokanga ia pe ho e ka pe ka e whanua o kei tū pe ai whakatokanga ko ni
o ku pauinga pea ke tau mui pe te fai foki atu e fai ai tala noa ko ni ko ia ke lava ke tau fe mai noa we e tai ko ni hange pe ko ia ko kulave ko ani na yange tau ala tweni ke fa ku ai tahi pe ia pe ai ngahi te kau waki e alu ke hua e tahi me taimi ko ni vaha i taimi o e hongo furu ke tataha tau nga unua tu koe ni ki ai e malawa pe mga afektoa koe whai ono si ofi a ke mga tuunga ai a toi hoko atu a tau whahako whatongi ai ka kone tu ia koe i e taimi ni whamalola ia tu ki he ka ofisa kolo a ka upure whakavahi a ko mo ripoti mai o toko ni au pito a mo ngai ripoti pa mo ngai au sia ngai vai fonua ke ko mo iai ke tau nga wen a whakalu kufua a ke te ki motor o ku hoko tai pe e whakako whatongia i e whamatala makehe hono hoko a te mautuku atuia i he taimi tataha pe ofiki ai e poni a peka pau e te ai peha ngai whamatala fo o uia e wawe hono mau mai o whara tau ke ngai mea fua mo e analyse o kwhai a ko pau peke te whai ai whoki atu he wawe taha. Just another quick update for our non-Tongan speaking people here in the Kingdom of Tonga. As of this point of time, at around 10 p.m. this evening, please do take note that the tsunami warning remains in force for all of Tonga. We are within the hour between 10 to 11 p.m. tonight. This is the timeline of the expected estimated time of arrival for the first wave, especially starting from the news down to Wawa'u by reading the tide gauges from more neighboring countries. There has been a tsunami wave that has been recorded at Tuvalu tide gauge and also the tsunami dart at Apia Samoa. So the next chain of islands that will be on its way, we're looking at around Wallis and Futuna, and then now moving to Niua Fo'o within this very hour, between 10 p.m. to 11 p.m. this evening. Please do take note as of the current status of the wave heights. It is around sitting at around 10 to 20 centimeters, which is below the 30 centimeter mark. We will continue to monitor these wave heights and its fluctuations in the next hour, and we will be providing further updates. But as of now, with respect to our tide gauges all over the island, they are providing normal readings as of now. But we do expect that there could be abnormalities and fluctuations in the next 45 to 50 minutes, and we will come back with further information. Malo pito. Malo pito ko laite a fifitaia me he ofisi ko ia o e whamatala ia mo e wakai matangi me fua motu ia ko hi ko e tala noa nga tono mai flawe i pa mai tunga ko ku iai ane nei angela iai ane tala noa whafofua nai ki ha oskuata me hongo fulu ai ko tau whanonga tuini ko tai mik o sene mi te tātolo me hongo fulu o i he waha ko ia o e hongo fulu ki he hongo fulu mata ai ko whainga taim pe i he taimini maina mga te tātolo e wawe ko e alu ko e ai pe au e ka ke wange ko e ne whamatara o ku ne pehe o ku i e tu u ngā lelei pe ai a o ku tau mui mui ofi pe ai ka ke ko kumotolo ko e ne ngahi tuku i motu o ata o whalai ka te kumotolo pehe ka te tātolo ko e tonga tapuni ka mawha kumotolo ka kai tonga tō lahi mahino be foki ho mo tokanga mai ko e ki tonga ni o ate o whalahi mo e tara manu ki a Andy Vini Mafi ki fisi pa koe whamatara koe a Vini o ne hanga o taramai ko mātori ni mau nofo i muri tokanga pe ki tongana pe ki nau ilo e nau toria ngai whatokanga kuku whahoka te ki nau tolu koe i fisi ka ku nau mauloto mai nau tolu mui ofi mai u whamatara koe niko a laiti a fifita ka koe anga pe e tau whanonga o kwhai ni au koe nofo muri pe o nofo mama o mi api mama o mi family mo e kainga o nge koe ko tau tolu i tonga ni
ke whaftai pe ko e ki ku toko ni of ka te tau tolo no katoa o te whasko ni ma mo tolo mok mo tolo ko ni tau whi au i le teo e whaima malwhito po ni ma ka ta whama fulalea Broadcasting. Polka mai ai fiafiko ia e au ni mo e whamalot ke tek motol ko tapek tau whi au mai i he polka ma. Whiange koe kok motol mo whito taki mai i he Facebook a pe foke email i whamalo atu. E kumahi nong mo mui mai pe. Taro te whitek motol me i tō pure anga pe koe hange koe mea lawi ke ika ngai whamatala kua mai. Lahiange nau no fotokanga mai ki tonga ni. Ia nau tokanga koe ka tek nau tolo mga whaitu koe o kunau iai kon kok mau tolo mau sai pe mau mui ofi pe ngai whamatala koe au tuku mai pe koe ngai whamatala ku tuku mai whainga maari e pe ngai mea hono katoa ka koe whatongia koe ni ko pau pe ke whahoko ia ai whakatokanga ke kakai koe ia o e whonua koe mea tau whamalo ia lai taha koe ko o sia e ngai mea ngā oe.
o si whakakata ngai mea ngāu e talo i tau whanonga mai ngai tau e nia whiha i he ngāu e koe a e pure anga whengai ake ma ngahi wa atokoni mei tō pure anga fōtu e ngai mea ngāu e ainu tau lorotonga koe ngāu e aki koe ke kei hange koe he kōhiri ke iai pe mea ngāu e ni ihi pēha i kai keha mea ngāu e ni ihi koe ni ko whakakata ngai mea ngāu e te whangofua nge ngāu e koe ake nau tōru ki ono tala ko ia ai anga i whanonga kawai e pēa o mangai mea pehe whamatala ea mangai mea pehe pautau whiwhiai kakapau pēo kua ni e na oku mou whie tala noa mai atare re tau raine telefoni i e wataha wahi waono mo i waluwalu ataha wahi waono mo tau whraongongo i pē koe hainga hi whamatala whamui taha ko ia ke tuku mai ko ia mea laiti a whiwhita i e be whoke ngahi whanongonongo ko ngahi whanongonongo ko ia ke tokoni pe ki a te tau te whita whoko i o ku alota maki toke hangi ngahi whakatoka ngā koe ni i he pe au kula ka o ku alota maki pe koe fo i whamatala whawhiawhia o ku whainga maari e pe ai mea hono katoa i ngahi whakatoka ngā koe ni pautau whiawhia ai kai kehi i ngahi whamatala me kau taha uhila koe atonga hange koe whanongonongo whamoimoi taha kau taha uhila koe atonga ke kau maa uhila ko taha pe o tonga tapu ka take whatonga iange ko uhi koe hako koe anatula nei mate whakatai mia tuai a ngahi e ria pea oku o ato ai pe ai tokanga flave i moia malo i lele Malay koe ke ongo maha o rea ka take Malay toi motu mai beho o telefoni i e wataha wahi waono walwalu wataha wahi waono pe he foki ki he fitu noa walu ni mawanima polo ka mai a o e hoa ni pe ko atai be fok mai whakamalo ka tek mautolo ko ta pe tau kau i he polo kalama ko osa ni minite woa me he hongo fulu ka tau whaongo nge pe ko a o mai e pe au pe o ku kei whanonga mai pe ia ka koe taimi pe heni hange koe ana e whamatala mai koe ia ka tek tau tolu malo e lelei moto mai mo e laine telefoni ko ia to e tā mai pe ka iai pe ai kone mau mai pe a laiti a nai ange pe a e te tau kolosi lewa tau tolu e ki ai ka koe whakatokanga i ange foki ko hi ko e hako ko anatula na e mate whakatai mea ngai e ria ko ngā wahe loto kau kia toko mololo whanonga hina o tu lau ha lalo ha kame houma wā tuu whahefa ha utu pea befo ki kala au. Aina makatu unga eni me holo ai akau i he laine volota maulunga i he eria ko iau toko mololo. Pea ko lava lelei ai ngau i ke paupare mako e ni pea ko whakamo ui atu ai ngahi mauanga uhila kotoa pe na iwesia. O atu ai pe ai whatokanga ki ngai eria kotoa pe o tonga tapu ko wiko tu unga koe oi ea ke tau toka te wangi ki iwesia e ala hoko ki e tau mauanga uhila. Mau to ak mau inga au pito ngai fonga mateu aia koe uluaki whakafona ngahi mea ngau whakauhila mau inga kawai telefon toto o koe mama pe ke ngai nau whakafonu pea ike ngatai tāpuni malu ho o IC ke na whamao e moko i loto ta aki me palaki a ngai mea ngau whakauhila e ala mau i e mate whakawhai uhila toka teo ha te lango mo ngai mama ki ngawe aki i a mate ai uhila. Pea ko atai pea e mato aki ko le whamore tu hea mau e hoko. Mo i whamalo atai pe i he tau ki ngawe whakataha. Ko e malo mo i whakapapatu me kautaha uhila ko ia atonga. O ange ko ngahi whamatala. Whamui ko ia ko ni ko tuku mai. Pea pe whoki mo e whamalo atu kia te kumutolu. Taula ine telefoni ka pa wani i toke lau te mo fie vai mai
Tūnga kuia mo iai. Wataha wa hivaono, mai walu wataha wa hivaono, telefoniko ia o kutau ngawe aki. Bea pehe foki ka tek motolo me ngahi fonua kuia i to opore anga. Kak mahina pe ka tek motolo ko e tuunga tatau pe o kutau fowai. Iai pe tau ngahi hivaheni tokona tai pe ia ka tek motolo. Matau whanonga to ai pe ko hi ko e kakato ai polokalama kuia i he ahoni. Polo kalama o e hawani malo i lele wa he tauta he taula ina telefoni. Oi taulanga ke fiafini ka taki ko ang sa baaf ko tat minusila. Malo o fa ke fefe hake. Ang ko lau ko tau fa fitai pe ko kelesi tau mo uya nga yaoni. Koia. Ka ko sitokanga tau ko ta tu ba ko se oi fo ke si fai ngai whakatokanga mo mea ko ta ke mawapi tala mai nau arki piri ai ta kai lea ko ai sarinike nau fetukutuku pa ko si o fai na to si kakai si o ko tu pe ko he nau i hena pe fo Katarina i he hoko ko tsunami ko e ne ni na o kilia hona mataki e ua toko mo lolo mo fefua ka ko ku tala monua tu pe ke ka o pe fononga ake ala wa whakauri tokanga pe mo ofa pe kakai mo whengawe ak whakataha pe he koe ngai mea pe ni Katarina o kutala ai ngai whiofa aki ai ngai whamiri mo ngai whamiri koe pea koe ke toi lau hake he koe lau koe tonga au koe tau whengawe ak whakataha pe ko whafofa ia pe se o hifo ki e nihi o ku ulawe hake kunau alo uta ngai whamiri koe ki hanau mea lere o whakahika unau ko ngai ofa ia ku te whaafofa ia ai ka kone tau ko mau mea pe whai at me ni Katarina mau lotu atu pe ke ki whonu atu panga ki e ngahi whakatamaki mo e ngahi mea kono ku hoko koe ni ka ku tui o ku toko lahi pe ai kau lotu o ku whai hono hufia angai koe lau a se misi wahi ni ma Vesta hao no koe lotu a maoni honi kuangala. Pea ko tui o toko lahi au pito peka o maoni honi tonga. O nau lotu o hufia ai whakatamaki koe ni tsunami. Ke ua na hake mai tsunami ki tonga. Ke iai ha mea whengatamaki ai a tonga. Koe ki tā atu pe Katarina tala monua tu pa moe lotu atu pe.
mo whakaamu peke loto lahi peka kai o ai rifia o e manawahe tau te whito ke longai whanau pe pehe ke kautou reke reka ka kufie mau peke loto toa peke o tuau peke mama o ia wofi mau peke tokoni o ia Katarina ko kita peo whakalea atu ke si whakaturanga tsunami atu kona kitonga Iyo malo pito ofa lahiat komu tolue Iyo malo ofa atu Iyo ofa atu ko ofa maafu ia ko e tamai mei no sila na muy me pe tau programa ma te poko programa ko ni te alo tu e pesi Facebook ko e falen ia to ta la ine telefoni malo lele ma tau lava ma tau lava fama mo o ki se ilo to be se como foi me programa hona mo fama tala mai bi ko ai tsunami ona no ko o i telefone te o ko ia ma wiro ma doluia ko ni ko si ma va hete va ka ye me va un akere si ko ia ai tau ia ki hapai fa fofua ke laine taha ua tu o ia ko hinga ave ko be u fe ilo da ua te wala da u ki toa Kako tsunami kono tuaki mai kono whamatala mai ko hiva piko hongo fulu e pōni. Ai kone tua nei e, o ke ia fo i lao e pure anga ke taofika pau ha tsunami. Tau hau, nau alvina toria nau tol, la te ua ke asika. Koia koe, o kai kumono lau e koe whatoka ngana e whai e he kei aho whoke walaine o se tolu e koia ka mono famatala ka koe ke hanga ma ka tu pe ka tau ia nge pe lava fai maha ni he ko nau fononga ko he tahi o nau ma o pe nga hi fa feto tak mo fanonga le ti o pe koia ko hinga pa ko laine hiva la tala ki ala te fitu ko laine hiva ko ala pe ko mo tsunami o kai piki ha te ki e iki waka ka hinga akue na te hoka para parema ka tau tuhu tanga i holo, ta koe e ki waka api. Ko hinga bien au hoka parapare mai, ka ko anga pe ki fie toko ni atu, te wala tau ki uiki a kui he waka. Ko ia, ka hoko ha mea, i ene parapare ma pe. E la warepe ke tau te hanga, o mai ha whainga information yang e ke tau mahino, Hai te tau tui ki wha mawhora rea, pe te tau tui ki te tau rea ki tau ilo pa te tau rea whalau tahi. Ko ia, o maina o pito meo ke tokanga ki ai, ka koe ngai mea penia o ko, aia ko maluanga tahi ai lota whanua e taim ko kau ai tsunami mga mea peni. Aia ko kapteni o kune hanga pe ia o si ilo mea koe o ku hoko, o ku ko hake koe lau koe o koe haku ilo ke whalau tahi ka koe anga koe tuu koe a tahi koe mo u tahi ngahi mea peni. Ka tuku pe e ai pe a tahi whamatana mai e ka mahino au pito ho tokanga ke e pau peke pe e pau peke tau ho haa mo tokanga ke o hangi ko whamatana e. Ka pau o kwa ni ena ke resi o mo whanonga atu e whangamari e pe mo tāma ki o ngongo mai. Malelele. Malelele. Malo. Io, kadak. Io, ko radio na walfit po ni mana. Io, ko no lo tonga le mai. Io, malo. Kadak ko ki fa atu be. Ko lao ko tu ibe o was mahino ibe e ki vaka. Ko lao ko alutahi. Ko tsunami kaya tsunami ko la arutahi mawahe waka ko to me taulaga o no ka wafu o sei fiang e nau te tahi he na wafu ki hape to baba pe no ki taulaga o do ibe o te tatu wa ki waka o sai pe fitu ta kai ki waka pe ka u ma fai ki e a mo me ago o mai no pe
ka ko ki to ko na be ko la aru tai ngai to nga be he o we ki se ma ke no ha ba kai wa te no fa fe to mama pe o fiki o ta ka fo no o se fi ange na mama ke lo to kita e na wo fiki uta malo apito io malo apito fa malo ke tamai ko ni ne ka o mai ta pro kalama ko tau fononga tu pe mo tau tai tari pe ko hanai ai fa matara ko o mi ko me laitia ai lai pe laitia ni nai fa fo ke o squata me he hongo fulu ko e tu e tai mini ko o ko to ne mini te wa no pe ho ko tata malo na ko sia fia te u pe au ia fe tu wat boy ka ke te tau fa ngo pe malo le Tokoni at foki ke ko foki ko mana ko ma we ano le yo mo ko kalama. Iyo, malo te. Iyo ko o tuanga fa na te ke ha. Te o mia lolo te mo uta ko ava uni. Te marino ka te au tu unha hako ko tu pe na fai pe nga pu le anga ke ha o ke le si. Kali ko te le si te na malava ngi alo tama ko ne. O si o mia lolo ki va uni mo ha pai. Foki ato e mo kau konferensi ko ne pekitaki na uturi fo na tolo lo sabate ka ko pipe kai fai no ha me pule anga ko pipe mo fai nga mali me ko tope anga ke to kon na chamai ko na ko tape to ni ak pe ko no mo ni ka tau pipe ko ka para me ho ko mai no ko tai mi ko ta la ia o te ki tau va kai ja pai ka ko fai nga mali pe me ko to ka ko ni to pipe to pe ho no lo tu mo uti anga ko tu pule anga ko toni e kakai mga sema o kakai ko ringa e na tu matolo e ta ki hawa e o nga fa ka hawa de si o fetong mai fu le ko ni wa malo o pito ka tani na malo o fala e fa fu fa pe la ko na wa o ne ko to io malo o pito sa te ki pe fo ka te mo toro ai singa ta mai mga fa e mo ka mai ta o programa ta no pe pe a hange ko e ka venga ko e o ko ta no ai ko ngā ko ok mau inga o pita ngai whamatala ko ia o ko mautuko mai. Pe whika pau te o ata mo ki fo i whasi heni. O ko i heni pia mai kau hiwa ko ni koe ai vai kau aki ko lupe petelo mikaere ia. Mai tau tupa vai kau aki o nau i heni ke nau hiwa mai pe mo kau mai he tau prokalama. Pako whai whasi ko ni o atea ma mautoro. Ka pau kei muri whai whasi ko ni at maau ka pau kei wawa o hapai. Peka pau mau whanonga hei keresi, ata be mai whasko ni ma mau tolu, pa kwa whanga maringa mau tāmai pa mau tāmai.
Polo kalama ia o e houani bea ko e taimi toi mini te tahiwa bea hoko ai tātaha ko lawe pe ko e ni ihi mahalo mo pehe mahalo pe ko kanseri teke kanseri ko ke hako mawhaia o ko ke whangau o kanseri ko laitia fifita pe ne ma e mawhai ko ke ne haka kanseri mai ngahi mea ko ni ko tuku atu peke tau whaftai ko tau peke o tua i hala whanonga ko tau whau mai ai pea ike ke ngata i o ko iei pepa mo tu unga mateu teo o ko mao mai ngai whakaonga te tau tolo pea lelei au pito pe ai mea no katoa ka te tau kei whakaongongo pe koe ha ai whamatara whamui taha whafofua ke ngai momeneti me heni te tau kolosia i ki e komsoni whamawhanalea a tonga ko ngā ke tau mao mea e ngai whamatala hanga tono me he mea laiti a whiwhita mok nau tolo a kau ngā we ka kua te whamalo au ka te mo tolo ko tau pe mo kau mai ke polkalama ko la vei ko tokolahi o mo tolo mo mamata mai i e tau pesi Facebooka ko e tokolahi me tau preanga pe kwa ni i pe tongani kau koe ke maha mo reti o pe mo whanongo ki ai kau mo kau mai pe i he tau prokalama. Tau ngahi whanongo nongo nei whakalau ato ane nai ange pea pe he foki ki he ngahi prokalama anga mahi ni koia o e whiawhi aoni mau whamalo at kia te kumotoro ko mo ngahi prokalama ka nei lawa ke mau tuku ke i e whiawhi atu ia ko ngā kai ata ai whekorose aki o lokoeni ko i ka ngahi whakamatala mau inga pia kumatak mau inga pe ko inga he o ku hako ki hako mai ai e whiawhini angu ki mahalohi mai pak mau inga au pito hange ko e family mangai mea pe pana ufalawa te whanongono ane nai me he kautau hila ko ia atonga pia mangahi founga ko e ke tau fōwa i tau te whito i ngahi mea ngau e whakauhila ko ia ke tau hanga pe o tokangai i hono ngau e aki e iai pe ngahi whasi heni ko whiriwhiri mai pe ki tokoni pe ki he tau whanonga hange koe kok mou tolu si koutou reke reka ngai wheitu koe ak mou iai malu pe mo hao kai o maafu ke ak mou tolu pe ok mou i ngahi ngawe anga ok mahino he ikai lawa e keri aki tau te whito ke ngahi whare maha ki mangai senta ki mo ui koe uhila, koe ngai kautaha telefoni mo whetu utaki, koe ngahi waangaue ai pure anga was maino peia, kau e kolo skula, koe taim peheni tata mai e koe matangi ko o si mau maria pe, so ne tau mai wholau ia mo ne kau ngaue, pe foki ki he wa ako ni koe ai ni mo kanau tolu i he mei te ki, kau mai ngai wa ke ngau e tuku ke ange was maino pe a kanau toro ia i he poto ngau e koe kau tau ene a fio pe ke poto ngau e polisi koe whatongia nga mahe ni pe a ko nau pate ia i kinau tolu ia ko i koe tau hi malo mo e hao koe whanua ka ko kinau tolu i he poto ngau e wakai matangi ko whatongia foko ia o kulere hoa wa whaia tau whawhetai ke e ki ko hiko i iwi mai mahalohi kune hanga whoaki mai ka te tau tolu o malawa ngai whatongia ke pe whoka te nau tolu ko kau toke tā ko kau nesi o nau aao a po uri ko hiko toka ngai e ka kai whenga tā ia i ngai whare maha ki kai o maafu ka kumou tolu ko tā pe hange koe wholau wakatahi o kumou hanga o toka ngai ai wholau ai ngahi waka ka ko atu ai tala monu ki o mungai fai fatongi au fai pe ka te motore ngai pasese o motoro mo fononga ole ngai waka ke pe ko waka tau tai pe ko waka uta ko loa ngai waka muri to ko lahi o tau kai nga tonga ko no mo sai pe tonga ni pe au tala monu wat ko mo ngai fai fatongi au fa hoko mo motoro si kai nga tonga e fai tu ke pe i mamani o atu ai tala monu ka te motoro pea mangahi whai whatongia mo hanga ko ia o whakahoko kai ke. Ko whewhitu o ku ke iai, mangahi whai whatongia o ke whakahoko ko whai whasiko ni o atea mamutoro.
Aia e hoani pe ke ngai hiwa mau tātu pe. I taim tatau pe tau tala noa pe mo tolu ka kai whanua malo i lelei. Whawhetai. Maali au ki te whanua matuko. Kore o ni tala noa mahe re tio. Hange koe. Ate hange re tio. Rata katarine kare ke tamate i kore tio. Oku whanau ke pōpō i tau whakatokanga ke tsunami he te asini. Pawhetai koe talanoa na ere mai ake he taki koe o punihanga o mai koe e tau. A whakatokanga ke tsunami ane nai ke i aho. A whakalototoa koe nane omi koe ki he whonua. Pea koe loto e moe tui ki he ni whakalototoa plana aku talato ane nai. E a umai ki he taimini. Ko o si vai hau ia te au. E ko whakalototoa koe a ki tamako uni o mai koe whakatokanga koe ki whakamatara tsunami. Ene pehe mai ki he whonua mō rototoa. O te mōhoha he oku nei waka pe. Koe mo o ni ia katari nai. O ki mao ke tau mao hamalo ke unga. Ke tau tatari lelei. Ai i waka ho tau whakamo oi moe. Ni tataki ko hoi ma tau tolu i he kononga anga oi. Whakatokanga tsunami ko hau mama o me mama o ke tau kawai he ngai ahape. Ka koe, whawhetai koe mālohi oi, o koe kalama o mo te toko ni ake kawai gai he pō ki he pō, o kuia e mālohi te unga. O sonua ke nauhanga, mo iwi e kau tōrekere ka unau, nau he po uri o whakamonu o sonua. Ke ni hanga whakawai rai ai a umai te au ki tonga whakotau whakawhetai ana. Oia, whawhetai e? Whakawhetai e ki. Kone kei omi haiwi maa roto toa pehe, ke roto e tonga, ke whawhalala ai tui au pito ia i ho tau hi, ka pau oku tau tui oku nei waka. Ange koe whakaroto toa. Ai toko taha ko o tataki tau ko nei whaamoto. Whawhetai ko ki taramo ko ni o kune kei si ka ko whawhetai ko rangai ai mo oi. Neongo pe koe hai tunga o tau iai ka o tau i lo i po whakapapau i o kui waka o tau whaamo oi ko tau whawhetai angai ai. Ko roto ia tonga. Iyo, sai o pira tau ki kolosi ki ai e ki whaamoto e. Kone hongo fulu ki hoko ai tātaha. Ko fui vai taimi ane whai ai tokanga ki ai me whaafofua. Ngai whamatala me taimi ni taimi te fitu i hoko e tātaha. Pea whakatatau e rakmata ki he ngahi. Whamatala me ngai mea fuatahi kono mausio ki ai iyo koni na ere koti e fui peau kula i he potahi o e ngoniwa. Ngai aki e ngai mea fua koe ni. Ai au ku i loto koe ni e vai taimi koni koe o e hongo furu ki he tātaha o e whiawhini ne lawai o re koti a e whai maalunga koni o e peau whakafuofua ki he taimi toi menite e wanoa ki he tātaha o e whiawhini na e maua whai peau koni mea upo sentimita talu noa ai koe whai maolunga ia na e talu e tau lere mai tamu vai taimieni na fai atu ki ai tu kufua me whakatau lama i he tawa o mai koni i he taimini ai ako ne koe malunga taha ia koe o le koti i he potutahi koni koe o e ngoniwa i he taimini ai ako me na ia o no malunga e whipeau koni ki sentimita tolu noa i he mea fuatahi ai ako hange ko whatala no atu koe ane nai yangi ai mahu inga ko ni koe vai taimi ko ni ke tau whakatau ki he taua ko taimi o tau maari au pito e tahi ai au kuna e whamatala ko ne utuku atu vai taimi ko ne hongo furu ki he tātaha o pōni ai koe taimi ana e whai asio e a umai e rakpe au koe ni i he tau ngai whatokanga ka mi mege nofo i he sentimita e tolu noa
ke mita taha aya kone tu ana he taimini aya ku nai rekodi e malunga foi pe au kula ko ni ko sentimita ia e to no pe ko fute e taha aya te tau te fua ia ki ha te mea ku mahino ngo fua nge ka te tau to hanga e tau wakai mo tau viso ne favor ki lula ako ko sentimita e to no ko ki lula ako ai ki reka ko lauto ko lahi ko malunga ki foi pe au ne lava o rekoti ko ni he taimi toi wanoa ki he tataha i hoa whakako ngā ue ko ni he aia ku i neanga pe he lak mata ku kei tu pe ngai whakatokanga ko no ku o mau tuku atu kei tu pe ngai whakatokanga ko ni ke pe au kula ke kotoa pe o tongani ki he potahi me vai whanua e ngoni wa wawa hapai tonga tapu pe amu e ua aia koe angai ai sio ke tau hoko atu koe ni o mau te kei mui mahino nia kua si aia foi ai pe au ku rekoti i mea fuatahi i he ongoniwa i he taimini ka ku whaia ia hono mui i mei koe whakahoko ia i he tau talanoa i he tau lere atu koe ni he ongoniwa ki wawau hapai tonga tapu ka mo ewa i he whetau aki koe ni ai tahi pa mo fua koe ni ngai peau ngai kau peau koe ni peau kula kua umai koe ni ki he tau o tau area i taimini koe mea beta ke mahino ko loto ke to fie whamamawha i koe heni koe fua ku tau au ki he sentimita tolunoa ai na whai atu ai whakatau lama i he taimini koe hoko atu koe ni e tau ngā oe te mau siofi ai tūkunga koe ni o whetau aki e whukaitahi pe nofo ai pe ai te aluangi ke toi sisi ke toi holoangi e tau whai whanonga tu koe ni ka koe te tū koe taimini o ia whai longa mo e sio he kai ke tau te maulunga ke tau tolu i he sentimita tolu noa he koutui koe maulunga taha penti tau lava o au ki ai i he lofua koe ni he potahi o ngoni wa i he taimini a te iai hanga he whetau aki mei heni mei ke nofo e fo pe sentimita wanoa pe hongo fulu a ka koutui koe ongo ia o whawhi maari koe i he taimini koe sio ia koe marunga taha pene ala o ki ai foi peau kula ngai kau peau koe ni o ku tau inasia i he taimini no rekoti ngai mea fuatahi ko sentimita e tolu noa i hoko at ko ni ma lo tonga siofi e me fuatahi ko ni vai fonua wau vai fonua hapai tonga tapu pa mo e ua ko e tu kunga ko tahi i vai fonua ko ni o ku te no molope ai anga ngai whamatala ku mau sio ki ai me fuatahi o te ia i longa ia o kau peau ko lava o tala pe pick up he mea ngau e fuatahi ko ai koe whai whanua wawau hapai tonga tapu pe mo eua o ku kei no molo pe whetau aki a whukai tahi ka ku whakatoanga i beheno ku alu ke maalunga ngai tahi koe uhia o tau aloa tau tolu ke he taimi tau maari ia hoa e taha me he ta whakamatala koe ni pe ku natula pe ia ke a fufu o whukai tahi ke te maalunga nge ko ia tau whakatau atu e ni hoa taha me ke taimi tau maari e tahi i he hoa taha me he ni ka koe ngahi o ngongo ia ngai whamatala fōu ia ku mau tuku atu koe ni ke tau inasi bea i taimi ta tau beo ku haua ngai whamatala fōu tau whai ai whipota no aki koe ni ke mea petaha ko te whi tokanga ki ai mahino ni koe peau koe ni kua umai i he sentimita tolu noa i he potahe ngoni ua ke mau hoko atu ai pe i he hoa ngā ue ka hoko mai ho ahono mui ai tūkunga koe ni oi peau he pe to iai hane maalunga ngi ai pe tu mau pe i he sentimita tolu noa pe e te holo ai pe i ngai hoa ngā ue ka hoko mai ke te maularo wangi i he taimini ka koe mea iau mau ingai e tau whetū taki mo e tūkunga e whakamatala i ne whakaofisiari i tau whetala no aki koe ni ke lava ke update atu ki mautolu
ke tukunga ko ia kai ke ngata pe ai hange ko ngai fatalo ko ni nai ko tukunga ko ni ta ngai vai fonua o fa fe mari e pe ko uia ko fai nga malunga ko ni o pe au ko re ko ti ko ni pe na fai pe ai sio ki ai ka ko ni fa moni ko ni me ke fute peta ai malunga pe au ko ni re ko ti e pota ai o ni wa e sio ko ni ke ta fa ki ko ni ko tau fa matala ya ki hako uhalahi ta moe tukunga ko tahi mai no bito pe ku ke ko via bito pe ta ka pe ke to taku ai havili i tai mini o ku wa o pe to taku ai havili ke mai ta he fano fa ta ai ku ke maro ya bito pe tai mu to taku ai ka ko ni ko ta no ko ni ke ta fa to kanga pe ku la ki tu pe i ho nga o ko ni just like to also update with regards to the latest information that we are looking at this moment. For your information, a tsunami wave has been recorded and has been picked up by the dart buoys and the tide gauges around the newest island, and it has been recorded at a height of around 30 centimeters, and it's varying as we progress through time. And it is expected that this wave height will gradually decrease in the next 1 hour or so. So the tide gauges and the dart buoys around the newer Fo'o, the Tapu area, has picked this wave at a height of around 30 centimeters. But the tide gauges in Vava'u, Hapai, Tonga Tapu, and Ewa are still normal. The readings, the sea level fluctuations are still normal. But there is an increase in the overall trend of the sea level because we are approaching high tide in 1 hour's time by midnight. So it's really important that you stay tuned to the latest information that we are giving out directly over the radio and also at our Facebook page. Thank you very much. Ke koe whamatala whamui tahaya me laiti a whiwhita pange koe mea ko ne hanga ko o mai kei mui ipe. Koe ni nei lawa re ko ti koe I hongo niwa pange koe ne whamatala me tatau pe mo mea koe nei o mai he urak whamatala koe nei o mai. Kwange koe lau foki koe anga koe ni koe o I tuu mo no molo koe anga alu ai pe au tau whawheta I pe ngai mea koe ko tau whau mai ai. E te ebe mo whakamatara ai un tala mai e kei mui I pe. Koe ui e o ko kei whanonga mai. Ai pe au ai a kone hao koe au pāsi e toenga koe a kotoa o otu tongani. Ko whee ai wheitu o koe e alu atua. I koe ngai kau pe au pe eni. Tau wakai koe ke mea koe alu ai pe au mai tahi e. Ai ko tau tolu tau nofo e ngai wheitu o kau ko hao ki tau tolu e he vai mo tahi. Ai ka koe ni whanonga mai e wheitu o lo sia e ko hao pe o hao mai ka te tau tolu e. Kai hoko pe tau tala noa wei tō tahe tau lain telefoni ma loi lele. Malai tau lava? Ia katak po itokanga tu peki ka ngau e magi koe lai tia koe ai uaki pe au o ngari o te haua pe au ma to tolu nenga koe le tonga magi uaki pe au o ngani o te maua ma tolu pege fu mai no tu pe mai Ate hate fitu tak mulai ke pakata fo mulai ki pamala. Ko ai ko uhinga pe ya malo ko uhinga ko ni uraka ko niwa. Fononga mai ai niwa baba hapai hawai pe ke ai malo ko uhinga ko ngai pe au ke ka ko uhinga pe ko malo e tonang ta pe ko rak taulang ai I otu tonga uraka ha ui niwa fo mai ai ka ko matak mau inga pito e me ko ke tala noa mai koe ki ai, tau whamalo I momo kau mai no mai mo hanga mui, e ka vinga mau inga koe ni pange koe ko mo ngahi whehu I ko o ko whakahoko, pa koe ni e kei hoko atu pe tau whanongo koe ki ai.
Kai ke na wata ni nei e whanonongo mi he potunga au e uhila. Kau tā uhila koe a atonga o whalawe mo e whanonongo na toki au take mai pe. Ka koe mga tuunga pe e nau tokoni ko hi koe joke uha mo e hako koe e whiawhi a honi. Ke kau ma uhila ko tau peo tonga tapu ka take whatonga iange ko hi koe hako na tulana e mate whakatai matua e ngahi e ria o konga wahe loto kau ke atoko mololo whanonga hina utulau. Ha lalo ha kame hou ma wātu, whahefa ha utu pe makala au. Pane makatuunga hene ai holo ai akau i he laini volota maalunga i he ria toko mololo. Ko lawa lele iene ngā ui ke papale ma koe ni pe ko whamo ui atu ai ngahi mau anga uhila ko toa koe ni na e uasia. Pea oku hoko lele atu lewa ai ngahi ngā ui koe ni. O atoi pe ai whakatokanga ki ngai eria ko toa peo tonga tapu, ko e uhi ko tuunga kuia o ea ke tau toka te wangi ki aua sia e ala hoko ke tau mauanga uhila. Ko e whaunga koe ke whae ma teu uroaki, whakafona ngai mea ngawe uhila, ai o ko mahu inga o peo tau ngawe ake ngai mea ngawe ko iange ko telefoni to o ko e ngahi nau whakafonu ko ia pawa pengi mo ngai mea pehe, Fia mau lewa ke tāpuni malu ai aisi ke na whamau ai moko i loto. Fia mau ke taaki me palaki a ngai me a ngau whaka uhila i ala mau i he mate whawhau koe ai uhila. Pea oku mau inga lewa hangi ko iako e toko lahe ku mo ostoka teu pe motoru ki ai te lango mo ngai mama ke ngau e aki i a taimi e hoko ai e mate koe ai uhila. Ko inga pifuka ko ngā koe hako he ku ka inga pe foki ai hako mo haviri mo mea pe ke ngai mea pe heni o ku hoko o atai pe ai mato aki ko le whamore to onga ia mau e hoko mo e whamalo atu i he tau ke ngau e whakataha ai a ko e whare i pe ia mo whakatokanga mai me kautaha uhila ko ia atonga o hange ko e whanongonongo ko ni o ku tau tuku atu pea pe he foki ke i hoko atu pe The time is 8 minutes past 11 o'clock and a very good evening to all. Here is a public notice from the Tonga Power Limited. A public notice from the Tonga Power Limited to all electricity consumers of Tongatapu. Tonga Power Limited wishes to inform electricity consumers that a temporary power outage occurred earlier today due to adverse weather conditions. The outage affected parts of Wailoto, including the following areas: Tokomololo, Whanongahina, Utulau, Halalo, Hakame, Homa, Vātu'u, Whahefaha, Utu, and Kala'au. The cause of the outage was identified as coconut leaves falling onto high voltage lines in the Tokomololo area. Our team responded promptly, and power supply has now been fully restored to all affected areas. As current weather conditions remain unstable, we encourage all consumers across Tongatapu to be prepared for the possibility of similar incidents. And how to prepare? Number 1, charge essential devices, including mobile phones, flashlights, and power banks. Keep refrigerator and freezer doors closed to preserving cooling. Unplug sensitive electronics to protect against power surges. Prepare candles, torches, or battery-powered lights in case of outages. We sincerely apologize for any inconvenience caused and thank you for your patience and understanding. Thank you from the Tonga Power Limited. Koe taimi o se minite hongo folo me he tahataha tau ke I whanonga tupe. Pea I kai ki ngata whoki ai, whakalawalawa pe tau whanki I whanongonongo, pea o atu ewa mo I whainga maalie, ke tau hokohoka tai pe tau taranoa. I he whiawhia o e ahoni, pea ko lawe I mahalo ko e tōlahi atak mōtolo, ko mō mālolo ke mōtolo ko ke I a mai, tau ke I whanonga pe eni. Aia ko o si fō mai anga tūka tonga ni mo ta u o tu motu e uraki fō mai anina iangena fō mai ha o ki li pasi hange ko whamatana mo ka laitia naulu
pe mai ha moa ko ospo ha moa ko uraki feitu pe ko tauranga pe ko poko atai ko ngoni wa pa ko pasi me yai e toi pe hari poti anai me laitia pe mo ni fo mai e toi nga ko nga mata fanga ko ya o tu tonga mo tau whamalo ai pe ko uhi ko e ngai whamatala ko tuku mai ma ngai whai whatongia ko e unawanga whakahoko e whamatala ea e hoa wafa e aho hono ko toa pe o tuku mai ko ngai whamatala mahu i ngā au pito ia ke heni pe mo tau ngahi hiwa ke ata pe mo tau laine telefoni wa taha wa hiwa no me valvalu wa taha wa hiwa no lo tonga pe ko e tau fasi lo tonga pe ko e tau tala noa ko ne taimi pe ko e hu mai ai e kau whamatala ko paulewa ke tuku atu ia i e taimi pe ko ia whamalo ko hika komsoni whamawhalalea ko ia ato ngā tau whengai aki pe pe ke toenga ko e ngai le tio ko toa pe i tongani pepe le tio o ke whanongi ai ko whamatala ta tau pe o ko tuku atu ai ko ngā pe ke tau inasi ai e kakai ko ia o e whanua pe ko e tau uhi vai ni ke toi lahi au pitoia ke tau whanonga pe moia whatawang pe mo ma o hai fia whinonga mo fia maarie. I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over, can my reason fly? When Jesus says it's over,
Good afternoon. Let's go straight to this story that's still developing as we come to air. Russia's far east coast has been rocked by one of the strongest earthquakes in recorded history, triggering tsunami warnings right across the Pacific. This is a live shot of Hawaii, where there are mass evacuations across coastal regions. Experts warning tsunami waves could be hitting at any moment. Large swells are already hitting Japan, with some parts of the US also evacuating. Kate Creedon has the latest. It started with a violent shake. A massive 8.8 magnitude earthquake hitting Russia's remote and sparsely populated far eastern coast. Several people were injured as stock was shaken off shelves and buildings damaged. The facade of this kindergarten collapsing. Luckily, it was empty at the time. But when the shaking stopped, the danger wasn't anywhere near over. The quake, the strongest since 2011, generating a tsunami. It was first spotted off mainland Russia's coast, the surge sweeping away buildings on the small Kuril Islands, residents scrambling to higher ground to watch. Drone footage shows the aftermath of the first wave. Sirens triggered along Japan's coastline, with warnings of waves of up to 3 metres in some places. These office workers sheltering on the roof of a building in Hokkaido. Tsunami waves that will come later could become bigger, and the maximum waves could be delayed. An hour and a half out of Tokyo, several whales were filmed washing up on a beach. Workers at the Fukushima nuclear power plant evacuated as a precaution. The warnings were issued far and wide: Peru, Ecuador and Alaska. The sirens you hear are tsunami warning sirens to evacuate. There is a wave coming to hit the island at 7 o'clock. The order to leave Hawaii's capital, Honolulu, causing gridlock. There's a view looking west. People on the beaches warned to get as far away as possible. Even the police evacuated. Tsunamis generally hit over a period of hours, so the full extent of any damage may not be known until early tomorrow morning. Kate Creedon, 9 News. Ang iko tau ngai kai nga mga family ngai funo ko ito brenga na si toka nga mga tau tol pe ko hai tu nga ko tau yai ka ko ni ko e ngo ko tau fanongo fa nga mari pe me ano ka to ni ngo tau ke mui pe mo tu te ringa pe ki ai ko e osane miniti ta hiva me he ta ha tau ke tai mi be ko uhinga foki ko ngahi famatala ke toko mai ko ene kakata pe ngai whamatara ko omi ko me laitia ko tau hoko te tau tolu ke polokalama ko ni ko tau wha iloa pe tau tolu ko i polokalama ko ui pe ko polokalama po uri polokalama tu a po lere ke taimi hengengi teu mai mo tolu ko ngati tau ki lere tau tolu i poni ko hao mo ngahi vahe whakalau maari e mga mea ko ia. Programa tala loto pe ia. Ai koe whiu, ko tala loto ia. Koe tala loto e ofa e ki ka te tau tolo no katoa i ta ima no kotoa pe. Ue ni ia una os mohe nau tolu ia, ma una mi a ke nau tolu ia. Ke hoka te programa ko ia. Pe a ika ke ngata i oku tau whanonga whakataha pe tau tolu ia mo ia. Ai te uki lere tau ia ke au ki he taha. Pa koe taha rewa, hu mai a sonu o whinenga no whuia hoko atoa ki he ono, pa koe ono hu mai toko taha. Ma te whuka tau le te o koe ni, ngai pe koe ngai le te o ke he, o pulere hoa ua wha pe, pau pe ke whahoko a te ngai whatongia me whaleni, koe uhi whoki ko tau tora kakai koe o e whonu mai, wha eke men, i koe mea o pulere ai pe le te o koe ke aike ki i, lele atu pa wau ke tu apo tahawa pea tāpuni ai ko ngā kai o a mohe mo malolo kai tok hoko atu o ko whelawe i penia mga i whotutu ngā ue koe ai pure a ngai pena mo mana tui na talo
peo kula ko nei hake ko ni ko o alu ko ki ni o top tapu pela mo malatu e me ko ya ka ko e ki ngata e tala no to ko ka tau tari ange telefonico ni malo lele ia ni na maro ta o mai pon ke ko ke fra de o fra ma fa na fa di ba fa lo tu na tu mai o ma ko fa no mai poi fa maro da buto che fili facile lei mai che dai bene ko ya belli na maro buto io malo au pito ko e tota ko ni o tala mai malo au pito e filiange ai ngahi fasi ko ni ko kauhiwa ko no na toto hiwa to ko kauhiwa ko kauhiwa to nga pen ko to nga pe taki to ko ni a lupe petelo ilo he kau ngere ia ko lupe petelo ka ko nga foko ko liriu ai last name ai fakai ko pa ko lupe Mikaele ka ko faaga pe no pe lupe petelo mone ka hiwa ko ni ange pe ha ta mai e to ta ko ni fulolo ha fa matala fe ke aya te foi fasi o ko mai no ko ni le le foi fasi ya ko nga ki ko mai fa matala ko na tot bi pare mea leo o ripe mai ko fato ai mea ko ni ba o mai ki fe kau o mata ki fe mata mo io a ko o mi ne se fa le ya ke o fa ho pat ke wa mo ki pot ki fa toka tsunami e vai fo pat malo se ko ni tu ko te mi te ke ya mai ke a fa no no mi potunga we ai fatto sunan ko fetutaki ki e pure ko fa makala ya ko motu mai en telefoni pe ke CEO ko tu ko ha fanga mari va vita ha pe una fetutat mai e ko pe fo ke me wala ho ko ha tesi pe ko ha exiten pe ya ore ya ko tu ke te mini te ke ya mai ki a fa ho ko mai telefoni pe ko email fa ho ko mai fato kama sunan malo se ai wa fu sa ne ta ki o so ben ki ke me rea ko se bi fu ke ngai me tu holo ngai feitu ta ki malo no te fu lo ka ke me ke o mai me ko no fe mai se ko fu bo ma wa pi ko ni ta mai rea malo no te fu Maramo Amario Katape Fatu Pake Fokmaki Faria Korea se Komikato Hector Primia Emangnya report ki fa mari ki o fa forma se o kora ni feito na fa tutu ni kautu se ke kawata pe ai formatala con mau con mo fui ke la hina to in Rusia e ko magnitude di valu benefito pa ko hono lolo to ko kilomita pe fitu fa ai ko ne tu ya ko i tai mini ko fra fu ke hiva ke ho fu e poni ai ko ale pe ke to ate ai ko hono malunga ko pe au fu pe ke sentimita to no ha sentimita to no ki mita ta ko ye ai ko me ko no issue ta mini ko alert pe ke tau mateu teu pe ka to o mai pe ai fat ai anayang ato update pe o nga o formatala ko sai ai botong alele pe le tio e tai mini se ap pe ke Facebook pe mo social media no tu watu formatala ta tau ko ni
Pati nau hok ato no update. Ka koe classification ko oanga ki whatuang koe ni koe alert pe. Tu teu pe he lava pe ke toi liliu. Ai mea koe ni oku hao. Koe iai e whanelea koe tu kungai. Pe koe tui kono tesi ene tau rotu. Koe sete whanga mo toko te teki. Ai ke tu ulele. Muka taki pe ka tau ai elele pe. Koe kore mua ki he pare mea reo ho. Toko a ke si whakaofa. Ke whakaofa ko whawhai ho toki whinga holo ki ke mau e o kau ngau e tae tokanga moni a koto ngau e kone. Ke nau tu o whai whakaofa ki nau tāmai ke mistaki ne mea koko. Ta whakatokanga ke whonua. Kaya tayo siya whaneni. Kung tau pala masi, kung koe kakai e whonua, ai kai ki ne mau e mea hoko ke whonua. Ako kore siya ki whituna, hao tūtuni ke tau hoko ato. Pe te tau mātu koe koe kau vai e nihi au koe ki nau si lawa o. Whenga pe, tau mea te tau whai. Tau tari o ngongo pe. E tau pai mea, koe tsunami ko ke whamatara mai me he kau matau tau. Koe hiwa o tu uta mai ki tonga. Ka koe haa e nā whawhufo ki he maalunga e pēo kula. Koe, aia koe waha o hiwa ke hongo fulu he pōn. Aia koe hono maalunga i he waha o sentimeta e tolu noa ki he mita na. Aia koe sentimeta e tolu noa ki he sentimeta e te au. Ka kunau ke monitoa pe, ka pai ea ngai lili te nau whakahoko mai pe i he o pe moe. Ka mi ngai miti ake. Ka moe whituna sia. E mai papatai. Pege tama pinisi ka mai hoi ko whare sia. Ai whakamatara ea motua. Taipi koe. O sa miu koro. Whamatara osko ia pape mai. Tua ea ka o pure pasi o. Sea tau tuku ke pau. Maro sea. Tōta pon? Malo sea. Tape mo e whituna kai maa e whale. Koe mea tokan ke whino to ansea. Ko hiko lea ai whakaongo tokanga. Pea ko hiko ne lea koe au tāpuni ngahi a ko ia ngahi tu o ko i kai ke nau te whaitu tūhitu o ua nau tō pe se ia nea ngau e a tau tolu. Ko ia e ko pehe ke tau o whaiha tūtu uni ko hinga au ku whanoho mai ai ngai whanerimu ngai whātau ko whaitu whoki o ko sop o ko o si lele whakaukau o koe ki nau te tokanga nau tō ki he tau mai he whiha mo e whiha ka ko swai e whatokanga koe te malo ko tua ke tau tuku. Ina peho iki ko kore ki tō e whare ki hong fua kompo o mea ki tau plesi. Koe kesa iki ko siso pēs mo prae o tōga tamai, whio la mari manioni ki tau tōga tōho wani whaiputanga. Koe i taimini. Ko me vuta wafta eke ko hi ko ngahi whatongia ma ngai ngau eke ko ni whahoko mai me kau whamatara ea moe wakai matangi kai ke he pe o ko tau whiinasi a ki ai. Pea tau whiilonga ki ai, pea e mo whainga maari ke mo tātā noa mai. Tō e ni e tau hawhi houa, pea hoko ai tahawa. Ko tau laini e telefoni ko ua taha ua hiwa ono, mo i walwalu ua taha ua hiwa ono ai laini e telefoni. Ia whainga maari ke mo tala noa mai, pa mo tala noa mai ai, ki mua pe tau hoko atu ki e polokalama whakalau maari e. Pa koe toko lahia maa ko nau si maa lolo atu, kua hani i hia, maa nau toka ake nau tolu he taimini. Koe ana e hanga ho mo whakaukau, flawe, mangai mea koe no ku hoko e. Pe koe ripoti mai me ngai wheitu koe na koe wawa o mo niua, ka pau kua hani i mo whanong mai interneti me niua, mo ki whamatara mai pe kua hai tōkunga ko niua, hange ko hapai, hange ko eua, tō kehanga tonga tapuni. Hange ko wakai ki tō au ki pepehe hifo e hako. Kai kehe o ko matak mau inga pe foke e tau hi malo. Ai anga ko i tau nofo, ma tau whanonga ko ia o ko whai. Pea i kai ke ngata foke ai
o ke ai be mo e whainga mali e ngai ta whakeke, hange koe ko o ko wongona, ko hange koe ngahi ngau e koe ne kau polisi, ko knau tolo kui e ngai ta whakeke, malo mo e hao, malo i lelei. Moto mai e telefoni ko ia, to e whainga mali e to e tā mai pe, ko huku ai hake pe ko moto mai o laine ia a au. Ka ku mato aki mahu inga foki hange ko e ngahi ongo ongo ko tau whewaiwai aki ei me ngai whanua ko ia i to apure anga. Hake mohifo e ngahi whakalakalaka, to e hake mohifo ai e ngai whainga tā ke pe, mea pe o mahu inga ko ki tau hanga ko o iloi. Peko whehala whanonga o tau fōua e whawhetai ko e ki o kune kei toko nia ki tau tolu e ngahi wheitu uhono ko toa pe. Pea pe e whoki ke ngai whainga maali e ke ko tau inasi ai kai amuha ke e tau whawhetai ke e ki ko hiko e manawa mo ui o ko tau mau. Pea e ke ngata whoki ai kau taki o i whanua ko kinau tolo ko whaitu tu uni e ngai mea ke o tau whanonga i pe mo ke tau tonu. Ko e walfit poi ni maen, ma aloi lelei. Ma tau lava. Natalina. Ko awen. Ko hapa fofua e au koe ki tokani. Ai ni koe nei tala mai ko e laitia koe ane nai angena e whafofua ki toi minite e wanoa ki e tātahana e a o mai e ki o niwa. Ai e, o te ke mahi to hata ia e a o mai ai. O ko winga ki tonga tapuni? Ia. Mahalo pena ko me tā mai ko no tu o mateu pe tau telefoni, pe tu mateu pe mo tau kolosi ko ki e reti o ko ngā ke mai a o whamatara me e. Kana ine pe o ki hokot pe whatokanga, teke ki ne hanga o whangatuku mai. Iyo, malo, ko e eke mai bea e o koen. Ai he laine ko ia he taimini. Aga me mego malunga tahapina e rekoti gane nai e tatalanoa i he osisi i ai tataha ane nai. Nea ai kono malunga ke sentimita tolu noa pe aku whaiona mui mui o i he holo holo mamari ai pe. Ai iwi mai malo he pe au ko ni pa ko si o ia. Ke wawau mai whanua hapai, tonga tapu pe mo ewa mo wangona ai whatala noa ko ni si apu te whanga maari ke te au mai, e te mawhola mai o whanga whatapu ai pe au ko ni ke te toi kāpu i o tau potahi me mei whamate mate mai ai pe ai he ngoniwa o pātunga pe ai he toaki ai tahi he taimini me me ke sentimita ni ma ke hongo furu i he mi te tau noa ko ni ko mari watu. I ene pehere wa e wakmata me taimini ki hoko tahaua o mau te siofi whakaosi ai ai tūkunga i taimini pe e whai pe a whoki atu. A pau eke ke te ari liu o ngi tūkunga whawhia maari e ai pe o e tau ngahi mea whatahi pa mo e tūkunga e tahi e tau potahi te tau siore wa ke ngalu tuku e ngā weni ta mono toki fa oficiare atu me ta fakini fa vovô ke tahawa pe ofiki ai ia mi te tau no me hen I ono te wakai fa uri atu ko hata potai ke fa pau ipe o malu muhao e tau ngai fa toka ko ni ka ko tui ko ngongo ia pa fa pe mari anga ho nga o ko ni ku tau I tu ko fa fe mari e taimin pe malava ke e whai atu ai rea ko ni ko I ha ko e ngahi kata ko ngahi analaiso ko whai he timpu hako ngā ue e nea o mai ko ki ke taimini. I would also like to take this opportunity to further update all our non-Tongan speaking friends and family here in the Kingdom of Tonga. As of now, in the past 30 minutes, there is evidence that the sea level fluctuation has slowly and gradually decreased to be stable at the moment. The maximum tsunami wave height recorded at the near Top Tapu tide gauge was a maximum at around 30 centimeters at the near Top Tapu, and there
In the past 30 minutes, it has fluctuated to around 5 to 10 centimeters at the moment, and it's showing signs of stabilizing the sea level, and we will continue to further monitor this in the next 30 minutes. Please do take note, if you are residing in Wawa'u, Hawaii, Tongatapu, and Ewa Island divisions, the sea level as per the tide gauges in these islands remains normal, although it's showing signs of reapproaching high tide in the next 30 minutes or so, but there is evidence that the wave energy, or the tsunami wave energy, has slowly weakened and only confined to the two newest land areas and waters. Our next update will be close to midnight, 12 a.m. in around 30 minutes time, and we will come back with further updates. Malopito. Malo apito e laitia pe amoe fa moe ta koe ni ko toko mai ki hoa koe ni hange pe koe ko ne toko mai ai amanaki e to e fai pe foki ki he sentao e fa matala e a ki fa amotu o finai ki e taimi tahaua to apo o e poni koe hange koe me koe ku fa o mai koe e urak mata moala pe ange koe whamatara koe laitia whafofua pe ki e tahaua koe ngā pe ia ke nau toi ki i siofi pe me taimini ki e tahaua ki mo aia koe panau toko mai au no kanseri au pito koe te ke pe mai a kanseri ka koe anga koe tau whafofua ni whamatara koe mai e koe mea koe ne rekoti koe i niua nea o pe ki sentimita koe e toru noa hange koe mea koe na ne whamatara mai aki me iai o se hawhi hou a me ne a o mai koe ki he honi wa o hoko mai ai ki sentimita pe hongo fulu sentimita nima e ko alu pe ia ke o siange ai koe anga ni whamatara ka koe ni o ko whafofua koe hoka tahawa koe tēne mene te uaua pe hoka tahawa whafofua koe ne a koe ki he tahawa koe whairipoti whamoimoi taha ia pe koe ne kakato ia koe ai polokalama mahalo pe koe anga e tau whakaukau ki ai e ia hao koe ai koe ne whoi au ma koe mai whafuafua koe nei whai aki ke ne au mai ke whaitu tahi ko tonga ni sentimita tau noa kai raki hao ko ngā whoko posi au mai ki tonga ni ka koe ngo ni wau tau poto at koe ki ai ai koe ne hao ko hao nei whanonga mai me ngai whaitu koe ko alu pe mai ne holo ai pe tau whaftai ko tau pe ke eiki ngai mea koe nuko tau whau mai ai pe kai ke ngata whoki ai ko tō ngai tau porokalama koe i he whea ni tau tau whanonga mai me ane nai tau whanonga mai pe ao mai ma ngai whanonga nongo ma ngai porokalama pe ko lawa tuia koe toi ben ke whakakato e whatongia mau inga koe ni koe iai ka koe mea kou tau whiawhia tau maru mo hao i ofa e eki pau tau whawheta i pe ko i he mea ko tau pe tau ei mo tau whamalo i he iwi mo malo huk mau ik nau tolu nau whao ko koe a ngai whatongia koe a o e ahoni ka ke hoku iai whoki ai ngahi whakatokanga ia e ngahi wheitu e tu apure anga ia pakai peke anga koe e hao e ngai whamatarau tuke ngahi matangi mga mea keke ka ku iai pe pe mo ngahi whamatara keke toku at pe ngahi ongo mga mea pe ka koe toine mine te wanoa pe hoko ai tahawa e wawe pe whoki ai ne kakato koe ni koe ai polokalama koe ni ko o ko tuku mai ka kei hoko at pe whoki tau waka e tau tolu ki tau ngahi hiwa ngai hiwa ko mawanga pe o whiriwhiri mai ko ngā ke tau whanonga whakataha pe moia rorotonga ai polokalama o he pōni. Go
Polo kalamai o e poni mo e tau whanonga ko e ni o kutoi miniti e tau mo e konga pe hoko a e hongfu mawa pe ko ata e whamalo ke te kumotolo no katoa tau hausia mai ai fiafi ko ni ko hi ko e kongalahi ko ni ko hi ko e kongalahi talo pe me ho ata e fiafi o lele mai ai o kutau whamalo ai ko uhinga foki ko e ngahi Whiapopo wake o ko whakahoko me ngā mea te kinau tōlo kuna whakahoko ngai ngā aue pe me ngahi whatongia peheni pe kei ke ngata whaki ai kau ke iei bepa mo e whainga mali e hono tukua te tau ngahi whamatala lava pe lava kakato kai uma a whaki e tau whitu utake e pe mo toenga koia ngahi toko i moto kai uma a whaki a ki tau tōlo koia i tonga taponi pea o ko mahu i ngā koe uhi, koe talaki pea whahinga me, i o tau ki whonua, ni ki whonua si en, pau tau whi ilo ngā ki pe ki tau tōluia, pea u tau taktaha ilo pe koe hai whounga koe ke tau whetokoni ake, i hange koe ni koe tala noa, koe ni koe ki he ngāhi hala hola, ai ni koe ke vave ai koe ni hola koe ni koe, ai whanonga koe kakai a tau tōlu koe, ko ngahi kolo ko toa pe ko osi ai pe ngahi whahino hino pe he ia, tō kea ngahi whale whakakolo, ko mea whawhiawhia ko ngā koe ngahi apia koe. Tō ai pe koe ai whahoko mo koe whakamatala ko osi mahino pe ke ngahi apia koe ia pe atala mai o whawhofua koe taimi
hongo fulu ke tata po uli. Ai ko swainga mali e pe anga ngai apia ko sto ko ngai fana ue ke nau alu to ke ai ngai apia ko na fononga ke ngai feito o ko wanga maheni aki pe ia hono piki me ai pe ai fana wako pe ko sia anga pe mo ngai apia ko ia ko ne paki pe me ko e pange pe nia ko a honi ko hata wako pe tau tolu ke tau to ilo lahiange ai hoko ngai taim peni ka koi fo ngai koi feito uwe koi hangai mea koi apa koi a honi na e fo taim lahi au pito pe ai whakatokanga o mau mari ai pa koi koa o mai pe ia ki he ongo niwa hange koi whakaongo mai ai a o mai ki ai ka malo pe hao pe a oswainga mali e pe ai mea hono kato ai ke te tau tolo ko to ko tau tali pene tau to ko to mi te tata pe ho ko frumawa pe to ko mai pe mai ngahi framatala ko ia fra moi ta hangi ko ia ko me nai o mai ko ia elaitia ko anena yangi pe ko ni osi pe ko ia ko ni kakato ia ai polokalama pe ko kanseli mai ai pe to ia ngai me ai tala mai ka ko na tolo pe te na hanga toki kanseli mai mo fa papau i mai ngahi mea koia. Wakahi foi he ngahi whetu utaki koe mei tō preanga e toko lahi koe kakai tonga koe nau popo aki ofa mai pega te tau tōru koe i tonga ni wha i e pēsi Facebook a koe ai whaleni. O ku tuku atu ai e whamatara pe koe nuku atu he le tio, to lele pe ai. Kai ke koe kakato ia hoa e walu mo e konga ai kamata koe ai lele mai ai polokalama koe ia. Pea koe ni wa o ke ngai fitu ke no Sila, Australia, Amerika o taiki Europe ko Fiji Haamoa. E te wakai whakoi ni ke popo aki mai ai hotau kai ngā. Ai ko mea o mahina koe ak tau tolu. Tau te whita ngai whanua koe ia ai Pasifiki koe ngai tau mlo fau tau whekau aki pe. Ke hia me he ngahi ulunganga. O ngahi whanua ke fu toko lai bebe laui miliona, laui biliona kakai koe ke fu loko whaiha whailongaki. Kok tau tolu tau manu ia whangi whanua i ki pe ni. Tau whelala ve i pe ki tau tolu pa tau whailongaki. Pea mahino pea whaingofua ai ngau e whetu utaki i o tau ki whanuani kohi ko tau toko si i. Pea i kai ke ngata whuki ai tau whaingofua ai mea hono kotoa pe e toko ni mai pe ai e ki kia te tau tolu hono kotoa. Ka kou whamalo atu he ku hoko mokau mai ki tau ngahi polokalama pea i kai ke ngata whuki ai ta atu mo tau ngahi whasi o atu mo ngahi hiwa ke he pe pea mo tokoni mai mo tolu hono kotoa pea pehe whoki ki ngai whatongia whahoko mei apina ko a pongpongi hoko atu pe ai ngahi whatongia koe o ko whakahoko ka koe aha whakaosi whoki ia o e mahina koe ni ko a pongpongi ia a tōpule lolo a tōru taha ia o siulai. Koe aho whalaite, koe aho uluaki ia, o e mahina wha o ko a kosi. Koe wawea te alo koe e taimi, tau whamooni ko tō peki tau tōru ia ki ai, ai wawe alo ai aho, mo alo koe a e taimi, pia kei lawa pe mga ai whatongia ke o kwhai hono whataki. O ta tau pe i anga no whakoia e whamiri, koe ngai kolo, koe ngai siasi, mga ai whangawaka ke kau tau whamaloa i pe mo whawhitai ki he eki, ia ne whaitoko nia a ki tau tolu hono ko toa pe ai ni ko o ko tau ke whakahoko ai ngā au e koe ni e whiawhia au ni koe ni ko me i kakato. Oh
Polakala mai a o e hauani toi mini te ua pe hoko ai ho flumawa. Toi mini te ua pe hoko ang flumawa o te pe whamalo ka te motolo no kotoa. Ia muki a mai tau whe ao i he polakala mako ia o e poni mo tau tautari ai pe ki he whamatala whamui tāko ia ki tuku mai me ia laitia fifita whafofua pe i he momeniti ato koe ni. Kai ke hok maino pe kia te tau tolu a e mea hono kotoa pe a be foki ki e anga maheni koia o e prokalama koia a e whaleni i hono toku atu. Kai uma a foki e ngai whatongia kotoa pe ok whai hono foesia o ta tau pe i tongani pe ka te kumotolu me ngai whanua i tō pule anga pe ka te kumotolu me ngai tuku i motu ka kumotala noa mai pe a pe he foki ki e tau whetokoni aki e ngai ta whaki ono kotoa pe tau te whito ke ngai kupunga au e koia e pule anga mai no pe ka te tau tolu e tā ke kina o ko whahoko pe a tau mui mui pe ai whataha mo ngahi whamatala ka koe e whaiwhatongia a ki nau tolu i e ngahi tawhaaki ka koe ngahi umanga o ia o ko whahoko mai ai ai ngahi whatongia ma ngahi ngau e koe ia ki a te tau tolu hono kotoa pe ka e sino mea e tau mau ai mo ui mo i whawhetai ai pe ki he eiki ka ko taimi ke tau lotu.
koni ko wataha wahivao no mawalu wataha wahivao no pea koe hoko atai pe ai programa ia koe ni pe te mo hoko atu mo sonu o whineanga nofo ai koe programa nga maheni pe nia koe poko toa ko hi ko hono whahoko ngahi whatongia koe ni pa koe pe mo i whainga maalie ke mo talanoa mai ai ngata fuku tau whiao mai e tau lere mai neo ngau te kei iyo ka koe te tau kolosi ki a laitia ai whakatokanga pea kula ko ni tau whanonga mai moia i he ngahi houa e ono ki fitu ko mariu atu ku mau kanseri atu ia i he taimini ke o te whakaongo atu pe mua ke mea ho eiki ka peke ka kai e whanua o ku kanseri wha ofisiare atu ai tau whakatokanga pea kula i he houa ngā ue ko ni tau talanoa ai ko tui ulaki mata ko ngai makatunga na tau mui mo tau talanoa ai o makatunga pe no kanseri ko ni ulaki mata e ku hangi ko whamatalanga ne nai ange o ku holo ai pe ai iwi mo malo he pe au ko ni ke tukunga o ku sio ki ai timi whakako whatongia me o mo senta whatonga pe au kula i whamotu e hoa ngāwe ko ni ui ai whawhia maari ai tukunga tautahi ai ko ne tukunga e taimini o ku mimbe ka wheto aki ai whukahitahi e taimini mimbe ke nafolo pe awarisi o sentimita tolu ke sentimita nima i he taimini o ta tau pe i he potahi o ngoniwa wawau hapai tonga tapu mo vai fonua e wa i he taimini o ku makatunga me ai a no siofi pe ono te reassess ai tukunga ko ni tawa ko ia i he taimini o ku kanseri atu ai e tau whakatokanga i he taim tahawa ia pongpongi ko ni o ahoni ange pe ko ia ku mo wakai kia ki mo tolo ku mo ngona e ngā hi mea whakaongorea whakatokanga peau kula i he tau ngahi vai whanua ka pege whangaki otumotu me ngahi retio whatonga iange i he o ku toe tuku atu ai pe ai ngahi whakatokanga ko ni ki hono kaniseri i he lolotongani o ku maunga pe whoki ke tau whakatokanga i ai makatunga ko nu whae hono kanseri e koe tūtūni ngā ue pe ia i he taimi u tau whengai aki ai i he taimi u whakatokanga ki he whakatamako e pe au kula ko ne upe ki he mālohi o e maalunga e pe au ne whai atu kia e whakatalanoa ngai hoa ngā ue ko ia pe ia holo mi ai o ku mausiofi rewa pe to ia hawhanga maari ke to hiki tō ai pe au pa kone tūnga taimini o ku holo maari atu ai pe ai iwi mo malohi pe au kula me ngai tāu e pe au ko ia ne lava ore koti e ongoniwa e hoa ngā ue ko ni ko mea pe taha ko te whie whamamafa pe kia i taim ta tau neongo ku kanseri atu e tau whakatokanga pe au kula whatonga e ange ulotonga tau maari e tahi e taimini ange mau talatu ngai whamatalatu atu tau maari e tahi e taimi tahaua o e pongpong fō ko ni hengi ko ni pea iai pea ngahi whetā wheaki i he au i tahi ngai potahi ko ku kei kovi alfa taha pe kiai mo kei tua ngai whakatokanga hako mo e hawiri whakatupu mālohi ke tau kei tokanga pe neongo ku kaniseri atu whakaofisiari atu ka ko tahi kei kovi pe tūkunga tahi ka te kei ngai whetā wheaki ai au pe e osi hahoua tahaua ki hoa ua whame heni patoki foki au pito a tahi ke tūkunga whakawhie maari au pito o whakatatau pe ke tūkunga tau ngai whakatokanga hako po e matang mao whatu mau ko tau ngai potahi te tau ki whea atu pe moia au kia pongpong yange ka pepe foki ki he whatonga uhalahi tok matafi atu ia ka kia pongi e tūkunga ko ia ka koe whakatokanga ko niko ki he tau pe au kula mau kanseri atu e mau tolu i he tūnga pe o e whakako whatongia e nea o mewa ki taimini mahino ku holo ai pe iwi o e
e peau ko ni me ngai tau e peau a tau te fito e nea me ko ke tau potahi ika ke kata me whakai e wakmata ka koe kau whoki ai ngā hau e kona tau whai e whatonga peau kula kon ko whai hono kanseri atu i he peau kula whamaman lahi a pe koe trans-ocean wide tsunami he ku wesi ai ngā hi whei tu ke he pei maman ka tau potai Pasifiki o ka wai motongan ka ku tau whawhetai pe tau tolu ko i ha koe tu kunga ku tau au ki ai ku whainga maari e pe ngahi wahe whanua ne ngone si ai ngā hi kau peau mga peau kula ko sire koti ka ku i he ngā hi fua me maolunga pe o ku whawheunga pe ta mo ki tau tolu me tu kunga ta koe o tui koe ngalu tuku ia e whakakofatongia mi whamotoni me mo sentawa whakatoanga pe au kula whakamalo lahi atu ki a tekmotole komsoni whamawholarea tonga pe mo e ngai whengai aki kotoa pe whafofonga atu ai pe a e minista e potunga aue koe tokon pare mia e whanua Daniela Riko hi whamatot Fusmalo pe e CEO Sonia Kawola mo e tēnga ka unga aue o e potunga aue mo e whamatalaya ai ma whamaro la hiatu ke ka kai whanua i ngai tokoni, ngai ripoti kai mea te pu ko i hako mo ngai piloto me ufaki lava o tau i kuna i whatongia o e hoa ngā ue koni. I would also like to take this opportunity to finally brief you, my non-Tongan speaking friends and family here in the Kingdom of Tonga. As of 12 midnight early this morning, the National Tsunami Warning Center has officially cancelled the tsunami warning that was previously in force for all of Tonga. This is basically due to the scientific information and facts that we have reviewed and analyzed that the tsunami threat for Tonga has now passed and the state of the sea has reduced and slowly the wave energy and propagation into our area has weakened to around only between 2 to 5 centimeters at this moment, and it's being reflected at the tide gauges across Tonga, tide gauges in Nioto Tapu, Wawau, Hapai, Tonga Tapu, and the west of this moment. Please do take note that due to the current conditions of our sea, the states and the current and the swells, we are still expecting bad and rough sea conditions. So I would like to advise that you remaining careful of going out to sea. The state of the sea will return to normal in the next 12 to 24 hours. But I believe that is the update for this very hour, that we have cancelled the official warning that was previously in force for Tonga. Thank you very much, and malo apito. Malo aupito kia laitia fifita pe foki ke nau timinga o koia I whamatala ea mo wakai matangi pe foki whamalo kia urak mata moala ka mawhaka viola ulakai mo ka nau tolo e timinga o koia ai komsoni whamawhalea koia atonga pe a tau kaua te pe mok tau tolo me le teo e whaema walfit point ni mai ono mui e ngai whamatala koia ko hi pe ke tau inasi ko to ai ak mo tolo ka whanong le teo pe mo mamata mai I e pesi Facebook ka koe kakato ia ngahi whamatala o mai ki he poni ai osene milite taha me hongo fulo mawa ka koe kakato ia ngahi whamatala pe ko kanseri ai pe o hange koe na e whakaongo atu e laitia fifita pe pe fo ke tau whawhita I mo whamalo ai pe ki he eki ene ki o whae ai pe ak tau tolu I Tonga. Kai ke he koe whanongonongo mahu inga eni, whanongonongo mahu inga ki he ngai mātua tai whanau mai whanau ako kutoa pe I ngai ako anga koe e pule anga pe ke kau whai ako. Ke mātua tai whanau, kau whai ako, moi whanau ako e ngai ako anga koe ai pule anga I Tongani katoa. Koe whamanato atu pe ai whanongonongo koe ni, whanongonongo mei he potunga we ako. Kia te kumau tolu ko toa pe, mātua tau whanau, kau whai ako, moi whanau ako, I ngai ako anga ko toa pe,
ai pule anga i o tutonga ko a pongpongi a to pule lulu a to ta ko ia siulai wa no wani ma hoko atu ai ako no molo pe anga maheni pe ako anga maheni i aho fa hoko e a pongpongi taimi ako tu ma upe ka toa me ki ngahi apia ko ia mo wa ko ai hoko atu pe ako o angi pe ko ia ko anga maheni a pongpongi tau fa feta mo fa malo ko no kanseri ai pe au kula pe ko tsunami ka ko e whanonongo atu me ek minista ko ia oi potunga we ako ki ngai ako anga ko ia e pule anga i tongani kotoa hoko atu ai ako i anga maheni a pongpong ia au to pule lulu au to taha ia o siulai o i wanoa wanima ka kuani ko osi au to pule lulu ko osi ne minite taha ono me o formawa ko e whanonongo atu ia ki whanau ako i ngahi apia kotoa e pule anga whamanatu atu ki matu tai whanau ma kau whai ako ka pongpongi ko e aho ako anga maheni pe ia no molo pe ai ako malo ko e whanonongo ia me ik minista ko ia potunga we ako toki ta uhila moelang fasi pe tautou whaunga tu pe e whanonongo ko e ni i he programa ko ia e poni ka pe e whaka pongpongi e toi whaunga toi pe kage ko whamalo atu malo au pito tau whanonga mai o au mai ki he howani i he tau whatokanga ko ki tsunami pa ko lava hono kanseri mai kai hoko te pito nga ko ia o ngai programa ko ia ai falene nge ko ia kuanga maheni aki te mo hoko atu mo sonu o whenanga nofo na tau whakatokanga ane nai ko hoko atu ia ko ni ia ko tau loto pe mo whawhitai mo tala loto fia mo ngai mea ko ia mo tau whelafo aki e ngahi vesfolofola ko ngahi himi katoa ia os mahino pe toenga ko ngai programa pe ki hoko atu i he tau toenga tau ngai programa ko ni